Ile swafa malo Yesu Karisto lo tātou li mo lo tātou whaola mātou te whiawhia te whalofātou ma whatalawhātou Samoa. Lea tunu pele nei tāo mālolo se whumanuia. Tātou nia maile tāo na neo lea sorulu. O whaia so le tātou whalaunga nei māsina lona lua. Ona nei tu sanga lua whelua se whumalono. Ina māsina o February. O tautua nea si whongolo mui Wellington na Samoa Capital Radio. Tua mataliela na tautua masani mo oe Samoa. Alo mai o la tātou mo mui le tu le tātou sauninga lotu whale ainga le nei tāo. O teita i tātou talo. Talo se ai foi tiu tema le unanga na si whongolo mua i le nei a solulu. Alo dingo le tua mai le a foi pese ala anga whawhawhi au I maalua ia e a fio mai. O teita i leu tātou talo. Good morning, talofa.
Se o tātou ifo ma te talo I le tua. Le tua ilo mātou ta mālofa le langi. Vi ia ma whaamanuina oe le tua e tō tasi le nei tai au. Wa o mātou whaatasi o lo nuu ma lo wātu nuu. O tangata nei le li ie. O mātou whaatasi le lei tai au I lunga o pe au ngalu le ea. Tangata malona, I lona maota malona lawa, I lona ainga. I la tau o lo mafuta mai tono fale whenga luenga. I tu tono o taa vale le leita au le tua. Si o mātou mua I whaafo I atu le vi inga o le wha manu ma le wha nene tanga I lau fio. A wai le lei lava oe le atua lo mātou tama. O mātou whaafitai mo le nei aso fau e fua I mai. O le aso e whaapopo I aso le soifua ma le ola o mātou tangata. Mātou te whaafitai ei mo le ola tului. Le mānawa ma le mālosi o mātou wala mai ai le nei tai hao. Le tua o mātou whaafitai. Whaafitai mo le file mua le pō mawai. Whaafitai ue te whanguina lo mātou wala fia au na pēr mo oe le tua. Hau mātou whaafitai mo lautou singa lofa iei mātou taito tasi. Mo mātou tua o ainga ma whanau. Le tua whaafitai lau pule lei lo alofa whai pēr mo I mātou. Hau awa e whaia mea sili ma mea matau tia e ofo gia ma ofo I o mātou tangata. Le tua mātou te whaafitai foi. I mea we whai o mātou langa I lea si o manga ma lea si o manga. O mātou I loa ailo wha maoni ta mā. A wai te le tu la fo ina I mātou a lau whanau. Le tua I mea o lava foi wo o ai. Mātou lewa aia pe mātou te mālama lama ai o lo e whai pe mo I mātou. Le tua e whai umane I mea wai te sila fia e maua iso mātou le lei. Maso mātou manuia. Le tai alo mātou ta mau mātou whaafitai mo lo alofa le muta o lo wanga le lei le whaititia. O lo alofa muti vale le mawai. Mātou whaafitai mo le taulanga e tūtasi. Se taulanga I nāwinga e se tamana e au mai e lo wala pele tō tasi. O Jesu Karisto lo mātou li mo lo mātou whaola. O lena maliu mo a mātou wangsala. Pa ia maua I mātou le ola e whawawau. Wa e sau nia mo I mātou le tua. A le tua mātou te whātu e se atu o luma le nei tai au. Le tua I mātou o se whānau angasala ma le le ato toi o luma. Ta maa mātou te angasala I tele o taimi o mātou upu. O mana tuna tunga le tangata lo mātou ta maa o ngā luenga o mātou lima. Hau mātou o le atu le nei tai au lo mātou ta maa. Fa mole fa mangalo ina I mātou. Fa mamama I mātou lo mātou ta mā e lau toto pa ia. Yesu e fufulu e sini o mātou fa le tono. O ne o mātou se mo mātou e lea le tua. A ia fa tumu ina I mātou le mano lo wanganga pa ia. Le tua lo mātou ta mā fa ngangalo I mātou I le vau I mātou mo mātou mātua. Le vau I mātou mo mātou uso mo tua whawhine. Le vau I mātou mo mātou au whai ngā luenga le tua. A le vāta puia I mātou mo oilo mātou tama. A vele maliu alo wala peru Jesu Karisto. Na maliu lunga le sātau ro. Ia maua I mātou le lenga lo mātou tama. O mātou te talo na nei tai alo mātou tua. Ia lofa whamanuia mai lo wātunu. Le tua lo mātou tama whamanuia na nei aso I ngā luenga o mātou lima. Talo sia I fo ia le ala uso lo wātunu I whiau ma ngā luenga o le nei tai au. Ma le tua I fo I alam whanau le anga ia te fo ia o ongo le nei aso le tua. Mātou si talo leo pui manu tia lo lātou so I fua ma leo la. Manu ia I lātou a o ongo le nei aso a meisi o ngā luenga lo mātou tama. O mātou si talo fo I manu tua nei o mātou wātua mātou tua a sina I maota malawa I le nei aso. La lātou tapo inga whai pia le tua ia lo wanga le lei. O mātou te talo na lei aso ia taita ina o mātou wala ia la sao.
ma e pui mātou mai whaalawelawe o whaamai ma mea leanga o le nei lalolaki. Mātou te talu i avela walofa ma pāpu pui. O le pāpui pui mo i mātou le tua. Mātou te talu i tu ina mailo file mu i tono mātou lotolo mātou te mai e feso soani. I e o tinga ina. Ma whaamawhana ina e o pōpua ngātia ma pangatia. Mātou te talo mo lau whaamalolonga i e mamai. Ma i e au mai ele malosi e whaamalosi awa i e o loto vai vai. Le tūmana tuolo wātu nu o Samoa nei aso. Nala whainga māloi ona taitai ma ona tangata lona ta mau ainga i le wanga lei. Nei atu nu nu silo mātu no nofo mau mau e mana tua nei aso ro nu o Israelu lo mātu tama. I e lo wanga lei le file mu manuia. Mo lo nu o Israelu lo mātu tama. Le tu mātu talo tu nātu nei aso ro tūtura si ufonga lo mui Wellingtoni. Yonga li pole man mātu o whainga luenga. Le tua mātu ngā lua nei aso mātu ngā lua whaatasi malau fiu. Taita ina ile mātu ngā luenga le tua. Manuela wantu nu le nei aso lo mātu te maolo mātu whaamumuenga o iata o ile tua. Whaatasi mai moi mātu le nei aso si iau ino pō. Hala vi inga tu maua tu i lau fiu. Mātu te talo le tui nei mea umai ale le sua wholo al pero Yesu Kariso. Lo mātu o li mo lo mātu whaola. Amene, ma amene. Oh
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
no ni o le malo Alors après Tablado après le père Valaou Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao.
o le proklama le ata o le tai au te folofa whaatala whātu tātu tunu i le nei tai au fōu le a sululu tātu lia mai ia le tai au nei ia o le a sululu aso whao le nei masina ia o February le nei tu sanga lua fe lua se fulu malono ia malo se fulu manuia tau tau mo se fonga lo mua ia malana tau tau masani le utoe amatalia foi i le nei tai au o le a sululu atalo fatu i woba angal tātu ala leo mafuta mai nei tai au i pa ia i lau whainga nuenga tofe le tua wa o tau whara tua ia lo whawhala le malu le whata whaitaulanga ma le whata whaitaulanga fi tai tunga wale tau suino le vai leola ia wale sui fufa le nganga o tātu tangata mātou tu whaatalo fatu ia i le no whato ina o sunga to ina mo tau whara tua whionga le sea man whara tua whaatalo fatu whionga ia pātele malitunga saa malolo se fo manuia le fangani foi la fionga ile epikopo malolo se fo manuia ni tao ya malolo se fo manuia ile fainga luenga tofia le tua ya malolo sai fa talo ya walo tatu tunu atalo fa tunu ni tao ni tatu tu asi na sino te mam tina ma tua ta poi mi mota malao le ni tao pol fala molo blimla ya awal ta poi ngol tatu tunu i au manga luenga tu te malam singa ia o lo whenga ili tangata malana i le aso tupulanga televou le malo se le atunu ia malo lo sai malo le tawata ile le taia o le aso lulu tatu iai i la tau fu le wala usi fi au mga luenga ia mai se nei whanau laiti ia le uta pena atu mua o ongo nei aso lulu ia o tatu i kuata mua nisi o le aso mua nei ia talun toa e mai nisi na amata le lava yaso no vai atu nei ia malo lo sai ia ele ai go fia foi le tia mataino a o ngona nitu sanga e manatu ia lo seke atato ba le foi ia le te foi atu ngā luenga ma o ngona nitu sanga ia tuli tatu au lima ia wa foi le nitu sanga wa foi ia onga ia mesi tutu mga luenga fai masai ni tatu tunu o te tutu ne si fonga la mua ia matu fatala fatu foi tatu pa anga i lungo le tatu penga tfai langi www.samoacapitalradio.co.nz ia ele ngata foi lea ila tolo whangai na mai lungo na tātou Facebook, tātou paanga lungo na tātou YouTube channel, ia maalolo sui whamunuia nei tai au, ia avea o tau whamurianga na tātou tautua, ma na tātou au nanga i le haso, ma le haso. Ia la tātou tanme wha solo, i le tātou proklama na nei tai au. Whawithianga nei te mo tai au, pesa nei, ia mai le e ka le sia, e whaka asa, ia i le matua paula e whakasai loi matua paula ia man whawhiwhianga nei man bisbisenga ia sawia ta aleanga i le nei tai au. Good morning, talofa.
Toi va tala vatu le te mo le tau, sa vai kan le tala le tau, fa pe fo le tala le tai. A wang fu fo fa no nei a sululu mo tatu le lamui Wellington e, fa pe fo inu tua oi. Wala ilo fisal va i tau nei aso, langi le tau i se te mo nei aso i la wuli fa solo atu le fia na nei. Va il mato le la, tulu nei wanga le te mo tai au, ono kria se te mo tau nei. Ya va il mato le la sulu matu mo fia mo tatu le lamui Wellington e, i la wuli nei fa solo atu i le fiafi. O le fole maulunga fa mawina le tai au se fulu ma le fitu tikeri no na maulunga se fulu tikeri no na fua le maulalo. Le vai ngana stofi a tai au mo tātou la mui Wellington e valo i official va in tau. Langi le tau surmatu o fifo la mo tātou le la mui Wellington e. Lua se fulu tikeri le fule e vela le aso tai au. Se fulu ma le lima ia ilona maulalo pe ona fa mawina. Sebagai la telenga o te New Zealand le yaso au kilani ya olo fai mai official vai tau ya ole a te ulu wanga mo to le yaso vai le mata la stemi to te ulu fai wanga la woli fa solo atu ile afia na nei la so ta la stofi au kilani langi le tau ulu fai na le tau Hamilton tau ranga Rotorua Gisborne tau po fa solo mai na ya nei pil nei table tau ni Plymouth sulmatu ko filamu to man nei tau Nai New Plymouth le so. Tato fasile solo atu le motu saute le tai au. Pite lungo le motu saute le soni sulu matu o file lambu to le yaso. A solo tu nai le Ayo Cariso Christ Church. Timaru de needed ma Ivakago matu o file sulu matu o file lambu to. Ya le motu saute le yaso. Apena foi tala tai nai French Joseph. Apena foi Queenstown. Langi le tau mo to. Lau te lenga na o motu i sauti le so langi le tau le si timo no vaia mo o tau i nā i le motu i sauti. Patala vatu i so tātou turu i sā mone nei tā au mā lolo se fumaruia tala le o tau mo se o tātou turu i sā moa. O wingo le tau o se vaenga whaatupula i o whetaya ingo sa vili ma timunga o lo ta oto pe i sauti o sā moa ma o lo mai ai ao ma timunga ya fiele atunu i niso taimi fautuanga ma la patainga mo timunga mafa o lo fa malo sia pea mo hana whanua umo Samoa lua la patainga mo lo longa o lo fa malo sia pea mo waitafe ma no fuanga mo le lalo ea a fiengo fie tolu fautuanga sa vili manalosi o lo fa malo sia pea mo Samoa a toa. O le talo tau mo upolu ma savai le nei aso e te ulu vama so lai timu. Mai mamafa ai pupu i nisio vaenga wha pena i wila ma whai tili. E ono wha tau savili i nisio taimu le so. Ia le nā o tala nā o tau so tātou turu Samoa e te ulu vama solo timu le nei aso mamafa i nisio taimi ai pupu i nisio vaenga wha pena i wila ma whai tili. E ono wha tau fu i savili i nisio taimi. Ia le tala na tau si o tātou tunu tālu sia ia i rewa i tau lo tātou iai i si o tātou tunu o Samoa. Tātou sema le tala na tai wa fo i whangai whawa i le ngātei whale le whaanoina i a hautuanga māsani mo utou ia olo o whaiwha ia tautua nā laman saonga le mufu o mo fo i fufuanga ma whaangotanga i tūlanga le tau. Wellington o lea ua suaratai a tātou Wellington Pato a pele toi 5 minute li tunai lua i le auni nei. Pato a toi sua lea i le valu, tā tono li tunai valu i le fiafia na nei toi sua tai i Wellington. Al teimi nei o lo sua tai i le teimi o le tai au. I ngā te whale o mana pore rua o lo pere tai i le teimi le nei. Pato a sua i le afoli tunai sifurmana lua i le auni nei. O na toi pelea i le afoli tunai ono i le fiafia na nei. Ia o le talana o tai wa fo i whangotanga mwhainga whaiva a wane ngalo o whaola pia whaitu wa atu se telefoni whia mea ai mō whiso tinga longo na ainga teimi tau te tu wa atu ai. Ia male teimi tau te fufu e te liu mai ai tau tua nāle saunga le mu ia wha malu sia pia i le teimi male teimi. Munua whainga whaiva le aso whaafutai. Tātou se mele tā la New Zealand nei aso e talo tupe. Tā se tā la New Zealand ma waile. Valo su 5 sene au se tā lia. Valo 5 sene au se tā lia. Malo su tā la New Zealand American malo tele.
5 sene 5 sene ia al malo sur tala ni sila Samoa na yaso e tu sa mafa mo ngal fa tupel ANZ tala 5 sene mawai tala 5 sene mawai ia awani ngalo ia click excel digi sao my cash al Vodafone isina o nanga lungo pegat failangi mana ia lato rates ia peti asi foi ni so fale lo e masani ai ina la foi no seleni liaso fa tailangan lei fa tailu sao me fai ni o tato no ma fi anga Samoa o le tangi me foi e kalesia i tato no ia ai mai se ia o tau masani wa tato ainga fa mo via tele le tu la foi no to seleni les nei aso. O le avno whamrianga o aso I fo maaso whanau whamna to spele tātu email I aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhaina to maisa o whamrianga e tololo ina atu lungo le tātu tautua. Ala maunu lima le fionga pa ia le tua momele tu se perfetto esquelu le matau po tolu se fuma le wha I alo fai upa se fuma le lima o te whangaina la ulafu o a o foi e tā o oto ai I lātou o lo fetalai mai ai le li o Yova o te whangaina la ulafu o a o foi e tā o oto ai I lātou o lo fetalai mai ai le li o Yova ia le mauna nei aso le mātu te talo sanga whamunui pele tua I utu wasi fuile so I sanga tulu I pele tua nisi tau sanga tele le utu sui fua o una ia te ia manui tele o toa sui fua pesa nei mo uto mai an lapi marina ave utu wola I au ngā moleli Italia
Patala fatu le tunu malo se fo smel fa fonga le vava ile tatu tala o mena tupu le langi le yaso o tatu dia le aso fa o Februari. O le solta usanga e tasi fitu valus fulmaneiva na filifili ai ia George Washington. O io le urua i Palestine o le malo Amerika. Tolu ta usanga mulimuli ane toe filifili a foi o ia i le paia inga lona lua po le lona lua i le on nofo inga. Ia o le aso tonu lava le nei te usanga tasi fitu valus furuiva na filifili ai Palestine mo mua lava le malo tele o meleke. Te usanga le nā pia na uta ua. O le solta usanga tasi iwa fas furuvalu. O le nuu e ngoa o Ceylon na tuto o tasi le so. Ia mana o fia i tonu o le whaamalu o malo o whaatasi. Ia o le ngoa sa i mua le tunu le o Ceylon. Ia le wasuia nei a Sri Lanka. O le tausanga tasi iwa ono sfuru ono i le so. O le company va lele taua o le Nippon Airways. O le toinga valelo le Boeing fitulua fitu. Ia na pau i Tokyo Japani la to valele le so mali ui tangata se lau. Tolu sfuru martolu. O le tausanga e tasi iwa fitu sfuru male ono. O nuu e lua o Guatemala ma Honduras. Sa lulu e se mafu e malo si le aso nei. E si lia ma le lua sfuru lua afe so i fua na whanoa i le so tausanga tasi iwa fitu sfuru ono. O le li i la kapi tautaua Amerika, la kapi fa Amerika, o le suafa O.J. Simpson. O le sol tausanga tasi iwa fitu na tua i ai oia. I le maliwa i olo na toa lua o Nicole Brown Simpson, mas tastangata suafa ya Ronald Goldman. Ia o le umi o le mata o le whamsinonga o le nei mata upulanga tauta ua ta malo o le lakpi fa Amerika. Ia na matua sai tia i lea lava sa una whalpui ai. O le tausanga e lua afe ma le tolu. O le nuu sa ingoa o le Federal Republic of Yugoslavia. Na vai lua ina i le so ma fausia ini nuu se lua. A tausanga e lua afe ma le tolu. Ia mata ua o Serbia ma Montenegro. Ia ma matalia i fo i whaavai fau nei atunu. Pe nela amata mai atunu nei lua i tutonu o le nuu o Yugoslavia. E o tātou tala na e toi maua le whapoponga i le taimasani whaaftailava. Fofonga o le laumua. America Samoa. Maseu,
se fua o se la au aina po o se la au fa asai na leo la ngai o le malapanga talu oe e balo tau tala a tamu e po o fea e a oe wale se wala ua mi oe oi le whakine lea o e va ua malai ai o le lalalangi ona o si ona ata ata ma vala vala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai lalolangi oi le whakine lea o e va ua malai ai o le lalalangi ona o si ona ata ata ma vala vala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai lalolangi au e fefe o ani o ale ai lalolangi Whaminuta tōne o tāna li tu la e vanu tali tu la vanu tāpera mai tātou tala mai Samoa ma tātou tala whau lona whao pōponga mō mua o na nei tai au. Ia e tō whalofa whātalo whātu. Ia pēr whai lo whātu e mawhita mani tu tuara tiu whonga lo mua i na nei tai au. Whātalo whātu i le sunga Simeona suena le mawhita mani nei tai au i au ki lani e lo whātu i nai teara tū. Mālo se fumanuia lo whātu whapatena mawhita mai. Elena Tupuse ia mālo se fumanuia good morning. Alo fatu por kalami at oi fatu tu ya rika ma oi le ma futu ma nei tai au ya ma lo si fu manuia ya manuia nei tai au ya ilo tato atino tala salu ma lo si fu manuia fatu fatu tortina avawina tani hello good morning alo fatu ferretti malolo ma lo si fu manuia alo fatu fatu ma futu mai o sale tara petro good morning alo fatu lo fionga futialo ma lo si fu manuia. Ya, ngat foi lea tala vou Pesefoti, good morning. Telesia Cristina, good morning. Ya, fa tele ma futa mai pali sina leo. Ya, ele ngata foi lea siona tu a. Ya, fa tala fa tu foi wompa anga tatu ana leo. I lunga tasi ono tesi ma tasi fa mo. Ya, ole nei te morta ono tu va ya tu lunga ya o camera ya e a pera malo la tu nu pe fena o ilo atu ya camera ni. E ele o nanga le New Zealand Transport Agency. Ya bol NZTA. Ya le pulenga lea ya fela o inga e malanga inga lunga le tele New Zealand ila la to camera i lunga la tu penga tfai langi ya le telefono fatu de tata office e porua ya le tiva ya tu ta vale e nai ngoranga le coach fa bena fo nai petoni la ya tu Wellington ya la ba ya tu le te morta fa ya sina poloko le al tele nai Newlands ya fa solo tina i le coach ngoranga coach ni te morta ya le pisi masania ya tatu le Wellington a me se nga ya tunga luenga ya me se foi ya le morino le fanau ya onga inai pitone la valato ya fa ya si le poloka inai le pitone State Highway 2 southbound off ramp ya me na ya pitone nga ya tu Wellington fa ya si le poloka nei te mata ya ya o le fautua ka masani o le tau loko masani tau tua na le saunga le mu ya maua le lava foi on sa ya tato maua on sa nei te mata ya a me se le morino nei fanau la onga ya o le saunga le mu lava ya fa mo mua ke le ngata foi le ya tau nu lava wai lalo le vai wati ya o le mesili na tau ya wani tu la me fa lava tau ta vale ele nei temi o le tai au fa tala fa foi ya ile sunga ya Lucia la tipi good morning alo fa foi ile sunga ya Silva ya Casiano alo fa ile sunga Silva ma lo si fu mo le tai au atala fa foi su tanto tina mtu ya ita Casiano ya lo fa ya o le tina ya ma lo si fu mo ile nei tai au fa tala fa foi ya malai ya tolu pele ma futa mal nei temi good morning ya o ile fa alili ma lo si fu mo alo fa tu fa tele ma futa mai manuia tele le te mo tau ya manatu le wata tonu lava li tu le malu tatu tal mai samo tatu telefon ta pene le sunga ya ta si salam sem le wata fo ta mai Wellington samo ya be so tatu telefon mai samo mi si fo ile uso ya tatu tu nei Wellington e tatu ma tanga sa yai ya le wata pene mai tatu telefon tal mai samo tatu no tatu fa soa ile te oli tu le valu town good morning tala fa malo se fu via il tato tenuto telefon ma tala mai Samoa
Le nganga fia toi whaatalo whatua i fo ili nei fo i whaopopo tala inisi o meo lo tupu le tātou tanu i Samoa o si mai e lau whaafonga. Ua tatala alo ia nei le whale teu o lo fau o le malo le o i lalo le matanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva sa whaatupe me le polokete le Saffron o le tau ato le ninga luenga e tusa lea ma le whaatesi ma le 5 miliona tala. Mai o le fitu se ful ma le 5% o le tau au whai o le ngā ruenga. Na whaatupe ina mai lea le whalitupe lo langi po le World Bank. Man whaalapo tonga of soani o ati na e tau whaatu anga lo langi le IFAD. Ma le lua se ful ma le 5% o le whaatupe ina lea le tātou malo. Na momoni ele nganga whaafti telu le fionga le te tai o le atunu o le fionga le pārimia le la audi le maali topula te wau fosi. Mai nei e whaai loa o le whale teu o loa le nei. O se la sanga tāua tele i le una ia le wāti na e tau whaatu anga te tonu le atu nuu. Ai mai se o le sila o mao le tātou mā lo. E nisi o awale si tia maua lunga ai ni awa noa. E mawhai o na awina atua tātou o loa tau whaatu anga. Mo maketi i atu nuu i whafo. Whai loa le fionga le pāre mia o le whaamwe moe ato le nei whale teu o loa. Ina ia lavai mea ai tau mawhai te tono le atu nuu. Una ia le soifua maloloina lei o tātou tangata nuu. Si tia ai le tupe maua mo le tau singa o ainga. Si tia tātou o loa tau whaatu anga awina atu mo maketi whafo. Ma whaati tia whaalangolango i o loa awina mai whafo. Ma whaatupula ia pisinisi ese. Ma whaateleina ngā ruenga mo tātou whanau. O le nei whale teu o loa fau. O lo fausi e na whaapitoa, mo le te wina ma tā pena ina ia tātou o loa tu aisa, po le frozen product, ina ia mawhai o na mulmuli ta ia i tū la whano, ma ia i ngā whale te o loa fe whaataua inga whaavao mā lo, po le International Export Standards, e mo o mia ai potu malu lule nei, tāna whea ngai ma malu pui puia po le food safety, mo le tā pena ina o loa tu aisa. Mai iei fo le whaamoe na ia whaatupula ia le numera tātou ave o loa po tātou exporters o loo whaatino ina nei au o nanga. O le tāpena ina ma le awina atu o loa tu o aisa mo maketi i whafo. O tātou o loa whelesi po fresh produce o loo whaawa o peo no lātou whaonga aina le tātou whale teu o loa tuai o lo iei le temile nei. O na e tāla whianga le lei ma le aia inga e tāpena ina i o loa whelesi fresh export standards e awinatu mo maketi whafo. Wa o mai se whautuanga ma se tualalo se tasi o fo mai si nia a le soifua maloloina e le o fia whaai lola na swafa e lo tātou o tino o mō le vai taule nei o ti munga mamafa e nei o toe amana ia le tūlanga o le wha mamai no ta wha maota o ala vai ma no whanga e tautu fua hele namu. O no le o toe mai ta wina foi le toi si tia le mua e o le foi numero i lanto wa fia le dengue fever po le fever po na iwi. Le foi wa mo le mawina i le maliwa se tamai tete i a fianga e lua o le fever po na iwi. Ma le wha mai fau le ua wha maunia wofi mai le atunuu e le eise fuala au e mawhai on te peina i le siama o le sepsis. Mai o se wha mai foi e le o i loa se maa fuanga na fua mai ai. Mai o le maliwa i o le foi alo le atunuu. O whaita wina i le to valu o le whaita wa o whai o whanau le atunuu. Wa maani liu ia a fianga o le fever pona e vi po le dengue fever. O whautuanga lava lo una ia le soi fuamalo loina pe awa ia hunga maasani o le fever ti ngā leulu. Ti ngā so o ngā pona iwi, ti ngā mai leulu e o atu le tua ua. Le niva, ngā ngasel tino, pata le tino. O na whaatele vave lo lea o na waaia se fo mai e se whale mai latalatane. Wa tui natu se whautuanga po se tualalo mai te tai o lea tunu. E pule ngā nuu mawhio anga mai tu malo. E na ia soa le pule e fetutu na iai ni ta ofi mani tō wha. E sa ili le file mumle whaalo whani. E na ia au whaatasi le whaatinonga o le poloketi o le miliona tā la. Ma ia vave o na fo ia ni fi ese a inga, o lo tula i mai tonu o nisio i tuma lo. Ato wo mai whaatasi la ia tau abe le tunu. O le whalawhalanga na whai ia Samoa, a lo loma le whai ngā palo, te o le polo keti rinei. E tū a ai e le whai ngā malo o le whātua tua i le tua Samoa o tasi e wa ai.
ai sea o le popolenga ina nei mama ioa ma mama i te loa mangoto unga le sa o le poloketi nei e le se upu la tau o vane ai na tau tino ia Samoa o sui o le whātua i le tua Samoa o tasi la tau te o mai tau avel poloketi Mai o le temi nei wa amata ngā ruenga whaatino a poloketi ai tu malo mo le poloketi miliona tā la. Wa mai whaatino ia ngā ruenga le komiti sa ngafa ma le siaki no tāro sanga ai ngā le atunu. Sa tu ina mai e ala e ala to meto tino na whaalea ina e le teimele vai tau le whai mo motu sia le elitise le tau sanga o mawai. Wa le ngata i ai ngata i tasi a whape na fo i pisi nisi na fia leo an sa tu ina ne ala to tāro sanga ma le lisi o la to meto tino le whaalea ina. Pei tai o whae loa te fono le komiti i le sui o le TV tasi. Wa mai on whaase atu le pepa o le whae ungo i lo longa no lato whia i le kāpeneta mo lo lato i lo longa. Mai silia i le whaase lau tāru sanga na pāsea le komiti e to iwa na o lato i lo loa. Le foisa anga i a inga mapisi nisi na tāru sanga i na ia wha mao nia lato reporti malisi na tu inatu i te tonu i mea sa whaaleanga ina. Mai o se fōwhanga na whaalau i loa le whainga malo ua mawai. O le ato i te tongi atu pe a whai e whaamao nia mea tō tino ia a inga po pisinesi na whaaleanga ina i whaale tonu o le elitise. Tala fōwia, manuia tele lava le nei aso si o tātua tano, whaasai fōia. Tala flava le whapopunga momoa tala whau mai le si ufunga le lau moa mo le nei tai hao o le aso whao Februari lua wheloa ono. O le whaalinga le malo e tau ngofia atu mo tangata i fia suela i sene ave ta avale le suinga tele lea ua o lātou whaia pe ona wholosia le minister whela o inga Chris Bishop i le aso lua i au kilani ona e tau ngata le whainga olo iai nei ma ua leva e le otu e tala whea ngai ma o le tūlanga i tatau na iai. O le suinga pito sili leona te lea i lea polo kalame talo mai le tau sanga i loa ave sefultasi ina uasi i le sefulu ono tau sanga mai le sefulu lima le matua te tawai o na anga waa le talavou i le laisene a oa o po le learner. O le ale to yeni su enga mo laisene a to toa po le full license mo le class 1 po ta vale masani. E le to i whaiase su enga e su iai mai le laisene e iai tu unga wha apitoa po le restricted anga i ile laisene a to toa. E se fululua masina le piliota mo le laisene a oa o mo e i lalo le ta ilua lima tau sanga le matutua ua wha au popo le ono masina. A iai le filifilinga mo tanga ta ilalo le ta ilua sifulu lima tau sanga le matutua e wha ai titi e le piliota o le sifululua masina o le laisene a oao anga i ileono masina e ana i le pue o i tu lai e whaiaila na o onga pe ua mai a fo isana le sona po o le kos ua whaatangaina na o aila na avita vale. E walu se fulu tā lao le a whaapau e se mai le tau ato le suengo le laisene i lalo le polo kalame fau o laisene. Le ato e whaapopo le isiono masina i le laisene yeitu utuunga whaapitoa po le restricted license. Pe a whai e whaasala i makaleanga po demerits. O ave ta'avale umalawa yei laisene a oa o malaisene yeitu utuunga whaapitoa. Tu salava po le ale matua o le ao fia ia yainga o le whaasale o na tango fia o le ava malosi pe a ave le ta'avale. O le amaua fo i le la lau whela o inga New Zealand se isi malosi anga fau e mataituina le lei ma whaasalai fo i au nanga e whaia o onga mo ave ta'avale. O le asolua 15 Januari lua whelua fitu o le amata whaamaluinai i asuinga. Na whaalia le pulenga o malai waale le Wellington e whaasifulu ono malanga na tolo po i le au aulia na nafi ona o le maa lose o le pua oa e tolu ni malanga whaawao malo na toi li liu ese ma Wellington pe ta ina toi te liu muli muli ane o malanga ia na tolo po sa wha moe lea mo kalai stete neibia Madaneden whaata sema malanga mai kalai stete Brisbane Mahamilitone sa wha malo lule e New Zealand i tangata malanga ma whaafitai fo i ai lo lato ono
sa ai malam il faale tonu na yai faale le jets cha ile yai faale tonu na fainai la la tau au nanga. Na whaataua se a ungai au kilani se ta avale fau po se van, e whisosani e la ueita maiti e tia ia onga so. I whamawunga la matanga luenga wa onga na whaali ai, o whaasolo ina le numero ta maiti e toa angai le a onga, ile kuata whao le tausanga taluai. O lo ta uai, le 5 le tolu pasene o ta maiti, na o ia onga ile silia male iwa se fulu pasene, o le taimi a toa o le a onga, o si itia mai le 5 pasene, sa iaile kua tawhaal tau sanga i tō atu. O le matati a fia au sia le malo, ia o atu le whai ungol tau sanga lua a fitolu se fulu, ua valu se fulu pasene le tō a anga o tamaiti le a onga. Peitai, o lo maua foi ia wha maumonga, o tamaiti Maori Pasifika, o lo o tele lava taimi e tia ia onga ai. E na o le tolu iwa 15% o tamaiti a onga Pasifika, sa maa sani na o onga le kua tawha, ma le whaatolu pasene o tamaiti Maori. Sa whaatasi pasene Pasifika, ai whaalu 5% ile kua tawha o le tausanga i tua atu. Wa whailoa le whaipulo le leipa pēni he nā reilo na whaase e tua nganu mai upu whai o le malo. Peo na ia sao noa, wo ule teimi avelo na malo sise isi ngā luenga. Sa wha maoni e he nā re ile le teo New Zealand le asolua. O le a le toi tau vaile no fua whapalo tau tāmaki i mākau rau ile nei tau sanga. O se fululua tau sanga o he nā re ile pāle mene o New Zealand e au fie tau sanga iono i to finga wha minister e tele nisi mata upitutono o le te ao Maori e fina ngā e ave iaila na whaamomua e au fiele te tai toke rau. Male ngā puhi, i le taimi alwhai ngā malo a le leipa na umia i he nare to fingo le minister le malo si anga whaafita, whanau ora, pui ngalau tele, tangata tā whao, male ACC. Ua tau mau whaatasi New Zealand male United States o Amerika, e sa ili a tili nisi a wanoa, e whaalau tele ilo la ngā lulu e whaatasi. Ia sa ilinga o minerale ta o mole teknolosi whaona pōnei e to saima se pepa o whaamatalanga na whaalau ilo whaatase whainga malo e lua sa whailoa ili sui whailau tusi lo United States Christopher Landau male whailau tusi o mta upola vai whafua New Zealand o Bede Corey ile asolua mo sa la fono tanga na whaafetai e Landau New Zealand ilona a waile fono le Minerals Ministerial e tali malo ai Amerika le vai asonei sa whaitio ina al paalamia Christopher Luxon ile asonga fua masaya te e naini lipo te whaapia u fofo ina ni whaatalanoanga ile vao malo e lua e winga ile la unga i New Zealand minerale ile United States masaya sauno ai wana oni tau matenga na sauno le te ole leipa Chris Hipkins isi whilo inga matustala whaatasi malawainga whaupwhai le Green e whaapia o whaamatalanga po saunoanga le palamia Christopher Luxon ua whailo ai lele ai usasila fia e Luxon o meolo o whaia elana lava whainga malo. Ona ole sa ia whaapea uana o ni tala sala tua. Ai ole na whonu le pule silo le mtanga luenga o le vai whafo. Ma whailo ni whaamatalanga loa ia e whaiai masui o New Zealand e taumaiai e matuali sila fia le palemia le mea lea e tupo. I whawhata New Zealand, o whaasaina e saina whai toto o i Ta'avale e o omele ki whata o amawhai o nei loa i Ta'avale umalawa i tutono le atunuu, ma ua ave ai ma atunuu mua i le lalangi e whaia lea ngā ioinga o whai toto ai e whaalafi pēna nā, pei o nei longa i Ta'avale le Tesla, o le taimi nei, wali po te le pa ua le numero o Ta'avale taulia le company, a le li i bilioneo Elon Musk i le lalangi, ma i le whengo fia tauvanga i whata o inga i tutono o saina, e uia la wilole Tesla i le tu ai ngā whaituto o automati peitai e ngā osi fo i anisio company whai Ta'avale saina ni tu ai ngā whaituto o whaapea. O le sā a saina lea ua whaia e te tawana amata whaamamaluina i le aso momo Januari loa whiloa whitu. O se te malatau sangataluai na whaalia i le Tesla lo lātou whaava ai le toi suinga o le awala e te talai whaituto o lātou Ta'avale pe a tupu se whaalamalawe o na taluai na ieni whaalamalawe na tutupu i ne Ta'avale le Tesla
Peninsula na lipo tele mali liu pe manu nu o nga i pa sesioni cha vale na mu ona na le i mafai tanga na fai ngalwe ngalavia ai ona cha chala fai to o cha vale sa ye fo isi cha vale na umona tu cha mai ti tonu mafai la to fusi pa au ai le mafai na to cha chala nei ule ina cha e tanga cha fa malama o la to cha vale ina ia mafai na cha lai e to sai mase su engale pulenga o le National Highway Traffic Safety ale United States. Ita alonga Ua talile la kapia le lalangi faitio ngai winga le taalonga tatala malai o le ipo lalangi loa filo fitu ile vao au se talia ma Hong Kong ile aso momo o ke topa sa ele fa moe le au tapuai o se taalonga mata ina o le afaya e tatala malai ai ile vao le wallabies ma le olopeleki le ai pulu fa atasi aina sauno le taifono Brett Robinson o le matafa yo le komite fa atono o le fa atao laula leo le taalonga mo ia lava o pulo se avanoa le leilea e manino mai ei po ai au e pito silio na malo losi. Peitai o lo iei fo i au o lo matua tau mawhai malo si lava. E lua se fulufa au le ipo lalangi lima se fululua leo fa ingo ta alonga i aso i se fulu iwa i te tonu o a ai e fitu. Lea fa atino o mata alonga au e fa pito ilunga po le semi-finals. Ile malai tele asini Australia fa pele su engon siampini ile aso se fulu tolo Novema e amata mai le ta i fa se fulu ono ta la i o atu ile ta i se lau se fulu ono ta la le tau o pepa uru fale o ia ta alonga. Tala fawia maili si ufonga le lau moa mole ne vaenga le tae au. Se fu malonu minuti le witene li tula valo le te mo le tae au. O le lau moa. Tau lunga atu le whakamo poka mo tātou tala mai sa mo tātou tala fau. Ta perene le sunga e tase salam sam ya mai se foi ya le tu fine ya Sabrina Casiano e nei taiao ya te fa fonga li tula iva ina fa poponga lona lua pa pefuna li tula is fuma lua i le a wori nei if lo mo wala no mati fa tase fuma tu fine ya ana fa solo ya le tu solo tatu la leo si fonga la mua e wa fa tatu por clame le taiao ya te fa tala fa tu foi ya ile fa fo tapo mai o tatu tu no moni ana malo si fo monia ina nei taia malo la lu su me fi au ngana talo fa malo so fo le tonga ni mari nei taia fa timu so fa talo fa fo ile tato au fa fonga masani o nei so lulu ta mama tina ma tu la fenga no pa ia le tu ia mai la to uma la volo ma mai ia por kala me si fonga lo mo malo so fo manuia e se fu ya tu la con taula tu por le poso di o te ia wato e o fuma fanfana ma jacket mai ni taia wa marile o malo lo to e si munga pe ona po te ia wa matana lo vai mai i Johnsonville leanga i mai ngai o fia nafi o le tula gale la ile so nafi mo tanto lo mo Wellington o ti munga ma lo vai foi ya o le pu o foi la to ia i nai Wellington le mai tau ti telefona o mai se vile le taia mo tanto i la mua fa se forma le ono malanga ya le sa a le faina fa tau ina la so nafi ya mo Wellington la vala to i le au nanga e New Zealand ya al me mali ana le mai tau o le New Zealand le na tele na malo lo fa se forma no ala la fa wa ya au nanga chista o asawa o vesili la o le lagi e tasire le fio ai va le ma ya a le toro pol fa se forma le ono o malanga le New Zealand ya ai ese fu ya pe ma te tule e New Zealand le sa ngale buma e po te le lo po le por me ni masini chista ma faiona pa ta la tu malanga te ata wa mantua e o chista pi ta ngofia tola to malanga nai lo le New Zealand ya le vai ato le sao ia malanga ale chista ya ta te lo ta o sta ta le fa nga chista wa ta ngofi ale sao ya ta ilo ia a me le yo lena o la anto e te ne ya support e fa ta no ina malanga nei tanga ta ina ta lo fa le nei tanga ta ina fo malanga mo sa mo le wa te o kilani o sa mo po maua ia fuafuanga fa mo moenga na fuafuai tanu si sa o le leila ma o te malanga le mai te wato le anga ia tu Napier Christchurch de Dunedin mai se la to ia mai Christchurch anga i fuafu mo Brisbane ya e a fie fu ila la tu malanga
ia pe mo ne le usano lo mana me le so ni tai au ia te fa oi fo te le malanga ia ele a tato no bua ia ai malo sa ni tai au Try ma tawina pisi a wala mari oi le o nai whanau ia ong o tūlanga māsani ia o le whamanatu fo le na whailo atu fo le teimu so le tātu porokalami o le saonga le mū ia wani ngalo ia tūlanga ia o tūla whono aere ia nga ia tuinungo ala tele ia mesia pe ala tera tei ino fuanga e mone nei whanau ia tūlanga o le sao whatūlanga ina ia mezi fo ia suinga ia le mai te tuina atu fo inisio tūla whono ia e ao pe o le muni ama mo le sa ia tātou pe a nga ia te mone nei whanau le aonga Ta ui al vaenga le ai mai se ale ia sone fo ia o lumo fale a onga na te le ina tai se fulu ia le sawa po le mu fo ta avale tsauna luai ole o popolenga fo ile I fano la iti mari le o atu matua tu ui taftafa ili si tu wala le la fer kolosia le a onga e la tamalaiti na te e vai atu waluane le to wata mo e numal ta avale o le vaenga nei mana ia fau tu alalo tu pe tato tunu tau na ia sone a onga o feni pakai taftafa kolosi vai ista vale mari la onga le te ai e o hatoa ta vale totitia pakai lungol kolosi na mai le tamaiti fai le petrol foi le la fiafi male tai au ele lo atu tamaiti ta vale la feo ai mai ia Ol mali la ate pifia misa mai si. Ate te si nei tato matua Samoa. Ia ai long ele o malam lama wale fato amalanga mai Samoa. Le tu ala lo toi fa mo mo pifia na me. Bu be ia E pifia fusu mai tangata. Ia fa avore boli ia o le tu ala lona. Awale e te le yo fianga pe le lo matala fa ile la o tu nei fa la fu ie wala tu pro patrol. Ia te tauana kilia la tele ia o te ovo ile atu ia tautua na le ia mate tu o mena e tu alalo tratatu program fa tu atu ia e nga ia ele nga tele a nga primary intermediate so se a nga e ia tu langa tau le tatu mate tuina ia mun ta ia mo on sai le temo tau pisio la tele upole aso on ia on sai ia nei temo tau ala tatu el fa fianga nei fa si silanga filo inatu ia o alfa fo mo tatu tunu ia le utoe a feitula ia le tatu proklame le vane ia mali tu laiva ia tawina tu tatu telefona tala mai Samoa pua Samoa mai le a fianga al Tatiana Band le temi tau so sei ile pua Samoa masuki saula memoso Fatu sau pese I pese mami Ia ngana Ese le matango fie Mai misanga Kaka famai oata E pua Samoa Let
Toi whatala whātua le whaasilisilanga tā ua, whaasilisilanga o le whono. Tu laulau whaafonga anga Samoa o le ao mamala ma le fue lave lave e le toi au talaina. Ai whaasilasila atu ma le awa tele e te wai o le awhaia le whonotanga a Samoa a toa a wale sauni atu mo le momoliina o le tatou mau po o le petition i le palemene. O lea whanotanga ua wala au whaaloa loa tuai i le paia o le au whaingaluenga i Wellington a toa po Rirua ma le Hutt Valley ina ia susu mai tatou te soa lau pule le tatou wha moe moe a o sauni e tau a ao le petition i le malo. O lea whanotanga o le a awai mai i aile a fionga ia anae a wha anae mo se wha manino ngā atili o le tūlanga ua ta oto ai nei le tau mawhainga ina ia wha whaingo fie pe mita tawa whao mai i New Zealand mo atu moto al Pasifika. O le whanotanga o le awhaia le aso atae ao le aso 5 o Februari lo naso tofi i le se furulua i le awauli se ia tau i le afo le lua i le awauli. Whaia le no whanga o le e whakasa i Lower Hutt, tu atu si tolus furufitu Metro Street i e puni Lower Hutt. E talia so o se sui mai e ka le sia Samoa umai Porirua, Hutt Valley, ma le taulanga i Wellingtone. Mo nisi whamatalanga whaafso tai telefoni o le o wha 555 o tolu iwa wha. O wha 555 o tolu iwa wha whaftai. Malo whaftai le sitato whaasisilanga. Whaasisilanga mai le ia Malamalama Bible College Global Mission. Ia Malamalama Bible College Global Mission. Manuia le tausanga fau isi o tātu wanturu. Ai le avatele ma le whaaloalo e whaasilisila tuai. O le a toe a ele tātu wa o ngatu Spaia. Ia Malamalama Bible College Global Mission. I le asunga fua iwo Februari lua ono e a mata i le afa le ono i le fiafi. E te tala i fo i le avanoa i le stala ai i lātou umai fiuru fale mai le tātou kolisi e a o tauina ai mo le finangalo le tua. Mo le stala i le teimi nei a toa ai manisi whaamtalanga e fia Malamalama ai whaamsotai le numera o le olua fitu 5 o tasi wha o. Olua fitu 5 o tasi wha o. Ia le numera na o le sunga i le whaafiranga pasta puasa. O le numera ia mo le teimi le fiafi ia o le olua tasi o valulua iwa o 5 o. Olua tasi o valulua iwa o 5 o le numera. Whaaftai sainia ia e le laulau ia ale a onga ia Malamalama Bible College Global Mission i Wellington. Ia malisa atu whaasisilanga nei le te montahau. Whaasisilanga tā ua mo Samoa atoa. Malo mua ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu ma tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau pusā te pua tausi ma te pua tau mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga lala ina uali i le matangi. Ona mātou whaatulou lea i lau whaafunga anga Samoa. Ai fia tau tino le solo o le tamāloa. I le anganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Samoa mo ona tangata. O lea ua tala mai e le fionga i le fonga fitalai o le Palemene o New Zealand. Le fionga i a Honourable Jerry Brownlee. Se hava noa wha auro e momoli alo i atua i le Palemene o New Zealand le tarosanga sainia po le petition mai le fastful 5 afe o tangata na saini le tarosanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Palemene le mata upu e whaasanga i visa malanga mo tangata Samoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sefulu maltasi o Februari lua ono i le vao le sefulu le tae ao se ia pa ia le sefulu lua i le ao uli i le loto ao le motafono i Wellington. O mai alanga luenga tele sa tapena ina ai le talo sanga sainia po le petition a o le utele nei o le wha moe moe ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Palemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso o sauni le komiti au kilani ma Wellington e tāpena a wala tala whiangai uma ina ia toa tele le langolango a Samoa atoa e awa iatu mo lea wha moe moe. O le anganga atoa le nei wha moe moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e wha ailo atu lo tātou langolango ina ia talia le maalo le tarosanga sainia po le petition e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Samoa maisi motu o le Pasifika
i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe ona whaia i New Zealand i le isi ono sifuru atunu o le lalangi. O tapena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au kilani mai isi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tapena ina pasi mai vaenga ese o Wellington e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai ngofie malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunu e lango ina le wha moe moe. Ua polonga o tātou ainga i Samoa ona o wala whainga tātou malanga inga o whaamalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo whaalewe lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la ei o le mitiafu whaapitoa o le Pacific Justice e 25 tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi whamatalanga e fia malamalama atili ai whaapea le whaatauina o sou mitiafu ma restaura lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu i wha. E mawhai fo iona e maua le tele o whamatalanga e whaatau i le nei lava wha moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sfutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu tātou mau i le maloni usila mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellington, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa sa moa inu ese. Manu e tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpenaina ia le petition mo le visa sa moa mātu motu o le Pasifika. Soifua. Ia, toe whamalofa, toe whatalofa atu tata o whafonga na o whafonga inisio whasisilanga ia o ni whamanatu fo i mo nisio fofuanga mwha moe o tatou saunia toi nei vai aso ai mai sel tatou wha moe vai aso fou a Mari la solulu. Lena ana le ua tatou tunumatai umal wha moe na solulu vai aso fou tau si le roma malo si ia mātou whiwhani tau lava vai aso i la solulu. Ele wha moe o le moli o le mau i ngato tatou Samoa ia o le atu motu mo fo il Pasifika. Ia olo afia i tūlango o whaale tonu fo ia malwhainga tāo nei meo visa. Ia wale a ngai mene i tātou ainga i Samoa. Fe le mea la i tātou pe a ia o le whai o le whaalawe ia ma whaingo fia malanga mai Samoa. Ia o le tupe la vai o le Pasese. Pasese tongi o mai e. Ia mai tau sisi e tu la fono ma ia o mai tu fo ia ma oi dai e tu la i mai ele e tu la ko afianga o nei tu la ia o le tato mai ia ona ia le bulbulta ia fo ele tu la ko sa ia ma tu la fono bulbulta ia ele tu wale le o mai ma tu atu mai tu mai ia ai tato te bulbulta ia tu la ta lo se ia fa mo bolingo le maula solulu le asfo mana ia fa manatu vai lau kanina tu ia la solulu na o le moli le itu la solulu ai la uli na e tau awa tu ai ia ile afionga ia baba samana ia Winston Peters le tato petition mana ia o tūlanga ia la tātou au ai le asfo ia masi mai foi o kilani la tau ia manisio o nei o tātou a uso ainga mo ma malanga mai lo i le motu i sauti tātou whilo ai umen lau mui la solo le asfo ai ana le ua lau lunga le tāo nei ai mai si fo il whaasi silenga la sona fi il minis tāo fe lau inga fe malanga inga le Minister of Transport Chris Bishop le la whaasi silenga ni so suinga fo wa fo ia tūlanga o lei Sydney ia mo avita amalele a mata fa malu mai la solusu limo Januari ia tau sanga fonu a filo fitu o le fufuanga sai ai o Julai o tau sanga nei ia le fufu ia le wa mai tau atu le watu i le tau sanga fo ia lava tapena i fo ia le malu le atu la solusu limo la Januari o filo fitu ni suinga ia tula fono ia mo le papasia ino le tangata avino tavale mo le seni Moni leo lena whamatatala mai talfo Savelina en nei tai au. Vainga foi leo swinga mai le laisene au pole learners a Mariwa le ono ma sina taimi nei ona
ona nga aloa lea te alo su ele restricted pe a uma leono masina. Ai le mai tau atu leo le a whaalau te leanga ai le sifuru lua masina. Ia le taimi te umi ai le laisene au au. Mo la tau ia ila lo luasu lima tau sanga. Mo la tau ila lo luasu lima tau sanga. Ale vai atu pe o le ale ai se full, se practical po se full license. Ave mo le full license. O le mai tau atu e amata i learner. Ia. Tu sala ia te saulo le restricted. Ia e mawala lau full license. E le toi whaia la le suenga le alona lua le ave practical. Ia le masani na whai maratua la e lua practical te minei. Ia. E whai restricted le practical le te alu whai le. O le whaasora muni no lau sa. Fu le reverse parallel park. Ia. Ia. O tulanga 3 point manuva le whai le. Aluluma sau. Aluluma sau. Ia toe. Ia. O vanga na le whai te minei lua restricted. O le suenga le whai ave fwoi le vanga tolu le lufu le seni. Ia le tau tātou le whai ngoi no meo hazards fwoi lea. Le whai atu le tangata le whai le suenga. Ia a tā o tulo i a mata wha matala mai. Ia ni vanga fwoi ia le te ai ei lunga na tele. Ia ne wha peatu ia. Tangata la wali mai lisi tu. E rita wale le utua. Ia. Tata kolosi. E rita ngata le a fa se valina na tulo una tai fau tulo i no lisi tu o me o mai tsa talina la le se su enga no lula na ia e paulo na le el mato le mate mai tsa watu le ele le se fu le su la fa le ton o le mele lo tu fa le malo fa asi ti ai lunga le umbi fu le lo masina pe a tu tau sanga mo ila tu la le fu lo su li tau sanga ia le matu tu ma le lona ia amola tu lusu lima ga ilunga ia la ono masina lava se va kanala fa ina fa iti tiel te mile mo la tu learn pe fa sau defensive driving course e pe te luo mas tangata fu ile o umona ristala fa ina la ia pasi ina ia la sina tangata ia na fa iti te fo ile yo te mina on restricted le mai te watu ia fa pena fo ia e se fululu masina lava la tu ia la lusu lima te saka ia e ono masina mo la tau luasu lima ga iluka uma lolo masina na por sulo masina ia automatic no ma wala fula sen te le te tau wala faisau sau a foi sau suenga au o mai la luasu lima ta live su sen mai le iva sul valu le ia te mi le fula sen ia o pe mai tau te valu sul ta la lo po o mai Malo suta la ole a whaapa u ese mai le tau atoa o le suenga o le laisene lalo por kalame fōlea. A le foi wharungongo te foi talafo. Whape o le atoa wha upo polisi ono masina. I le laisene le restricted po laisene i tutunga whapitoa. Pe a whai whaasala i maka leanga po te merit points. Te merit points we vai lei. Te le la fesuia inga leo le a te rofo le a longo puia li foi tatoa tunu o e winga ia suinga. Mo whanau talavou mari lila lole. Ta ilo su lima tau sang. O tūlanga le tau. Wai o le tau a whai a le sene le a tātou. E tolu se lau ona sulua tā lama lima sul sene. Le lau whai titi el valu sulu. Tā la e lua se lau valu sulua tā lama lima sul sene. E lai sene umala ia le lua iei. Sau mai le learner, sau le restricted ia le la. A matatu lai lua whenua fitu ia le tula fono le amal swinga lea. O te rosi tūlanga lei. Iyo e. Mo tupulanga la tau ia. E o te au wai el mele ole ia martu foina. E foina ia ole tuna fono ai o mene o learner male. Tawana i se fula i sene. E feo ai male tangata olo i lai sene learner. Fa pena fa restricted. Ia. A fai le avele ia le talavou le restricted. Mo miare tangata fula i sene i li tuto i the passenger seats. Ia mati tu watu lang ko saunga le muma. Ia ale te whaalo lo watu ana pe o me ele na ia so ie ele sisi ele luani test te whaalo lo watu fo i la tau wa lewa no mai nei e whapea sa na o le learners lava ma le full license te le lo whaasa o mai au ai mana e fo i te talai na mari po la fo sfina ngalo la tunu ui winga ia suia inga po la i se so ani le ainga wa mari to telo nei tangata nu Asia elisi Tauleana na pukwata sima restricted. Ai visile toia fa me le fa fitu
Whaafito i leo nā lue su ingo le restricted. Soli. Matua te lea ia la liet la te le tupera wasia. Soli. E moni le saunoga ana wa e moni le ia o te whailatu suenga lai sene ia. Tu sa ola ua ilo umatu na fono ma ia a whailon suenga pe i whawhitau ni na. Ia ai mana ele wala au mai toro lima lo fatasi suinga fou i o lai sene. O le fisili mai fo ia le sunga ia fale alili popo ali ile mafuti mai nai o kilani. O nisina o suinga. Ma nei ai o le vanga leo tu ai tulunga o New Zealand Herald le ile hata le i. O le tau o le learner license i vas fuluono ta la se fulu sene. I vas fuluono ta la fulu sene. O le tau o le restricted e se lau ono se fulu ta la lima fulu sene leo iai. Ia. Ufa iti tia mai fitu ta la le. Ia na le fitu ta la le ile restricted. Ia o le fulu sene. Ia le upa uma le iwa sifuru valu ta la iwa sifuru sene le na iai. I le lua sifuru lima ta la iwa sifuru sene. Ia a mata fa malu la so lua sifuru lima Januari. Ia o le sifuru suinga o eye test ana. Ia. E le isi eye test e te whaia po se hakina le tu lau lawa ai. I le fulu sene. Ia pe a mai ele ono masina. Ia po le sifuru lua fai masina. E le tau whaisa le siaki le fulu sene. Ia pe o tulanga na le mai tau atu o nei suinga fau i o le. A mata tau sanga fau. Ele o manino po le ale, ele o a fia mai le folasanga al minista, ia le peini swinga i le whaingo o overseas license, lim whaiona convert be wha liu i leisene nei. Mantua sau tangata ma le leisene full mai Samoa, pe lua e tau sanga whaina whalua ai o na lole e wha liu le leisene nei. Ai te taula ona suele learners, te loa e lisia li o le matou Fale mari sa sau malan laisene. Na lo atu lai e whaaliliu. E avea ma laisene fuli nei. A lo atu e tawona alu e suele learners. Ia. I ona sarole e whailana laisi lana suenga ave o le ful. E whailana laisene. Te lo isi o le ailo inisi o lumanai. E moni le o le tu mai tau atu I tu susinga ia. There are no changes to the processes and requirements for overseas o senior drivers no winga. O te loa lai e te o tatou ia mai wisamo. Ia ave fai tatou laisene ia o e pe fai tatou driver's license. Ona e se vitu la fono ia. E tatou ia Samoa ia. E se vai na ke voi. Ia Samoa lai le ustai ia moli afta. Ia e whanola me la Samoa ana. A ola mai tau ia tu loa e le whapio se tala vo ile nei tatou i usoma le mi mai le tu asia ma ole ma e ile ata no mata I lunga on Facebook ana ole anga ia tu loi Kaikoura ole tu so averta vale I lunga ole laina le longa tonu tu so wal SM ma le median ole sa sta vale melisi tu opia o ila le tu po fa la vela vita ta vale ia ina ia tātou ia o te ilo ele lopo saina e whape e avele e pulea o e pofe oi nei e tula fono fono ia mai whai titi e le tele o le o whalawelawe tu te avale ia pe o mena vai tole lono winga le ti yo le pasi la si uso le whape lono winga le no atono tawa whape ia o la wala ia pulea o e pulea ia e leiro e tula fono te ina I tula o avita avale talo fai I onisina o suienga um fai on faso atu pe ona watu telefone nei tai au ai tele la vainga ta o ia na watu I telefone savinina tai au nei pa pena foi telefone le songa ta si sai Samoa mari mana e tele le wo fa tau le vena le aonga le o kilani e so ni la oita mai tie ia aonga awa te le lopo le isi pa pui le mari le ona le mfai ona o isa mai tie le aonga le stavale ia o vaanga le mai te wat foi o tele a o o foi tu langa le o te loe ia o nei porua e o vena la o ngai piki mai nei whanau ia pe wo fo tu la fo le la tu a o tu tono o falo ainga e fa fanu mai nei whanau ia e se amata upu I le mata I tu e tato te lo malama mati le fo po ani se mafua a fa o le mau ia le tu langa fo le piki mai ia lo winga lai e o te au le moa wa ia ia fa le te no fo mai lumo falo la onga e te ula tu le vere piki oi lo winga la e le mene tu pule o le fia lor te mititi la onga ia au tu langa ia a fianga fu ia le nei temi o taunga town se fuanga o perisini o ta vale ia o vai o mai tatu te mai lopo a uma mafuanga ia ole la alea onga
Ola onga lele mai tatu o pula onga Samoa. Ia. Perti o sia le pula onga ina Calston Boise o kila Calston Intermediate School o kila. Ole mai lana mo limau. Mo to tele ala fana wa avatu rol fiso swani le ala onga. Ia pe wo fia fu le o mai la onga ona lo welo le wala tu le vena na onga piki mai. Ia o le tau nei me le temi nei la walo au ngai fu tu pela o ngai fa tau le ven pe si fa ngar wenga matanga tai a vele ven ia ala mo ti no la mai tami la mai la tami ti la o wale mai tau atu I fa mo mo ngal matanga wenga o ngai le wa matau na va ile fa le le o numero tamaiti o paseni o le numero mai ia onga mai le kwata fa e mo ile o tele ele o tele se o sa maununga numera ia pela o tamaiti Pasifika le whapea sa fast food tas pasene ai le ua fast food lua te sima le 5% tu sa o la valo o iai le progress la lo iai le nenga wenga lai whai ai whaale le iai numera nei ia o le vai atu e tele lava ia Maori Pasifika tamaiti Maori Pasifika le wa matau na faale leia e mo oro faale leia le mo lava ia on matati ale fi au sia malo ina ia o atu fai unga lua feto se fulu wa balus to ango tameti hao Mari fi talanta tu le telefoni mata pula to no limolo fa tasi tatu tanon mata pulni o le fasu tas pasene na yai le lo si til fasu lo tis maliva pasene o le mea foi lele ana le tatano wale te ngā lue foi ma lo te roto i foi tūlanga o pufai po mata o putau a onga le a foi le ina i walo ma ko biti wha foi ma pero nau te inga le se matua foi lele i la uilo ai a mo tātou Samoa te lopo o le mea o wha momonga i a Pasifika e mate le ila te lopo o fele le tu Pasifika le mate le ona me foi le fele tala foi le taua o wai o tātou tau langi el taua o nga taua a tātou ai fa monga ni fa pe no winga la Tameti Pasifika e tātou Tameti Pasifika o Tameti Pasifika Maori le afia po la mea tonu le tupu le ia e tele mafu anga but foi fa no foi le I fa monga ni fa pe e o mai au Maori Pasifika au tātou matua launga ma taulangi o fa mo la onga o la onga ia lele o ho fa na ia Whana noanga o tātou a Mari, e tu sa pele pina le tasi a pasene o tātou Samoa. Ai langa o le tātou te au whila o le ngō Pasifika. Ai sa o le aonga lau te iai, e le aonga lau whanau, e tau le ini tamaiti Pasifika te le Maori ma. Ai o le whawhitau li tele lava ia lai tupi tamaiti a pe te lo pe 25% tamaiti le o mai a onga. Wa uma foi na o whai a onga tu i pule a onga i la tau whale. O le whawhitau li o games, video games. Ta'alonga. E ta'aloa i le po atoa. Ia, o la lawa tau mawhai a le pule a onga. E whai mātua. Tu salawa pe whiala ne watu wai. Ai ia o mai lava le a onga i a counta i la tau aso. O ne te tau nao mai tamai. Ia, e maula me whenea mari whiala ne o te arsfutasi. So asa wali mai lava taini lunch. Ai o le whaanoanoanga i le mawhaiona fosi e le mawhaiona fosi pe whaamalosia e whaiaonga. Ia ono o mena o mea mātua e le o whaamalosi fo ina I mātua i le o mainga o tamaiti nea onga. Ai tala tatou laina. Pei fo inisi o aingo ini pa pui mari i tatou community Samoa. E mawhoi on whawhainta o na awe whanau I ao. Na tonua ia o le au fu le tau longo atua I tūlanga o ka whatahu o pokalami fu le universite le tena watu lungo tātou tautua o le vea nei las froile e amata toile pokalami tupulanga talavou I le tufina ke sila le whaaso atu pokalami las froile nei ai o le matapu nei ona e peye e tāua tele mo tātou ia te whaolo lama te whamanatu tūlanga o tāua ia o education is the key to success manui a inga ia mai le whanau ia lumana e foi ia ai tātou tatalua pe whiwha asoma le teim tau lima lo whatasi numera ia le teim mo tai au malo whaftai vai foi te tali mai tātou whaau tātou whaasoa lo tala pe tātou laina
O dia ka leite mo tau toro mi tu tole talo li tula e iva le por club del Attertown ya fa vi fianga met sia a wele tu fa leite mo tau malo si fu mo wele tatu tu sale tara petro malo si fu mo via la fa ya reto sifa good morning fa tele ma fu te mai le sunga fa vi ringa pasta allora le teu ya ngata fu ile ya sunga ya ali o ainga fa le tanga good morning mai Alaska la fa tu sunga ya ese moi good morning ya fa tu sunga ya fa vale le fu semi good morning ya fa tele ma fu te mai ya sione tu pai ya ngata fu le la fioga ya fa muina buango tia atala fa tu le tau ya fui fui mamau walk a base ya good morning la fa tu fa tele ma fu te mai ya ave o tu fa mo ngal tatu por kala me fa ngani na foi la tu lunga tasi ono tes tasi fa mo le te mo tau ana yele fa la vela vele tu lai mai su tatu tu sa mo tu sa ilio seli malo lena ya po ese tu lo il va se tasio va tu lo mai lo po se va al va leo ya po se va ana ye lunga ole nga te fa la tu le ile mai te wa tu single observer por po ya ale fa mau ni mai se tasio fo yo tatu pa anga o le ye ni o fa ola lena ma fo ile ya ole la tau sa ile ni te ai to rua la li malo ai le ni o fa ola le mai tau atu e se tasi fo yo o tu singa le fa tau o mai ni te mo tatu por kalambi ya ele o mai tu no atu ni se fa mtalanga ma le te lenga o paulo tu langa le no atu o se tasi o li malo tu sa ile mai pe na to ya tu ya li malo e me sen betanga no ngon sine muma sa ilinga you will search and rescue le la lo pui ngale fa tu ngale le tine mu ya in le liman va down town ni ya le mawa ya pe ole mai ta wa tu tala fa no le yo fa ola talo fa ya tato talo mo sia foi to ngani masiona ai ngai de o fa ngofi foi le no foi nei time o te lo le mo mai foi se fa pupongo tala le maris time nei yaso ya bolas foi atai au ya tato tala fo ya ole fa no ya mari ai mai se au nanga nei te tau la fo ona mata alia i tu langa fa pe tau la mo ile sanga le mu ma le fa ngo o me tau na fa nga au sami me fenga ringa sa ole le an ole mai tau te fa sa tu tala o ila tau ia nei lungol va ele se o fa ola sai ya fiela ma le malo le mai tau tu le po es ya lo tau sa ilia i nanga te fale o tu le ile ni te mi ai tatu tau si ia le tatu au ni te mo tau mana ya talo fa malo soi fu talo fa ana se fa manuia nei tai au mai ya soi fu manuia foi te faltua a me se foi le songa le ya ya mave ya se fu manuia o te malo soi fu e fa mole o la fa fisili ia po lo ma o fele fa e pasile o i polilua e o ai taile asoluru vai aso fou ia em fai ona tu si ele numero em fai ona e fa so tai ona ile o ya mato ia le vai nga lea tama o le numero le o fa ia 5 ia o tolu iwa fa o tolu iwa fa o numero na o fa fa na fa so ta ia e te mo e fa matalanga ai mana e foi le o e fa sili mai te lo le ma fa yona sa ilia ma tola lawa tu i nei vai aso ia amole mole wa nawa fo mai tanto poco la mele le famo e moe male ma pasina ta o mai ai le o mawa tula le mamalo la tu no po fe o polilua ma lo hati fa e pas Manaya. Awa malama ho ye la fa pena la totele la tote e awaima fengo fiona
mo le fa mo le tatou atu le ai O le asa ili atu vaenga le tama whawhatai lava mo no walau mai mana whawhasili. ia ole sili lona lua la fa mo le mole fatua ana fa pe foi le sunga le dia o papali le te oi se mo le pali malo lo sai o sili lona lua o la senile na lua sau no ia Awa no sau in New Zealand la feel se la fitu valu. No sau la malo la sen. Full la sen. Ya ato alta sanga o fe alwa I lo la sen na. Le mawa o se le mai le fa foa. Ai no o mo rola o le o sa vari le si tau sang. Hai mai lo te alo suelo resen ya no pues ele ye lo resen mai Samoa te le lo polar tulanga ye ya no fai me lo le te alo e vai lo fiso o lo fa piano ya no lo le ye ya ta sial termina fatto no mai te lanto fai lo la suenga foi le abitava ia ya no la tule ma o malelo ina ma foi ma o malelo foi melo ya la molo fulaise al tongila wo le peia le atose solo por termina po se me le luz fumon tutala le tawole la scene full la scene termina po se meore ya se tau pa pena o le maole le ya alango o se asola se ya mali o fangta so nei malisi meu teles ya tangata foi lo solitula fono ya sonei lo asola lo tetunua Modi leila ia mali ia ma nei foi aso ia wo ai tamiti tupulanga la iti wala to feo ai tavale no maselesin ia sa olele ia alo mo foi ni sile to nga tavale la sa no ele falto ya na tinane lo le wala lo nga tonule le ma we ine ya tato ma se ni foi no tilo ye ya su atuale o le tupulanga sa olele ya tele lo po ye ni la scene pele ya fa tai mole por poca me matan o fie fa te la fali ngale o tamaki na wo foi le tele o ngova tele o ngovo foi la tu pas ia ali Ola go ben foi pique la tu tamaki avela onga to e mela onga avela inga ia modile ia moniele sa no o ia abita valeva o tal tonu au mavima mana e pawar ngalu na la abita valele vele ben le na le la to piki mai tamaki ma baba ai fa le tamaki taimi ave fa fo mo to mai to tonu le ben ia a velo o le fare le malo si le ngalu ngale abita vale e pela o le fitau lo ma o ia mali Pala ye matu la to ya mai le tamiti le ta vale ya arte mila na fa tino el ngalu ngala ta vale o le fa engol tamiti tono le vani ne ya woni ya faina ye to sa po mo mori mai fa pena fo na a mai fa for tamiti mal ben ya woni ya faina ai aolo o tu fa le ila tel tornele le tono e nale ya la tabat mali ai mane le no na mane fo po kala me na o fai ya ongata e mo wile no e pikia vai moni o isi tamiti ala mo le lunga vai la tali o si o wata di o luota sanga masina wala la o amat
Ala mai lo tao. Ele to ia de sime o mana o le ia lu lao. Ele tau fanguina mai ele tau fa. Ana ala mai ya sa uni ya. Fa mai lo la lu lo le au. Ya. Pena lo ntina mo. Pena sta mai ya sta mai ya mo me fornalo. Al fiu fanua la tonua. Le ma lo fa tai pa. Tai lava. Ya. Ana mala no. Ya. Ko kala mata ngopi. Ya manuia lava le asa. Tai lava ya te ma pali. Ya se foi ya. Se foi. Ono tatu te mi ana te tan no pe ama tatu telefon. Ya nei te mo ta fa tai. La ganga fia tu e whaatalo whatua i fo ili nei fo i whaopopo ho tala inisio meo lo tupu le tātou tanu i Samoa o si mai eilo whaafonga. Ua te tala alo i nei le whale teu o lo fau o le malo le o i lalo le matanga luenga o whaato angam whainga whaiva sa whaatupe me le polokete le Saffron o le tau ato le ni ngā luenga e tusa lea ma le whaatesi ma le whamiliona tala. Mai o le fitu se ful ma le 5% o le tawa whai o le ngā ruenga. Na whaatupe ina mai lea le whalitupe lo langi po le World Bank. Man whaalapo tonga of so soani o ati na e tau whaatu anga lo langi le IFAD. Ma le lua se ful ma le 5% o le whaatupe ina lea le tātou malo. Na momoni ele nganga whaafti telu le fionga le tita i o le atinu o le fionga le pārimia le la audi le maali topola te wau fosi. Mai nei fa ai loa o le fale teu o loa le nei. O se la sanga tāua tele i le una ia le wati na e tau whaatu anga te tono le atu no. Ai mai se o le sila o mao le tātou maa lo. E nisi o awale si tia maa walunga ai ni awa noa. E mawhai i ona awina atua tātou o loa tau whaatu anga. Mau maa keti i atu no i fafo. Whai loa le fionga le pāre mia o le whaamoi moi ato le nei fale teu o loa. Ina ia lavai mea ai tau mawhai te tono le atu nuu. Una ia le soifua malo loina lei o tātou tangata nuu. Si tia ai le tupe maua mo le tau singa o ainga. Si tia tātou o loa tau whaatu anga awina atu moma kia ti fafo. Ma whaati tia whaalangolango i o loa awina mai fafo. Ma whaatupula ia pisinisi ese. Ma whaatele ina ngā ruenga mo tātou whanau. O le nei whale teu o loa fau. O lo fausi e na whaapitoa, mo le te wina ma tā pena ina ia tātou o loa tu aisa, po le frozen product, ina ia mawhai o na munumuli ta ia i tū la whano, ma aia inga whale te o loa fe whaataua inga whaavao ma lo, po le International Export Standards, e mo o mia ai po tu malu lule lei, tāna whea ngai ma malu pui puia po le food safety, mo le tā pena ina o loa tu aisa. Mai iei fo le whaamoe na ia whaatupula ia le numera tātou ave o loa po tātou exporters o loo whaatino ina nei au o nanga. O le tāpina ina ma le awina atu o loa tu o aisa mo maketi i whafo. O tātou o loa whelesi po fresh produce o loo whaawa o peo no lātou whaonga aina le tātou whale teu o loa tuai o lo iei le temile nei. O na e tāla whianga le lei ma le aia inga e tāpina ina i o loa whelesi fresh export standards e awinatu mo maketi fafo. Wa o maia se fautuanga ma se tualalo se tasio fo mai si nia ale soifua maloloina e le ofia whaai lola na swafa e lo tātou o tino umo le vai taule nei o ti munga mamafa e nei e toea mana ia le tūlanga o le wha mamai no ta wha maota o ala vai ma no whanga e tautu fua hele namu. O no leo toe mai ta wina foi le toi si tia le mua e o le foi numero i lanto wa fia le tenki fever po le fever po na iwi. Le foi wa mo le mawina i le maliwa se tamai tete i a fianga e lua o le fever po na iwi. Ma le wha mai faune o wha mao nia wofi mai le atinu e le eise fuala au e mawhai unta pehi na i le siama o le sepsis. Mai o se wha mai foi ele o i loa se maa fuanga na fua mai ai. Mai o le maliwa i o le foi alo le atinu wa faita wina ile to valu o le faita wa fa yo fa na le atino wa mandi liu ia afianga o le fever po na ivi po le tenki fever o fautu anga lava lo una ia le soi formalo loina pe ava ia hunga masani o le fever ti nga le ulu ti nga so onga po na ivi
tinga mai le unu e o atu le tua ua. Le niva, ngā ngase le tino, pata le tino, o na wha tele vave lo lea o na wa aia se fo mai, e se whale mai latalatane. Wa tui natu se whautuanga po se tuolalo mai te tai o le atunu, e pule ngā nuu mafio anga maitu malo, e na ia soa le pule e fetutu na iai ni ta ofi mani tō wha, e sa ili le file mumu le whaalo whani, e na ia au whaatasi le whaatinonga o le poloketi o le miliona tā la, ma ia vave o na fo ia ni fi ese inga, o lo tula i mai tonu o nisio i tuma lo. Ato wo mai whaatasi la ia tau ave le tunu. O le whalawhalanga na whai a Samoa, a lo loma le whai ngā palo, te le poloketi rinei. E tu a ai e le whai ngā malo al whato tua i le tua Samoa o tasi e ba ai. Ai sea, o le popolenga, ina nei mama i oa ma mama i te loa, ma ngoto unga le sao le poloketi rinei. E le se upu la tau o bane ai na tau tino i a Samoa, o sui al whato tua i le tua Samoa o tasi, la tau te o mai tau ave le poloketi. Mai o le temi nei wa amata ngā ruenga whaatino, a poloketi ai tu malo, mo le poloketi miliona tā la. Wa mai whaatino ia ngā ruenga le komiti sa ngafa ma le siaki no tālo sanga ai ngā le atunu, sa tu ina mai e ala ia la to meto tino na whaalea ina, e le teima le vaitau o le whai momotu sia le elitise le tau sanga o mawai. Wa le ngata i ai ngata i tasi ai whape na fo i pisi nisi na fia, le on sa tu ina ne la tu tālo sanga, ma le lisi o la to meto tino le whaalea ina. Pei tai o whaelua te telefono le komiti i le sui o le TV tasi. O mai o na whaase atu le pepa o le whae ungo ilo ilonga no lātou whia, i le kāpeneta mo lo lātou ilo ilonga. Mai silia i le whaase lau tāru sanga na pāsea le komiti e to iwa na o lātou ilo iloa. Le foisa nga i a inga mapisi nisi na tāru sanga, i na ia wha mao nia lātou reporti malisi na tu i nātu i te tonu, i mea sa whaaleanga ina. Mai o se fōwhanga na whaalau i loa le whenga malo ua mawai, o le ato e te tongi atu pe a whai e wha mao nia, mea tō tino ia a inga po pisinesi na whaaleanga ina, i whaale tonu o le elitise. Tala fōwia, manuia tele lava le nei aso si o tātua tano, whaasai fōia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. O le masina fau e te tala ai e le pūlenga o ele tise, se upenga ta wha ilangi fau e whaatusa tusa ai le tau o le ele tise, ina ia mauti noa e tala whianga i tau mō ta ngā talau tele. O se tasi leo suinga ua whaia, o na ole si itia mawalunga le tau o le ele tise i le tau sanga taluai, le ana mafua i le iloilonga le malo, i fe whaatawa inga o ele tise, na i le vālo se fulu, male se fulu 5%, na si itia i pili a inga e tutongi whaapea mapisinisi, i le tau o le paua i le tau sanga i lua awhelua whaa. Na mafua i fuena tapunia manisi o pisinisi i le atunuu, na whaalia le pule sili o le pulengo el tise. Sarah Killis, o le upenga ta wha ilangi faule o le atatala ina i le masina fau, wa ilo i fo i le pulenga ni aia inga i whaafai fia i le whaingo pili, ina ia whaafai fia i foi, o na malama lama tangata i pili o lo otu whaina atu. O le isi mana onga le pulenga, ina ia tele nisi ofa tu ina atu kampani i tangata, pe whaapa ua la tau i taimi i le tele le whaonganga o le elitise, ma ia whaasoa fo i whaamatalanga o le whaonganga o le pawa po o le elitise. Wa whaalia e au nanga fesosoani, wa lato mole mawina le si itia maa walunga le numero tangata, e mamoe solo i politito fale ulua le tau langa i Wellingtone, ai le ngata i lea, wa wa aia fo ini tangata fau, o fia maua le fesosoani. Sa fola ele malo se tu la fono mo tangata i le ni ainga, leo le a fola sia i se taimi e le oto e mamao. I tutono masina e ono mule le tau sanga lua felua 5, sa ile vao le tolu se fulu ma le faa se fulu, tangata na whaafia ngai ma au whainga luenga au nanga fesosoani. Soani, ma o se vaenga ile iwa aia mua, pe ona whaalia le pule silo le Downtown Community Ministry, mai le whai unga le lua whelua tolu,
Ia o mai le amatanga le lua whelua 5 e whase fulu pasene na siiti ai le numero tangata momoe solo i politito fale uloa e te tono le ta i tolu masina. Peto samal to se lawono se fulu tangata i le ini ainga sa momoe solo i politito fale Wellingtone i le tolu masina taluai pe ona sauno Natalia Cleland. O le maua Marcus Pohio 5 fitu tausanga pe lua masina na moe ai fo io ye lumo fale uloa o tele tausanga o nofo i se fale na mawhai o na maua o na ole sosonia le Downtown Community Ministry peitai na leto e mawalo na fale ina ua ave o yel fale pui pui ma e tele lava ina nga oi fale uloa ina ia mawhai o na ola ai e le fa atasi o na alu le fale pui pui e tele lava o fuala o faasaina o le nga oi ma mionga le tau pulea na faalia e le tau le lea ato e alu le fale fa amasino e tali ona moli anga fo nga oi o le atalu sanga e toi ave ye lokal fale pui pui ma e folinga mai wa pe lava le to ese o lona ainga. O noi New Zealand le whaululunga le tūtau i le saunga le mui au aunanga le meta o Anticon Davis. Mo sea o ongai whaatatau le saunga le mui le Instagram mahalo o whaalauloi ni pui pui ngā malolosi atu mo tupulanga talavou. Mani whainga e mawai e mātua nisi malusi anga e mwhaiona lātou pule ina ma wa aia le leile whaonganga e lātou whanau o upenga o fiso o ta inga. Wa te ena le meta ni wala au ina ia whaasata mai te mai upenga o fiso o ta inga ma ele tau fia i tamai tipu o tupulanga talavou, mai leo i upenga o fiso ta inga, a o ilo ai e New Zealand, pe muli muli le wha ta inga au Australia, na wha alia le meta, o le ua wha ilo ni wha mauninga mua, le wha ingofia na sa ile tupulanga o nisi awala, e o i lunga upenga o fiso ta inga, talo na wha saina i totono au Australia. O le whaalinga le malo, e tau ngofia atu mo tangata i fia su ela i sene ave ta avale, le suinga tele leo o lātou whaia, pe ona wholosia le minister whala o inga Chris Bishop. I lea solua i au kilani, ona e tau ngata le whaingolo o iai nei ma ua lewa, e le o tu e tala whia ngai ma o le tūlanga i te tau na iai. O le suinga pito sili leo na tele i lea pol kalame, talo mai le tau sanga i loa ves fultasi, ina osi i le sefulu ono tau sanga mai le sefulu 5, le matua te tawai o nga vaale talavou i le laisene a oa o po le learner. O le ale to yeni su enga mo laisene a to toa po le full license mo le class 1 po ta vale masani. E le to i whaiese su enga e su iai mai le laisene e iai tu unga wha apitoa po le restricted anga ai i le laisene a to toa. E se fululua masina le piliota mo le laisene a oa o mo e i lalo le ta ilua 5 tau sanga le matutua ua wha au popo le ono masina. Ai e le filifilinga mo tanga ta i lalo le ta ilua 5 tau sanga le matutua e wha ai titi e le piliota o le sfululua masina o le laisene a wao, anga i leono masina e ana i le pue o i tū lai e whaiaila na o onga pe ua mai a fo isana le sona po o le kōs ua whaatangaina na o a ilana ave ta vale. E walu se fulu tālau le a whaapau e se mai le tau ato le suengo le laisene i lalo le polo kalame fau o laisene. Le ato e whaapopo le isiono masina i le laisene yeitu utuunga whaapitoa po le restricted license. Pe a whai e whaasala i makaleanga po demerits. O ave ta'avale umalawa yei laisene a oa o malaisene yeitu utuunga whaapitoa. Tu salava po le ale matua o le a o fia ia yainga o le whaasale o na tango fia o le ava malosi pe a ave le ta'avale. O le amaua fo i le la lau whela ua inga New Zealand se isi malosi anga fau e mataituina le lei ma whaasala i fo i au nanga e whaia o onga mo ave ta'avale. O le asolua 15 Januari lua fe lua fitu o le amata whaamalu inai i a suinga. Na whaataua se a unga i au kilani se ta avale fau po se van e whisosani e la oita mai tia tia i a onga so. I whamawunga la matanga luenga o a onga na whaali ai o whaasolo ina le leile numero ta maiti e to a anga i le a onga i le kuata whao le tausanga taluai. O lo ta uai le 5 le 3% o ta maiti na o i a onga i le silia ma le iwa se 10% o le taimi a toa o le a onga o si itia mai le 5 le 4% sa iei le kuata whaal tau sanga i to atu.
O le matati a fia au sia le malo, ia o atu le fai ungol tau sanga lua fe tolu se fulu, ua valu se fulu pasene le tō a anga o Tamaiti le a onga. Peitai, o lo maa foi ia fa maumonga, o Tamaiti Maori Pasifika, o lo o tele lava taimi e tia ia onga ai. E na o le tolu iwa tesimile 5% o Tamaiti a onga Pasifika, sa maa sani na o onga le kua tawha, ma le fa tolu pasene o Tamaiti Maori, sa fa tasi pasene Pasifika, ai fa lua tesimile 5% i le kua tawha o le tausanga i tua atu. Wa whailoa le whaipulo le leipa pēni he nare ilo na whaase e tua nganu mai upu whai o le malo. Peo na ia saunoa, wa uli teimi ave ilo na malo sise isi ngā luenga. Sa wha maoni e he nare ile le teo ni usila le asolua. O le a le toi tau vai le no fua whapalo tau tamaki ma kaurau ile nei tau sanga. Wa se fululua tau sanga o he nare ile pale mene o ni usila e au fie tau sanga iono i to finga wha minista e tele nisi mata upi tutono o le te ao Maori e fina ngā e ave iaila na wha mua e au fiele te tai toke rau ma le ngā puhi. I le taimi o le whai ngā malo a le leipa na umi ai he nare to fingo le minista le malo si anga wha fita whanau ora pui ngalau tele tangata tā whao ma le ACC. Ua tau mau whaatasi New Zealand ma le United States o America e sa ili a tili nisi a Vanua e whaalau tele ilo la ngā lulu e whaatasi. Ile sa ilinga o minerali ta o mole teknolosi fa au na ponei e to sai ma se pepa fa matalanga na fa alawi lo fa ta se fa nga malo e lua sa fe lo ile sui fa lo to se lo United States Christopher Landau male fa lo to se mta upola vai fa fo New Zealand o bid Corey ile so lua mo sala fo no tanga na fa fe ta ye Landau New Zealand ilona a waile fo no le minerals ministerial e tali malo ai America le vai so nei sa fa joina al palmia Christopher Laxon ile a songa fua. Masaya te e naini lipo te whaapia o fofo ina ni whaatalanoanga ile vao malo e lua e winga ile la unga i New Zealand minerale ile United States. Masaya sauno ai ua na o ni tau matenga. Na sauno le teita e le leipa Chris Hipkins i se whilo inga matusitala whaatasima le vaenga whaupwhai le Green. E whaapia o whaamatalanga po o saunoanga le palimia Christopher Laxon ua whailo ai le le au se sila fia e Laxon o meolo o whaia e lana lava whai ngā malo. Ona o lea sa ia whaapea ua na o ni tala sala tua. Ai o lea na whonu le pule silo le matanga luenga o le vai whafo. Ma whailo ni whaamatala ngalo ia e whai ai masui o New Zealand e tau mai ai e matuali sila fia le palemia le mea lea e topo. Ita alonga ua tali le lakapia le lalangi whaitio ngai winga le taalonga tatala malai o le ipo lalangi lua whilua fitu i le vao au se talia ma Hong Kong i le aso momo o ke topa sa ele wha moemoenga o le au tāpuai o se taalonga mata ina o le a whaia e tatala malai ai i le vao le Wallabies ma le Olopeleki le ai pulu whaatasi aina sauno le taitaifono Brett Robinson o le matawhai oi le komiti whaatono o le whaatao laola leo le taalonga mo ia lava o pulo se avanoa le leilea e manino mai ei po ai au e pito silio na malo losi. Peitai o lo iai fo i au o lo matua tau mawhai malo si lava. E lua se fulu wha au le ipo lalangi 5 se fulu lua lau wha ingo ta alonga i aso i se fulu iwa i te tonu o a ai e fitu. Lau wha atino o mata alonga au e wha pito ilunga po le semi-finals. Ile malai tele asini Australia. Wha pele su engon siampini ile aso se fulu tolo Novema e amata mai le ta i wha se fulu ono ta la i o atu ile ta i se lau se fulu ono ta la le tau o pepa urufale o ia ta alonga. Tala whauia mai le si ufonga le lau moa mo le le vaenga le tae ao. Fofonga o le lau moa.
was full maleo minuto le utene li tulaiva le tutumo si fonga lo muy Wellington mal proclame la ator tao to follow fa talo fa to le table tao good morning ya maro sai fa velane sa iputi ne table tao iputi koko iputi la moli iputi kofe ya ma ana ya fa te ya tu le sunga pali tele ana ya lena vala mo le ti kwa ngalo fa talo fa to after ya tu le sunga pali tele ya mo iputi koko iputi koko le ya na le mai fo le sunga pali ya ele vai aso te nei tato Pacific engagement io il tato fa mo le sa fa ile aso tofi tofi aso tanwai te lo le la fa lava ma le a fa mo tu mai le aso le tato fa mo ona facilisila foi le tato atuno ma na io il tato fa mo le tofi talwai mari nei tato tamama tina ma tu le tato filo io ma na io fa mo lava ya so ma ole nganga le tato por calame le fiona li pule ma le tato fenga luego ma pe foi comit fa foi awa manongi le atu no ule fa mo si fongo lo muy Wellington o le tato va fa tasi fa teli ya o nga mai lo fa solo manatu de tato tu ya o tu ya tu pe paia na tu si so le tele yo o fa tu nga le ya o ni po kala me fie ma fa long wel tato tu no ya me se fo ya na o melele uma tato te fa long tu ya fa si le tato o nga ma tato tu ai leo fa lo me le fionga li pule ya o le a fa silsila tu las for really ya le si stasio aso ya la fai ona fa tu ni na fa mo le na fo mo tato il Hutt Valley a to le mai por rua ya al Hutt Valley le la ya to si fongo lo mo ina lo Hutt o to fo ina ya pa Hutt lo ngal mo ngai wai nui ya o le fa mo le fu ya isi temi ya ele to mau le na fu tu mo vers fo la solulu ya ole ele tato fa mo le mo le moningo le maua al Pacifica wa ya tu lango fi se la solulu ya ole ala ele fai en fa tau ina fa mo le fu ya ala fa ilo ancho la fionga li puli la sorele ya il proclame al talo lunga veaso ya se si aso ya fu ina mo fa mo le ai le tato fa au no le temi ana fa talo fa talo va au fa talo sai mai so fa manuia ya ange mai la sunga ile sai tau le sai tau le fa fo ya ana ya mari mamalo le fainga ruenga si fongo lo mo nei tai au fo ya se mo ya sunga le lua ma lo si fo mo le tai au ma lo si mai lo si fonga nei tai au e ko ya le ya le sai mingior kai au ma la tonua malo le se fo mo lo sila ya la malo lo ya ma ya tau ku faso nika ya okay la ngonga kai lo ia ai sa ko a o le sia o ngai o kilangi me fa kaure ka vale mali ya u ia mala u ka kingo ngai o ke lonko ki ka ko fu mak ia o ma na to lua o fai si levang fai e Wellington el mele ya ai a con ai pen ka fa o mai nga pule ngai Wellington e sau kilo ia kan ia o ma ngai ia wa fo i el kamiti ki a o inga moe a la fu fa pe o moe o kai au su mai ka vali na apa ya fo ya la o meka ki ka mai ki e ala loa e fango puro long kinga fa pe antai moli peila o le saunga le wa makalola o si e lo ma le si lo mko mali ya onga peila wo so ni lo ma le si ka mi ki a fiu lo e ngai wani nga sasa ai aka o le fia vai ya a falo le balu boy lo sia ka manga ke lo e supo mai de vende va koko malia ela e ala fia ka me ki wa kilo yai o ba yai a ku le vengi i lu mo fa le ole ainga saule a ko ka me ki ya na pe ya lu da ka ba de fai ko ai au mai ya malia tawa hai iya e toro tama iya malia
Eu foi lá inga o kuara onga e lo le ka mai ki piko la ku ele vene le mori la ko o ora onga bye alu kubia wa kwar kuri filosofiko o cavale o ngana ke lo manga ia foi me kiang fai e pule onga wedding Mali pau nga me de ki fa ngo tau wa le me fa mai ko Maori Pacific ai o kana ka Pacific ngi ku e kaula mua I me fai ko ngua onga sa olelea e ke vai e sha mo ya e pe ko para ya pe ka Pacific Maori e se kaula mua me fai ko ngua onga ai ki ora ka ia pe o fe se ku malo o yen ka me ki ko Pacific ani e ka wa ko Pacific na tonua me foi nga ka ke longa ngi ku sa o ya isa ka se fai longa lango ka ka ngi ku ia ta ko vai foi la ko au ka pima o Maori Pacific re ka wa ya na ai ka sa o foi me e fai par me ngi ka ko ku fa mole ava ese upunga mfa mabonga la te fa ui mai tu ko fa ui mai ko puia ka ke fia le manga yor ka kolikio o le ia I ma vai nga umore or ka ko ni mali ai se au o ko ia I inga o farikua o faia onga o le fifa longo ia po kala mere ka ngo so mai ia le anama pinga ia sa olelea o ke ngo fa ma o ma fa de manga yor am ia foi anala ko ia o ia wonga I loa I whainga langa pa ngau se kuro alo mali le au kufa mai ia ka ko ia akong o se ao nga po ngā mo lau sunga fai se au olo fa o rio ia pui olo ta pena tu mole sila sang la se bali wai ya o tau mo pa penga am ia oi o sa le la tai le lua ia ai wa e sia wa tali la onga le lua le ai ya ia nga o le di makua wa o suda wa ngei le ngau suai ya sia kwen san le ai ya onga I long kwen ma ia na ia sia onga siri puling ya kwa I fale ya lua kurola ia le ele ko kinga inga fa ya onga wa so otina lai fai ya onga ya o kamiki ya ai fai mai o le ai nga fai ya onga mo kamiki na tonu ali a fai ya wa kuro ka kari I fale wo mo fai sine mu au ke ula vali nga wa kure fa ai no le wa kinga inga fai ya onga I oma ya ai o vai nga umor nga wenga modeli a ko ke soa I ma ko fa fe lango ma I fa tas ya war fai ngo ngar wenga fo yang ngai fai ya onga ma pe pulangan ngai ta kai kele ai ka kulikio tai elo ta upu markelo ele o au ye mal malamba ma ko ma ku ya au le wa ver ko wa nga ku pulanga wo ko fa so mai ma ku fa mai ya le ai ka fa kai ka ya tai la vale lua ya ai langa wa makuar kau sanga ai sau pisia ya songan karngo ai ale sungar fai se au marko inga vo yo ko yo orka ko ke au falongo ana ngala kam fai le la pisinisi ia okay ia la pisinisi langan ka umai fa mai o le lubau ia o luau ele na luau si sila ia apo ko kai loar ka un menga ka un ko le luau e so se mea ai que ele me o que karsanga ila sunga fai se fa mua lua pisingisi nga luau ia fai se lua fare ke u fai ko fare ke u ma fare
eu ki lima. Fasili lunga tenu. Te fori le duel. Ia kumule le pisinga mo dua. Ia wai ai le leila fa punga i au kama. Ia. And leviting. Man fai lau mata. Uisul. Ko fai mana maka. Ya wanga o ka vai fai mo fia ngari kai hungore a ele or ko ia. Ito le ko ya sai mare ko ya. Or me ale ata tu fai tu bisinisia e ale. Le ai e ana ngo fai. Ia. Ua le au ile ma losinga mare soi fuanga ki lo ia. Ko ke na tunga pe. Pula langa. Pai de kamar ka ko kan or ka ko regiona ko ko lua. Ko mo wila e kinga inga o me. Ia exactly. Ni silo ke fa ko. Ma ya le o de fa ka ngakala. Na wa nei va tai le lua. Apote e kaukoto o ila. Ia. Tai mana. Fai ma fulful mata le me. Tau noanga. Fai fulful mata no mingi. Sa le stay no e faunga no mutu ele faunga ngi twis. La toti ya tu vuele e mena ro mata. E fai o ai am makaulia ye ye kidding e lo ko ya o yo fua ko o tai ma sai ko ngadwenga e o ki Aftai le lo mo lo faso. Mai malo foi ni tai. Ele mo de avanoa ya pamungia foi de tua e ko kula ko orta ko portalame. Ya, ana fatu. Ko pa lo ko ngala o mai ide. Na. Io e tato. Tato. Ya mo ya la ku ana ngo fikau ma ko kwanga foi para ai tapia. Sana nga mali o aku desko. Ei, o por rua le mai. Ya. Ya, sea apa. Ya, mapo pa kariaku ko ate ko ke mai ai. Fai na e so ani ai fai lau, se lau posta sto le fai tingi dim. Si ma te o mai o e tu la na ya. Mana ya te le lua. Lo fat. Ya lo fat. Ya, se foi ya. Ia wa tatou wa aila mata male le a mari. Tai le lua. E tō anga e wha mamati i lima tina le ai. Ale la tō mea mauta se ven mapisi nisi dan mata no tu an. E, le fōro whanongo. Ia, on pisi nisi hui rea si a ta mamalo na ta li i le lo i Christchurch. Le wala a mata se la o le kai supermarket le ngole. From e moena i le lo i Christchurch. Ai wala tau so sao mai i fatu anga ma ele me ho le middleman pe yo tangata i lunga tonu por supplier ya e tele tu pele alo au le alo ta mama male marsionalo le sao mai ole o sa o i tangata to ka pisi kaloti e te rola tau la o la tu lo e tau o fia tu la lo tau o lo ia supermarket e o foi tu lango para o fuala fai sua ia e foi le meat la to ia e manufasi la to e so sa o mai ai fatu anga o ina volele e se le tupele mai sa loli mai au kilani anga i lo ia tele yo extra cost ia na fai ti tele o tau to o lo ia al ma pisini silana ma tasu pe o tula lu au ia o va nga foi nai ma sa mai pa te o aso sa o mai ai mo le we lo ai la to e fai lu atoru au i la ola manga terminate ia o me sa ole tu pele tangata le fai na manga ia au tu pe foi la le mate tu atu no ma pisini ele tere itai peto ma po kala mena o tu so termine le usa no le lo te fa mana tu ia lai ia to titia mana eu do ma fa mana eu do ma fa muitas o me fa o mare ia te lo enga o lo pisini siatas si le lo walu na
Mana e tele faso ale le lua Mari. Wa level fai mene yo vans. Ya o. Ola mai tau le wingo ta mai tipe la tu alwa tu le van tu ya tamo mo e mai ta mai. Sa le wa leva tele ni Wellington tele foi ni sio a ngeu kilani sa fai. Ai be fo nei sia onga le fa tau la tau van. Ya mana yo le wanga fatiel tu pe fa tau le van Maria le onga le o kilani. O taimine ya onga matua tele ale tu pe tipi man matanga noenga wa onga. Ale wa mana ya le wo fa mauni mai le tu pe fa tau le van le fo ya onga o kilani mo nai tatu fana. Ole Calston Intermediate School mai tau tu le pula o sitasio o Tamali Samoa ya le lai telefone nai fa on Pacifica le ya o te lotu langa pa pena tu langa te tupe ya le o tu langa funding e le fine fa tau luina e be mone o le o tatu la tu langa le o mata fa yo ya yo matua ya I lona lava fa tali ile tu langa fa na la tu pe e alana na tata no tu il mele o le o tu tanga le por fa ya on tonu el fale e wa ye la tu na fa no la fiona li pule il pokala mele truancy officers watu tu ya foi mai la yo se tasio truancy officers o bala tu tonu le ya al potu fa ya foi le ya fa lunga ma ai le mai tu pe ni ma hauri nei fa na ya man tu ya no winga wa tanto luina le matua le ya tratale ya ma fu mai fu ya o te lo ta tu ma tu sa mo la tu le o stu la va pe ya onon fa ta wina ta tu e mon der sa no nga le lu le ta ta no tu fa no fa mo monga ya mai ai sa le le tu la nga le ai nei me fa ta singa o nga ma e to la mo mai fa no pasika la tu ya e to te la tu te fa no pasika pe to ro to pa langi ma ya onga ye tele tatu fa na un Pacifico pe ya o inale to te lo ya nisi e foi le sta mai pasenia ya ai ta u mai ata to tulanga ni ya ai ele o tu ual te longo fa mo mola onga e te lo ele se fa na fa longo ma terminate si va na hawa ma ma ye ni tulanga fa la vui o le na ya ma tu bai e avela onga fa mo mola ya wala tu mana ina ana ile talale na la fatu le lu station link lena tu atu ilungo tanto po Parliament ni ole e mai tau tu ia se tasi fo yo tu langa fo yo fo ga malo le wa la tu fanga solo ole wa la tu fatino ina se lo longa e ono ma sinale wa fo lu tu singale one news ilungo company fa insure o mai tau te mini ana si tiole o tulanga o le tongi no insurance premiums ya o isi insure na a matena le ono sultala ya e mai fo what ya il falo fulu i vas fulu se la tala a me se ala home insurance house insurance fa ya singa tonga ta onisio o nanga pe a house insurance wale te talia ina ni talo sanga insurance just ai me seno fonga ya fingo femeo rolonga ma ro le ta lo mai tele fa la ve ya ta ni pe un musu e to te insurance way e moti noa e tele claim ta na fiura yo la tu ai fi ave tu insurance tipia tangat on vanga vile mario so no le home insurance ole premiums le sa onos futala le mo fa mo ngale one news e fast full pasene le na sitia ile tu pet tongi insure ile luata usanga taluai tu sai fa tolu le lena sia ile rate talu mai le lu office futas tu se fie man tu pe nei a tu lo a tu ai ele fa ngaina ala wa ya mo tu pe la tu se tu tongi le ta tu tongi na o le me on lo tupu fa la verta vale la car insurance fa le tonu se tu langon fale la il house insurance ka vai meni o le medical insurance mai pena o insure uma o te lo le ele ma se so ta tu lo i sana insure lo fai life insurance o uma tu la o la vai nga le ta mati tu ina le bena sa no fa tonu na si ye o pe ila le wala mai le malo le fai se lo nga o no masina e la ga lu e le reserve bank New Zealand e po le al tu pe tu tonu le po fa le New Zealand yo o tu so o la to ye la fele le longa o la to ye va ai tu langa meta tu pe to no New Zealand
ia ai mai se fo ila ole sa ave mamini sta il fenga malo le lipa ole so ina ave fai pule ta to imana Chris fa fo ia o ia le CEO ole insurance council New Zealand le la fa tala no mai la fia nafi o lana mau ia e tu langa o mafu o na si tia tu langa premiums ate tenga lai tu langa o no fuanga e tau home insurance ia va tenga lai nai Northland mai me o solo ia na fai le na ye nei nai papa moa ia bauti no ai claim a inga nai le insurance wale wa fiola tu fali o ai le te tau na via se alofanga vo ile insurance ma tu le telefia miliona pi le avi ia a tu la taka te claim mai la tu insurance e te tau o lai e fi now i start e te o mai la tu insure e fe mai fa mo mo le mea o le lang ina e le sunga Christopher fo ile review po le toi lo ilonga le fai ai o lana fo i mau e fa pe tangata i tongi ala to insure mo la to fali e o to tele ele o iloa o le ia le fa me si fa atolu ele o mauti noe e tangata lau tele o le tupele tipi insure o le tele o la fonga ma isi tama i tupe e tipi e se ele o a fia to tele to no tupele ave e company ele insurance ai te lo mari ele ia to ai la insure tele AA o le AMI le tele o company a man to le tele o tama insure ia o fa savalim tu i fai to atangata tele fo ita fo ena mata lai tato e isi company America e o mai fa ala wiloa la to insure o fa ala wiloa i fale o ainga ia vaenga na ta fo ona fie le lo ilonga le ta o tele le vaenga le ala ia wa ma tu fo ia o le sile tu la o le toke tato i ainga ma tono tato pili o vai pili o mori pili o insurance ta vale o matulanga le fai life insurance medical insurance o wanga o mai e ilo na nga ia ai ta upe after malo le fufuanga le ilo tulanga nei ele si link le la fa tulanga o le one news ita vale e pito silina nga o ele te usanga le mai atu nei e a fia foi le insurance le AMI insurance mai e iva afe mo tupu ia vehicle claims ina matu le nga o inga o ta aman ale mo warta male te vai atu upa voi tama ita vale peni Toyota Aquas tama ita vale mo sa mo ya so yo gets na i falling al tava na e man tota vale pele mana ia inisia atama ia ana feo ile tu lo lau ni tiari feo ile upa foi le tu upa eats ia te la tu fa ta mai se fa ta voi pizza tu lo ia la feo ia o tama ia fa pinsi no fie ma ia o le mai to o Toyota Aqua le mo o kilani le pitosilio no mo lunga numero tavalinga ngao ia kilani mo claims la so to me Toyota Corolla ia ai lo to wale Nissan Cedar pero ta vale e fa pinsi no fie io nei tavan e no por ia wanela na ele vai tau na mo mai Toyota Corollas ia io le Mazda Timi o le sita vale le titi ono ave takat wale te fai mai le te mile ye Mazda car ta vale via Mazda le na tele ave vo e tupulanga e o fai meu tu unga ia ma Toyota Hilux le tu vai tu e uno fo widi le tele na fia tupula o tupulanga e fai tupulanga yo nga o ingo ta vale ali tele o ta vale te maho fa ele ono nga o ia ai le tele na nga o ia tangata ama ia tole o le inisi fa maunga mari e fa pea e tangata atu todos for fitu pasene tangata atu ai le insure le Toyota Aqua na lo le Corolla sure i comprehensive policy po isi toinga policy insure ta vale alla tito ta vale a to ta tito ta vale ya ta vale a wali fa ta na tele na o ta o te vai ile ta vale sa oi pe e go fieta vale le la vai ta vale ele sta vale tele ya
o pe tu langa yo ta vale lu twa ya le te le feo ai al upa moni ya o tu langa na ya talo fai claims ya i va fe mon tu puya na ta ya o no le ngau yo ta vale o le mai fa tu nga masani pa kai la lo se no fuanga ya se moli foi mala te le ya ai mes foi ya tu na le sa nga le mu ma ta la fe ya eu tu langa me to tino ya le vai tau tu langa tele foi o la mi langa la tu ya moni mari toi fa manino tu la va nga le sa val au mai le sunga le fa ya papali tele o le na fisiringia ia le tu langa o pasi it's tauna fiso ta imo le nu Maryland to inatu erisitala lo ingoa fa to am faiona ona mawele o wa no le pasi ya ma fa matala mai fo ile vaenga te fa mautu ai mo le ia ai pasi la so le o te fa mani na tu telefoni o fa lima fitu o tolu iva fa te fiso ta ai erisitala lo swafa ya mama waia fa maunga po fa matalanga winga i pasi o le tulanga la le ana te fabrino te vala au recitala ya okay fa tu ai lo i tulanga pasi ma o lo va no le pasi na mala tulanga yo se fulu ta fo i le sunua ia o le fa pisenga fa no ngot fo i le fasalanga na mai fiunga na nai mala yo tulanga o mai le la tatu mati tuina ya ila me fo vers fo ya a wani ngalo fa mo na le asululu du mama ota o le palemene sila la tatu fa fia kan le te ta tu tele mai ya ne show tatu tala mulmuli ya au tatu le pepe kala la tatu ta wa etai fo i hutsa malo fua maua le atu fa feta itele wa sapaya fatu ele le lau sa o le faiva le soifu le o matsaina ua tini pa o le uto malo tau sala ua etai fufo i uta malo fua maua le atu fa feta itele ua sapaya fatu ele le lau sa o le faiva le soifu le ua matsaina ua tini pa o le uto malo tau sala sa uo mea uma o papa ti so ai le metso tisi ifa amanui anga malo o le masui sui le fa atoto ai le nganuenga o le a ua so e nei o se anga sa unu utamo o mo il fai uma o le lua fe tau sama o le alofa Samoa se isisia e ia le fu o le sa o lo tonga alo o le masui sui le fa atoto e le nganuenga o le so nei o se ama sa utamo o moonga ile fai sa o le lua fe sa usanga o le alofa sa moa se isisia e ia le fu o le sa o lo songa
vane ia se imatsu yo vae Aia tsui natsuya o elevi inga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa ue o mea uma Wapapa tiso ai le meto tisi Ifa amanui anga Toi tolu minuti ona talo li tula e se fulu ia ua lata fo i taimi wha mai ai nei le tatou pulkala me le atau tai au le nea so lulu manga lua tau lua tupea ma le tonga nea Mari wha au au le tau tua si ufonga lau mua Mari mana i o le facility na ia ma fo i Eric o nalo wha pia mai o ai e no fo le whetau ino tupe le pisinisi le lau mua sa o me ala tina ia ma fo i Eric la unga luenga awa leo fo mai ia le lua ia e Kilini, kilini a o dua le whainga luenga ia o au lau whai tau atu O le bela la tua tu toina ia pola ha so le filinga li yo e pasi mai e tanga te whai tau atu o tia o yana o e muti no e malu i tato tu e whainga tāne fo i toina e mai ni o ie o pape ia ai moli le ga hotel tatu tiro le table tile ala ile tala le muli le la watu le station link e fa ba ile ta ole nipa ia e nga wita maleta fa matali fu ile le fa ba ile pesi le mai ta watu le lo pesi nai intia te mini le pe pe amale lo sumar tu cases ia mau tu na tia te fa sa atu lua cases te fa sa atu lua ile lo sful e lua ia case of virus le fa ngoi na le nipa virus e por virus le nipa e ma fo mai tu na ho io pea e bo mai pea o le fruit bats o le manai o whamatalanga e le sunga ia Michael Baker i o ia le se taso lau whaito wha mo whaamai pesima virusi o le whamatala e whaapea o le nipa e le o se whaamai fou o le whaamai e pipesi mai i manuanga i tangata ia le lai ia le pipesi mai fruit bats ia te reo maripon to inga pea le ia o le pea le me te watu ia e maua tu so o te lo mai tau te fu le o fruit bats ala to ia ia e pe o virusi le pe na sa no ia pesi mai tu lang o me ola tu lo ate tenga la iva valu le na manu ia o me tu lo pua ina i Malaysia le na ma o lua i mau mai tu lang le fa mai le vai te mina pole virusi le ia le ono a fie tanga ta fu le fa se fulu percent le fitu su 5% ia le a foi o fatality rate ia polo rongo le ono maliu o tanga ta ile virusi le pe o le ono foi le le swelling brain swelling ia o la faino foi le fulu fai ai mala faino tu lang ma fu fu tanga ma fu mala le virusi le tu sala lo se tu lang o fa pole na New Zealand te min nei ia pe o le po amatan fa amatala mai ma fa ilo mai e tato uro fu mala mai fo ia nei me ani alu alu stem fa no atu ia wa mo fo nei New Zealand tu ele pela covid fu male i vale le fa mo ngale mai tu atu ele kon ele fa penale pe pesia tole ia ma fu mai tu lango me ai ma tu lo pena ia ma tu o na chama ia nei West Bengal India ia le ia tu lango le o vai usila nipa ia wawai atu i wha maunga le WHO o le rofa manino mai e toi titi lawa tausanga uma e pepesi ai i Bangladesh ia le wha mai lea tu sai pe le fo i atu nuu i le atu Asia ia au te lo lea te le lawa tatau tala pe wha pe ai te ewo o mai i New Zealand o le vai atu i le wha matalanga mai le matanga nuenga o vai fafo mari ma whatawa inga o lo ia whaamaunga e nungo le safe travel, le website le safe travel, po le upenga te whailangi. E mwhaiona nga ai ni tangata New Zealand o lo o i tutono intia taimi nei, po le atu Malaysia foi.
Ia e ai pe o ani so ani whaiona mauai. Sa o le leia. Me se ala lefe malanga ina tau telo la tau ye malanga mai le vau ini tia mai nei New Zealand Ia o pe o tulanga lai le lai ma ne le fautuagale. Ia mulu te ye foi la tau le malanga mai tia nei ia e au fia e ma faina o mai New Zealand le mai te watu. Vasilina, could it come to New Zealand? It's possible cases to come from overseas travel from India. Ia elon winga. E fa su le lua yaso le mai te watu incubation period. Lo winga. Ia e fatu ai loa tu mai o lova yaso e por faso e o ilonia a ngole o le fo i virus e alo stulang fa pole nei tato na alfa matale tu pe e pe nei fa mo ngan RNC me la son na fa lo mai e a pe ona mala mai tato i New Zealand e virus i o aso lo e la langi fa mai pesiolo o me le tai o le vai atu lewe ia fa atapo su e ngai le nipa i malai va lele i Bali o Thailand, Singapore, Hong Kong, Malaysia, and Nepal. Ya martuola telo tatu fana Pasifika ma e fio e Bali le sinu fuanga matua tele ala Pasifika e fio re poi ata mai go abu yo to tele totu tele no vai atu ala no vai tafe manu Aling tatu pe ya le as me la tapa ti o ele te no ya le sa no tele ala Pasifika au sa mo e hoi Bali mo pesole sole mai mau ya no le visi me alo Bali li te mo nipa ya nipa o fai te foi atu no ia Maria wa o e foi la e mal losila tu fa salanga i mai vai la tangata tu le tu se maluanga po se pala fa sai nei lau ato sa o le o tuanga pe fa pele te malanga i fai tu la ia onisina o tala un faiona no peli foi tatu atu no nei tai au por calamel atal tai au pa mangalo foi ma se lu nei tai au pe se upu ale no ma li lau fa fonga ai ma futa mai pe maris fata o tonga tatu por calame nei aso ole por calame le la so atu nei le te ole la foli tu la es fulu ia tu tai au le nei le afa le tu la subtasi no por calame se li malo ma le te fa fonga ni su por calame na ia ole sunga i le fa de autoina malo lo pensionero risati sonete la fa fonga por calame la se li malo aso tuai ia langa tu le ole fio ia boa tia aliota te fiafi fa foka foi ia ile fa te no kan lan por calame o se li malo ila tu se li malo tu Samoa malanga mai ni New Zealand por calame le na tau la mo si fonga lo mo lo fa fulu ya la te fa fonga ia matatu fa fiaga musika si fe filo ni fu tau tali tu na suma lu tatu tu fo batala mai Samoa ya tatu ma fu tatu le si pa ya li tu la lu la u nei ili tu mo si fonga lo mo Wellington e malo fa tai fa ila tu na mo la no e fa so mai ni tau tata nom tatu e vai fa penia so se pa ya li tu la lu fa tai manu telefo fuanga to nei aso alo fatu
safa amoe moe atu I fonga atoa Ole e ua leo Usu e wo foa Me moli nai a poli maula Ua emo mai fa anoa noa Ola uma atai mane Ua avea fo se fai koloa Le matami e uangi ua lola ua pea ua le sami Ua pa ule fetu le la satu I le mai lua mai o matami Ako ai fo I le lau atu I le au le sami ma e lani O la upele la uma amora Fo lau atu I le taita fola Esi a uluku esi I le la lelei E
manatu ia so lavala ua te a ele mawhai na ngalo e ui ua lewa sa tau mawhai e matua so taru manai e nei Samoa ua i una e tu to atasi so far inai tua salato wa samai le vao fita so far inai tua ile alo famoni ia Samoa tau vivi ina maua so ai paasili Ao aya le matangi uso e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e mawala ia ole ala e anga i le tini So far inai tua salato wa samai le vao pita So far inai tua ile alo pamoni ia Samoa Ole upu ia seu ole manu atanga i le ngalu Wala nei Samoa o se manatu Manatu ilo ta fa mai nei te i wa malepe Ona tangi ai nea ole fatu Pale ele ele So far inai tua salato wa samai le vao pita So far inai tua ile alo pamoni ia Samoa
O te whaatalo whaatu Samoa I lau whaafunga anga. O le isile nei vaenga o la tātou polkalame o le saili malo. O la tātou malo mo le nei vaenga o le polkalame o le saili malo o le sunga le whaifi autoia ina malo lo pensione o le kalisia whaapotopotonga ke Risiano Samoa ia risati sone ete. Susule toia ina malo lo pensione sili anga o le tala le lei ma le kalisia whaapotopotonga ke Risiano Samoa mātunu o I fafo. Le suo le tamaita I anga tolo ai wha ana, ma le afio taito malona usoli. Le pa ia I ainga ma le mamalu o le wha le tolo, I le afio anga o lalo malava. Tainane fo I le afio le lua ma le to lima o li. Sala la toa ma upu tufunga, ma le na ai malai, le pa ia ia sa foto la fai. Ia, e fia lava e whaafelo ia tui lau sunga I le whaife auto he ina pensione, risati sone ma lo lava le soifua. Ma lo fo, soifua manuia. Ia o te talitonu lau sunga risati, o lea sa wala awina o lua I le ekalesia whaapotopotonga ke Risiano I Wellington nei, o lea tonu lava le tausanga sa o lua tu uai Samoa ma malanga mai mo le ngaluenga le nei atunu. Ma lo whaftai, mo muona I whatal whatulu malu le lau whafonga. I pa ia I ainga me o I whalupolu, pa ia o le talare lei, ia, pa ia o le hanganu, ma lorso I vua whaftai. Ha o le whafsili sa walinda whaftai, o le taunu mai nei, o le wala wina, mai le kalisi Samoa, wala watoe le kalisi Wellington, ia, ina o maliula lanto whaipe au ia puni le ota, na wala watu lea, I le tausanga afe, I se lau fitsful mal wha, ina o umala lanto palota, e filifili aisa lanto whaipe au sui, whaipe au sa Iai, sunga pun. Ona tu fili ai le o maua, ia o manga lulu whawhai au ngar kolisi malua. To sanga a whaipi lau fitsu pa. Ia na mamalanga mai ile le masino te sema. Ma to osi whianga inge lusu tasi o te sema. Te siiva fitu wha. Ia o le awarana na mao mai ai. Ona o le wala au le karisi. Haftai. Sa ise nu usanga lulu e momo I Samoa. Ai le malanga mai. E le ai utale ai atu lau fasili sa velina o maua sa o ngalui whawhai a onga kolisi whawhai au I malua. A o le I wala wina maua I nei. Mo tausanga e valu mi kolisi whawhai au I malua. Ia nao maile I nei. O ngā luenga lana sa whianga I ai. O ngā luenga whawhai a onga kolisi. O le awa wina whawhai au. Malo whawhatai. A wala au le whaife au I se noo. Mwhena e sao no po le ale a wala whaatino e le kālesia po le au loto mo le wala au ngau se whaife au. Ioe, o le wala wina o whaife au o le whainga le ale whakasala to o le whapotongi e Risiano Samoa. E whai le palota ale lu, ale kālesia. E filifili eisa rato o whaife au mai ni swafa se fia whaatutu mai. Ia, ona filifili eile le palota. Wala le palota. O te ngatala numela mo le palota, o te ngatana la tote. Ona wala au lolea, a wala au tuala, o talia e le whaife au. Ia, ona sauni lolea, ma whaile aso e whaile o singa vengai. Ai a whai wala au atu ai le talia. Ona winga, to e whaile si palota. Tulangan, ai a watu au talia. I wala au mo na. Ia, ona sauni lolea, o lato o singa vengai. Ia, o le taimi ala e o siele whenga inga, o le taimi wawa noa mai ele whai au, sauni fole nuu, ia malanga mai loa le whai au, whenga loa ma le kālesia, ma osi na lanto whenga inga, I le tau singa o ngā lunga whai au, tonu le nuu. Malo whaftai. O le ala le tūlanga sa ele kālesia I lo lua a tau no mai Wellington nei. Ia, ma te tau no mai le taimi na le tasiva fitu wha, ia te sema, na o siele mato whenga inga le soroful tas. E lei tō tele le au lotu sa iai, nā teimi, sa mato whaonga ina le, whalisa sa tau le Chinese Anglican Mission, sa I Taranaki. Le tuli mano Taranaki ma Webb Street, sa I lato whalisa, ele whalisa te les, na mai whalisa. Ia, o inala na mato o si whianga ingai, I le whalisa na, pita ina o umal mato tau sanga mō, o whetulo leo lotu le leipe a tatu e se mai nei, tatu e sus whalisa la po a tatu te lo tuai. Ia, al termina na iai pe na le lua se fulu a inga sa iai le nā tei. Ia, mato a matai, ngā luenga. Mato mai lau tau si sunga ia fiu Samuela le au lotu. Ina umaliu to ina a puni leota. Na lue se lolo na faltua e o kilani. Ia langis, ia toi o mai fai upu, ma fai upu le ngol faltua. O fiu le ngol fiu Samuela. Mato mai lau tau si la ua.
ia na matou mai lo matou ngalu fa tas to sifi mai afiu mai ve fo mai polru sa no foi to mai fa la fa le nei matou ngalu fa tas ia mas ia wa stoina ma sion fol tu Pe o le maua atu I lau saunoanga, o le sa tau no mai na ngau fo le kalesia, ia a me se fo I o malu sa whaieta po inga. Sa bawe ona maua se malu pe ona o mai le taimi nei. Na matou sifi ese mai nai I Taranaki, matou olo I Cambridge Terrace, I il falsa le Congregational Church of New Zealand. Hoi nalana a matai ona tupu le kalesia, ma matai lona fundraise matou. Ma su in tupe su ais falsa penso mato falsa I nai Cambridge Terrace o nana to tele na matai no to tele tanga tole ulot ia ma matai no fa mato su nga tupe mo saili tupe fa el mato singa luela ia foto am fa nga luenga te siva vol to il fa nuala o I le ulot e fa kasai Wellington e Newtown nala le o ine Sa whai ngofie lai le nā taimi mō o tōle, tau mo whai ngol sai lingo. Le whai ngofie, a wale ni mea tau ngofie I mea whalsa. Petai, ono tangata o masani le ngā lulue, o tangata o mai Samoa, e mantua o mai ma le anganga le wha Samoa, o le lotu. O le Samoa I nei, o le lotu a, nā le ainga ngā luenga lotu, ainga ngā luenga lotu. Sono winga la. O le mea le o le wha mo moi maho whau tangata Samoa lato o lato loto. Ele whaingo fie la, ai na matua ato I ele malosi o tangata ma le fia o tangata. Se I whaisi falsa, le fia no nofo peini falsa ese. Ka wan whaisi lato falsa. O le mea lana na whaingo fie ai, peita le whaingo fie o no le taungata. Ai na tau mawhai ai, le mawhai ai. Se iau na tūr falsa, mawhai o na whai falsa. Malo, a tonu sa wha atupla ia ma le numero tangata lolotu. Ia ona olwa aia tufu ile mana I ole ngā luenga. E o mali nā taimi ua fia ni a inga ua wha au popo ina le kalesi. Ia, e o ane le taimi na whaila matou falsa. O maua le fitusfuluanga le batusfulu ai. O le au lotu. Le taimi na whaila falsa. O na ua le leo na wa ai mea uma. Ma popo tupe. Mea uma. Wa tili fia ai tangata e. Foa I pea walala te lo lai maa popo mea uma. Ma fia ati le I whaile mele, taula I elo la tō wha moe. Te iau ina maua le whanua, whaatau le whanua, whau le whalsa. O le whausanga fwoi lana mato whalsa e peo na silfia. E whau le whausanga wha Samoa. Ona o lo wale tali tununga, o le sia vaenga o le ngā luenga le ka le sia wha poloputonga ke le siano Samoa. O le atia e le anga nuu ma le ngangana. E te tawon ta pua I le tangata I le atua I lana ngangana. O le atua e malamalama I lana ngangana. Pe o le miti la sai ante a whaisa o ngā luenga. Na mafula o miti la o ngā sa o a whapaifi au I fiti. Suva. Tu se leo la pepa I le tapua inga e whai e le Samoa, I le ngangana Samoa, ma le anganu Samoa, I le atua Samoa. O le atua la. Malama I la wanga nuu ma la ngana. Tau alana whai I se whale Samoa la ulotu. Whao ngala ngana o te lotu ai lo utua. Le ala ua maulola le whanua le I Owen Street. O vai atu ke tau le leia ma mele lo mafo whao. O le a whai e la ungaluenga, le mato ungaluenga. Io, na ala whai e whale sa le wha Samoa ma le hall. Wha a wholau o la wholing. Pe yo ne si le fia fo. A sa whai ngofie la le tosinga o le ata I le ata wha Samoa le ua e pinangalo I le atai. Na te ia tusi ata. O ratu ma le plan o mano planninga le whaatatianga le whalsa ma le ho. E mwhailano whaisinga le whaatu o tō lau tō ngā luenga na. Ngā lulue o tō e whaile me tau na whai. O lau tō ngā luenga na. E o loa au maile ata. Au maile ata e iei pou fo iei tu tonu. A whai atu loa tō ma whato o tō tusi ma le tō watu le mana o ni pou tu tonu. Ia ta lai o mo tonu. A walawa pou fo iei whafo pou. Whafo ingo pou na le whalsa mo. Ia. Ai o mai lo fa le um fain falto ngā leo pasia. E faina fai au no ma pou tonu o le fale. Ta wa pou I fafu fole fatali le. Pou lano. Ka wa pou lano. Woni ai ni pou tu fole tonu. So le melana no fain fai. Se yo ala na fain fai o lala o ye tulanga. O lala le ubina fa anga solo le ngalwenga. Tu sa 2,000 na fai ngalwenga. Le hol mal falsa e 2,000 na fai.
Malo, ia elenga taile whaapea na ole malu ma no fuanga whaapea na ia ale fo isa iei maisi to ngā luenga pe wa o ngā mata matulang whaapea na. Whaina isau no alwae ngā lea? Ia, o ngā luenga, ole mesa mana o ale lo mutua e whilen, ia whaisa na o ngā mata. O na o ile yelo na ia nau, ile wa ainga o tamaiti. Ma le atina enga o le o langa o tamaiti tu tono sea o ngā mata. O na lana ngā luenga na sa whaisa mo, ile o ngā mata i malu. O le melana na reina umara alfalsa, whailo ma le o ngā mata le ho. Ia, o le ngā mata alana mua na whai i nei. Whao ngā le ngan sa mo sa whai alai tono le ho. Mai le nā lawa tau sanga te siwa balu 5. Ia, se o mai na umar falsa le o le whale o le o ngā mata lau i nei. Whale fogu le o ngā mata. Ia na fundel malo le miliona, 0.3. Ia, miliona, tolsa la wafe. Ia, stupa pe nā malo le nā loa. O le fo i sama we la o lua tautua. I tele ia alo mawhana o le kalesia. Ua tupua e mauawe fo inisi o lātou e. Whaawau le ngā luenga pio na ame mawhaithi au. Se whiwhianga le whaftai le tua. Ona o tangata i tutonu le au lotu ma le kalesia. Wa lātou lango na ina lo lātou wala wina. E alai o lātou walo. E oe whaile ngā luenga whaithi au. O le mena na amatai lona. Ona whiwhia lātou. Ona ua ona rau lātou i whaiwhaiwhai au ona ua lātou tu inatu ato lātou e whaili ngā luenga. E o nā, e o mai le taimi le nei o to fulu mon tupu to sulu tolu, sulu wha, e le a whai o whaiwhai au mwhena mai tono o le au lotu. E le ngata le nā o tau le lea. Ia a o tamaita, e whaipui po whaiwhai au. Ia whapena o lālai loa ale fia o tangata i le lotu mala le kapo inga. Tangata e o malua le o iai. Ai le ngata le to tele fo iwa wha mau whailonga ina i whailonga i tawa o onga matulanga fo i tutonu lava le kalesia. Io to tolu la to na whaia onga i malua. Ia lai ne ia le stene manon to lua lai whaia onga fo. Ai to tolu tangata na whaia onga i malua. Mau fo la to whailonga malua la ko PhDs. Mai tutonu a le kalesia le Wellington. La lau ta ape lau whaife au ngai o kilani le to lua. Ai whaife au i whole Sydney lesi le totas. La to isa whaia onga tono. O le kolisi, mo la to whailonga na maululunga. Ai whaftai ai le tua na mea lofa foa i alo mo whanau le kalesia. Tu salai fia tau sanga le saunua ngā lulu i ngā luenga? E tolu se fulu ma le 5. E tau sanga ia na ma ngā lulu i Wellington. Tolu su 5 ma le tasiva fitu wha e o le lua o iba. Lua o iba. Na ma pensioner. O te loa le na inei fo i saunua ngā lua e mai se fo ia o ngai whafo atu o Samuel na vaitau. Pe te fia saunua fo i nisi atunu o sa o ieima. Whaftai mo le whafsil se walin sa maua manoa mai le kalesia. E o ai whafo a o le whainga luenga le kalesia sa ma urskor sipi o ai Tokyo i Apani. E anu foi mai lole a matanga ngā lue whawhai aonga tonu kolisi. Toi maulisi a manoa e o ai supa mo tausanga i lua mai ilisi whaawau pēr le ao ina i whailonga. Nāna toi fo i fo le tonu kolisi. O isi tausanga. O i nāla o fo i atu i fiti. Nā lulua i mo isi tausanga i lua. Tu sa malo mantua. Ia e wala o tu lole. Le o lotu le Wellington. I mateo mai ia. O lae wai o sauni mau e o te alu i Amerika mo isi fo i whailonga i University i Amerika. Ia o watu lomtua. O leu mauta wala wina leo te leo toi fiaru sa aonga o fiaru tenga lue. Ta olo e tali ngā luenga leo ta wala wina leo. Leo fo i tele i whawhita auli ma me mana o mia. Ta te ao ngā le iai o. I nipsi. Malo, mori sila fia lau whaafonga le fo i mau atu. Sa e lau sao le ngana Samoa ia o onga maulunga i pele investei tono o le nei fo i atunu o. Mwhaena whaisau sao noanga i lea vaenga? Io o le naunauta i ngā lea o le ngana Samoa ma le nganu. O le sunga ia nganu ma le mana Hanken. Ia o nauto silfia o iele na amataina le. Na au whaiala na tu star sanga i le university mo lea manoa. Ia na mauailo le ia whai melo i ngana ma mana ia. Saulo tanga lue whaatasi whailingan Samoa. No walo ilo le manga lue i le ngan Samoa sa o tiuta inga ia. Ia mau whai aonga isi terms sa whai isi whailonga ngan mana.
a ora tu fa o ngan Samoa in ngai Victoria so no wa ya fa alwa lu mal tato ngana tono New Zealand ale o mal taimi nei o lai a wina lava ngan Samoa o se fia nga tele de fa tai sovelin o lai e alwa ngan Samoa ngai Victoria o le mele leile o lono winga lai le una fa nga alwa lai ma popo le o ino ngan Samoa nga I Victoria tono no le le ole amatanga ia le fo lona tonu o mai ia masala pa tai le tu e te le fo lo sao ila tau si fonga la mo e pen fai fo ne sao no ai le tu lang io o se vai temio le tosiva 1980s mid 1980s vai temio le afi si la vol sfulu e poi tosiva val fava lu limba pole malu no na mataile de si fonga la mo o le lotu mua la o una fai ai tai toftafa le o palmene o nala sa fai ai mato ngalu e mangal malmana mas malifa o yanda sa mato ngalu atasi talanga ole o si fonga la mo ai le yo no official le setula na fai el sa na lotu na ya o pomo mua lunga le air ya o una fai el mato sa ninga ina naito ina ngal malmana malif ia o leo o mai lava I le taimi le nei le fo I whaua le tatou po kalame leo o le asia singa mo ngā sengasi e le saunia fo I lausunga ia mastasi fo lau whainga luenga le atua e le mwhaiona veselo maho whau mele na amata o na sa o te tono o le mete taun whai o le alau te nau pe ia o pipi I pe ia whaau aura o mea na amata e le se mea le lein mele o le ave tu al mea lea wo tu ato ilo maho whau ia una pe le tua mo le manu ia o tangata I tutono o le o si fonga la mua I nei man nisi o la tau malo whaftai e le ngata lasa atina e fwele tau mwhai le ola wha le nganga o tangata umasanga lue ia lai manuia fo ia le tau mawhai ngā alo ma whanau tonu e le tau mate wa tau no manuia la ulo sa ili ngā malo le nei atunu o pisa wha silsili lo la wha le nganga ai o le asau wha malo si au ilo tātou wa tunu umale au wha fonga I le tūlanga o iei fo ila tau sa ili ngā malo I so o se au nanga o lo iei le taimi nei o le autua mea uma le alofa whamaon whaaloal talitonu I le tu pe o le malo si anga leo tātou whatua tuanga whakirisiano o le tuaiana mea alofa uma ia ma winga le uma tātou te manao mia o iana te fōa I mai mea ia tātou te whao ngā ina e whaielo na whina ngalo e ala isi tangata I mea manu ia isi tangata ia on tātou ngalo nuele e ala il soso ani mai o le nganga o le tua e tātou le me taun tātou sāwa le wal tātou o nanga le whai nei ai whasilisili pele tua I mea uma pe o le winga nā o lo tāu ia tātou wa ai mea uma o tātou wala wina le mai le tua e sila fia ia me whai on tātou au ngai moisi ia whai ma le talitonu ma le wātua tua I le tua ia ma winga nā mea alofa uma le nganga ia tau e apostolo Paul ia tātou mau e whaiele tātou wāwhialoa I tangata ma au nā I le tua e ala isi tangata whaftai tele lava I lausunga I sati sone ete mo lau sao I lunga le nei lava Paul Kalame Alo, whaftai foi a mesi le wala wina o le nei tangata whatau wa ia e whaise Paul Kalame pe o na utou whinangalo ai ia le ngona foi le nganga fia me le nganga whaftai tele ia no le ama no mau ia vi ia pele tua I mele lei o utou whai ia whao au utou whao mo ngā loe ngā walma nui o tangata ia e sili e pele vi inga lo tātou mtai Malo whaftai. Malo whaftai. Le sunga al whaiwhi auto e ena malo lo pensione vi sati sone ete. Ile nei vaenga lo tātou Paul Kalame o le sa ili malo. Toi mole is whapuponga le nei lava Paul Kalame staimi o iloma soifua. Se manuia o ainga manai whanau
sia ai taunu ulo ufa moe moe Samoa yo te fo ia tu tafa atasi maoe Nofo bea iau te arua Aula ufatu lava oe Samoa Lo uatu nu uau te bimita bea ilo imoa Walongo longo wa o tala Tau taua oi ifa angatama O si manoni sasala Itu mau ilo uanganga Toi fa malo atu tata o fa fonga ni vaingo le tai au le ua toi lo minute tali tu lai spu maltasi na toi fa fonga mai ia ile toi wina toi por kalamena o le saili malo le fa sa pata no toi le so ya Savelina Casiano le sunga le fa toi ina pensione ia Reverend Risazione ete fa vivianga sui fe filoia wan ni vainga o le tai au malo la vata watai malo le ngalo lue ila tonga lue ia ua pisi mai foi tua le mukuka ile au ngā sese wa foi tape na ina o tamaftanga na i tatou mātua mātutua o se me le whafonga fa vivianga sui fe filoi ni vainga o le tai au A inga e lua, mamano.
malo le soifua manuia Samoa faatala fatu i lau faafogaʻaga o le isi lenei paega o le tatou polokalame ua faaigoina o le saʻili mālō e fiafia faailoa atu le tatou mālō mo lenei vaega o le saʻili mālō o le afioga iā moago tutiʻa ali o tatau afiafi le afio o le ulualo faigā ma le matua iā tala mai vao afio le alosina togiaʻi ma atu o le fauono po le afioga iā seve o le paia lava lē le afio o anapu ma le toʻalima o alii afio toiga mala o le maʻopua o le tuiā ana aiga e lua ma malu i le faletolu nofo i tuaiga ma le igoa matua o tuiga le ava ma malu o lenā iā sa tonu mafono ia o te fiafia lava e faafeiloʻi atu i lau afioga moago tiʻa malo lava le soifua malo foʻi le soifua savalina faafetai foʻi mo lenei avanoa faatupu faauro o fai ona tatou feiloʻi ai ia e tusa o le faamoemoe po le augaʻaute o le saʻili mālō malo le soifua malo foʻi le soifua manuia faafetai foʻi ona o le faavanoa lou taimi ia mo lenei foʻi vaega o le polokalame o le saʻili mālō o lea foʻi le tausaga na e muaʻi malaga mai ai e lenei atunuu o auna ou tuua o le tatou atunuu ia o ke topa tasiiva ono fai malaga mai ai i nei foʻi atunuu o taʻua o New Zealand malo ua fia nei e tausaga o lou soifua o loʻu matua lea ua iai ua fatoa atu o le fitusufuma ma le lua tausaga malo faamatau lea lava se mafuaaga ma le aututonu lava na e foʻi se tofai lau fioga e tuua le tatou atunuu ia e malaga mai i lenei foʻi atunuu o New Zealand o le nagona ana iai lenā taimi ia e faavai luga o laga sai Samoa i te tatou aiga e matitiva faagapea lea upu a le opomoni e matitiva o le tulaga lenā ana iai sa talanoa foʻi ma le uso matua atu ia o lana fautuaga o le a tapuaʻi ia magalua e tausi ai o matou matua ma le aiga ae ou sauaʻu i New Zealand atonu e manuia ai ia le olaga ma fesoasoani atu i matua ma le aiga o le faamoemoe lea ma le auga lenā ona o le matitiva o tatou aiga seʻi tatou foʻi atoala i tua i le taimi foʻi lou soifuaga i totonu o Samoa foi lē saunoa e uiga i le tulagatau i le aʻoaʻoga le tuputupu aʻe ia pena i foʻi galuega i Samoa sa galue ai ma tautua ai foʻi ia auleʻi malaga mai afetai e tasi le tausaga na ua aʻoga i le primary school i salimu taʻalefaga i fagaloa ona ou tuualoa laʻia aʻusau ia pia i le nuu na o ola ai ma aʻoga ai i malifa uma malifa ia so atu i leififi na uma le aʻoga i leififi ona ou alulo lea i tutuila Amerika Samoa mai nana faauau ai le ola aʻoaʻoina ia ma agaʻi mai ai loa i New Zealand o te talitonu la ia o laʻu aʻoga i le i oo ini tulaga pei o me ua i ai ia le ata mai i fanei ona po sa agata lava i aʻoga maualuga i tutuila ia taumau ai se avanoa e faalautele ai ia a le toe taliu atu i upolu ia ma fautua mai le uso manai o lou sauni lo New Zealand o ina ana faagata ai loa le ola aʻoaʻoina ia ae saulo e saʻili mai se manuia ia mo le lumanaʻi o le ai o te leʻi galue i Samoa ua e pei ona fai atu na usau le tasiva ono o le taimi lenā silafia foʻi a faagasolo pepa o se tagata e sau New Zealand ae mai se lava i tupā o tamā po o tama e se fulu valulō tausaga fatoa mafai le ona fai o pepa o le taimi lana fai ai loa o pepa sefulu iva loa o tausaga ia ma o tuualoa Samoa i tasiva ono sa faigofia le faigope painava i tau ia e tau faiga tā foʻi auā o lea o te manatua o le taimi na valaau mai ai loʻu igoa o telu atu e te alu le falemaʻi e suʻe oe pe iaini maʻi e te mauai sa faasolo foʻi le ia taʻu o le upu o le klia foʻi lea e te alu ma le pepa vae atu a le manu o le faafofoga e te ave ai ofisa ese o le mālō e suʻe ane po i ai sauai tālafu pe na faasala o i se mea ia a manuia lo mea umana ia ona e tapena lo lea e te sa ia aina faini faamavaega tetele ina ua e sauni o la e malaga mai nata ia e moni le saunoaga auā o tulaga inā ona po na foi taimi o matua faamavaega tetele a sioʻu oo mai sioʻu sau e lē ai ona na iai na inisi mea sa iai foʻi tupu i totonu o ia o le olaga faa tamaititi pe ata o lenā taimi sa o ia ina ave le falo le mālō i se misa sa lavea ai foʻi sa iai la le tulaga
sa baba ia ia le malo mo le tulanga le famisinonga ai peta iane ua maua le avanoe sauai ia o le ala na ele ia se faamavaega o le upamonia na se matua mea ai masani le afiafi mo matua ia mamai loa ma lo uso a taimina o loo galue ia i le ofisa lea o le immigration mamai loa i le uafu na maua se maua faeega ia na ona mamai a faamavae feiloa i o alua i luga le vaa ia ae o ia sa tiute lenā aso le latou ofisa ia ma faaauau lona ia taimulimuli lenā a se upu faapea pei o mea e masani o le to'atelo ia e lē taunuu lenā faamoemoe ona o tulaga lenana ia o lona uiga o e saʻi malaga mai vaai e le sa e moni saunoa o le tofua na o sauani o te malaga e faigatā ona e silafia foʻi e lē i faapea na iai ni potuna totoga e o mai e suʻe ale me te nofo ai o lea o te manatua ia le tulaga na iai na faee le va e le uafu magaʻi muamua mai niuē a le sauga lenā e le faapea o iai se mea ai na ona ai matou mea ai ana o mai foʻi maisi foʻi uso na matou managa mai e leʻi umia ai uma na tasi ale le aiga uma a o le vala lea sau e tuli muamua niuē sau ai i nuu e lua toga sau ai fiti ia na lele mai le niusila o le vala lea o te talanoa atu ia le va mai Samoa na i fiti ia o le faigatā ia ua e pea na fai atu e lē togia ni poto matou te mamoi luga o le dek ia e le faigofia aua o la'o faigaluega ae a o i le afiafi ia ona saʻili lea o le mea e moe ai le tagata ia sa faatonu a mai sou fala na manatua le a te manatua na i se o fala e tataoto ai ia a o i le ao le tae ao ia ona taʻai lea o lou fala mai o le suʻe se mea e tuʻi ai e afia e faatau foʻi mo lesi aso ae a faatusa ai ae mafai ona u faamatala atu i le tulaga tau mea ai sa aua o le taimi lenā pea ona ua fai atu e leʻi umea ai uma matou mea ai ae sa ao te leʻi sau mai Samoa sa faasotaʻi se tasi o tamā o le matou aiga sa agalue i le Union Steamship I think i le fale o PP na taimi o ia la galue i ona sotaʻi tagata o le vaa e pei ai seisi o inā la na ave ia aʻu le tamālo sa kuka ia o le manaia ia ua faatonu aʻu e le tamālo lea a o le taimi lea o le taeao o ulu atu le umukuka a o lea o uli faapena ma le afiafi o matou uma na itua le dek lea ia na lava tapena matou ona ua lava le taumafutaga lea e supply mai e sea samaliaga lelei mai le umukuka tulou ia ma mai ma matou ai ae a faasolo foʻi sautala i uiga i taimi ia i le matou malaga mai e i tai ai na i tagata matutua tamā ma tinā a o i le afiafi o le a ona fai lea o usu le matou pese ma fai le matou lofa a o foʻi le taeao e faapena foʻi e ala po ai le taleono faatonua matou vavenea feala ona o mea nei e nonofo ai o mea faiga aluega a le auvā ia e muamua matou nonofo i luga fai le lotu le taeao ia ona matou faapena o le faatalitali se tatala le umukuka lea ia e amai ai matou mea ai o se taliʻumi a lenā sai matou galuega na fai le taimi o le ao e le ni galuega pea ona fai atuna a le feafeua i solo a paua le mea ia aua ne e faalavelave ia i uta le vaa nei e amai aua pea ona fai atu o le aga lea matou te nonofo ai luga le deka o ana na e mai ia mea nei o uta foʻi mai isi atu nuu nei ma ave ia mautese o ese ala o le mea la matou na savalivali solo ai le vaa mautilitilo i fafu faatalitali le taimi e o ai i le auri lea e amai ai se mea matou faapotopoto i se mea e tau fai ai se mea ai Malo, lea se vaaiga muamua na e maofa ai ina ua taunuu matuvai lenei atunuu afetai mo le faafesili ina ua ou taʻu lasau niusila o le tālalo uso iata pupula lelei o mata mai e lavesa taavali a ou mafaufauga anaʻi niusila o niusila o se atunuu e lē ola ai se vao e leai ni la au mamafaufau faapea o niusila o se atunuu foi lele pei e fola ini ni mea e lē mafai ona ola ai vao a le mena na o wofa ai na o savali lo i fafo i fatuto o le vaalele i aukilani o te patu lalo o lai ola mai va o manatua ma va fa pe o New Zealand le o lai va ai te nei e o la fo i va o New Zealand ia pe a Samoa sai ma ho fa va pe uma fo sa Samoa le te sa va o New Zealand o le men na va pe le te pa ya le la va mo ale va o ni te tu lo malo pa fele vaenga na fa mautu ia sa e lala ia o kilani pe se vaenga na nga ia o le i va o fainga mala o le autu al fainga malanga o kilani ile uso lo tina sa mo mai la to ia
ona mawai o la mano sau yai au kilani o tahule le pitonu e na o le lua ia masina na o yai e au kilani o sau loa whaawau pele sa idinga lea na i Wellington na o sau la ili na foafi ia o te leo te mantua te sema o le tala mai ale matou a inga i au kilani alu le train lea au lava ne e oso ese fato ai oso ese ina ue bai atu bo leto yese si mea ia le train wangata o le fato nunga na o le mea na o fai na o sa wa le train fato au ai atu ai luma e o le fale le la mea e leto le fai na ese o woso lo i fafo o fape o Wellington le lani nei e o mal tamine o lo usita i pea le na mea a wa te alu te si mea na o sa ula uno fa Wellington e ho mai ale tamine na te i Wellington te leito e fo i o kilani na whaamautu mai lola i nei sa toi mausia wanua ni tūlanga tawa o onga pēna sa ili loni ngā luenga. Ia, ai o tele i o mai nei i Wellington. Sa o whaitau le newspaper i le ngā luenga o te vai atu e tele tonu e se furutou se leni. Awana o ngā lue au kilani i le fale e o kai ia me fu spare parts o hafi o tāwale. Ia, o lo tutongi na iai, o le vai aso. E se fulu se leni wa te mina li o le tupe i tala o le tutongi na iai ia o pauala me o le savali e o te muli le tama le va ia o kane wa te le malama o mai nei mea ia o le tutongi na iai ia o saula ia over out le pe no fa te le malanga mai sa fa tau le pepa o le tutongi le tala to se fulu to se le panel pita pa pe oka mana ia le tupe le le tula na alo ma fa sa nei Wellington o wano su e asa ideal mele ia na mua o la ngalwenga mua Wellington o le fale le mau te le atu mai i nai e Offertory Street o la ngalwenga la o le sandpaper ta avali e ready le ta avali le ave spray paint ia o la ngalwenga mua le na a sa fe tau ina le tutongi na vai tau ma le tau o le soifuanga i le nā tai o le te le i o le nā tupe pia fuafua iai a wao leo te manatua o le tau o le fansusu o fanu foi le ia pe ole ipulea e fa pene e a tato o pene o le tutongi o le flat sa no foi e ono e pauni pe o te le elena a wa le o te lo o le shopping le vai aso atoa e ono pauni e fa tawai shopping le o le vai aso atoa ia o tutongi na sa ia pe a le ono a pauni pe a ia pe a fai o te le tonga ta te le elena a wa le falawa ia o aso na le falawa e fa sene o i pene ale o te talo no atu ia o le tongo fia ia i lo wai lo toa tongo fia le tau pe a fo le nei vai tau a le tūlanga nana ia o mantua i o whaasolsolo i luma le soifuanga i atonu ua maua fo'i le ainga i a whaasolsolo atu i whanau pe sa ngā whatia le nāwa i tau i le tau singa o le ainga ia na pe ana iai na o mai ia ana i pere tau fo'i wana o mai lotu le PIC New Town ia pepe no kise le whaifi au yo ina fo ina ma fai poi mo le manto ainga ia susenga lo na ingoa ona to a ho mai ile ia de fa ka sa muliani a o le nata sa ma fai ana nga fatia na se le ni sa ia a wa tele ina sa vali fa pena o mai mangun ta vali e tele la na sa vali a o fo ina we fa nga gwenga wa la nga gwenga na uma o nga gwenga pitoni ia e agua ile ina foafi ia no foafi e ta la do se fu ia po ta fa pena le ticket foi nei e te anua le vai aso ato e o le tongo fie ai sa lava ala le fa so fo i na ua no fo male to lua wa u tau fai fai ngā wenga ua ma ua ia ua so sania tiri wa le na sui ele tato tupe i ta la ele i mamate le atu al temina no usawa na ila ni singa wenga na fa awa watu iai ia e pe ia no fai sa tuli au puale mele ana o mava iai mai o kilani no o ai na o umale tama ngā wenga leo o le sandpaper tāwali. O wa ia tō maole si awa noa ile whale tāwali o le ostini. O nā wai taima. E te lia tau su ese ngā wenga. E te mawhai na el watua i le whalewhai ngā wenga lea talia oe. E uma e le aso, wa e whamawai nā alu les whalewhai ngā wenga. E anu whai atu whamaunia lau tāla o mauli o tangata o le atu nei, tangata whanua. A o mai e tāwhawhai Wellington e po o se testa Wellington. Whai se test lakapi. E te au vea tu i le mesa au iai le ostini. Ua vea tu ua ave ele overall e whainga alwenga. E tā ele tolu. Ua wha mawai. Ua maua le tutongi o le train e toi fo iai i oto lua le mena o mai iai. I le telo le ngā alwenga. E le tau whapea pei o nei vai taimi. Nāna e savali atu lava
I le fal fainga venga talia o le me fulana ia o wa tu le mele fainga venga lo stini ma waile ava no e fu ta vale ai e fu ai ia me o ta vale le anga wa na ta vale fo le amata mai le amatanga e o mai le tule o sa o ta vale fo ia sa va pena ia o mai ai le o tu oi na o lava lo malama ina sa I lo se singa venga pe ya le mele no fa to el panel pizza ma o fainga venga I no e lima tausanga panel pizza ia ai fai lo mola pisinisi o le panel pizza ma le spray painter I Wellington ia pe o wa chi vale me no o tau fai ai no o tau nu mai ia na umalole e pisinisi le nata o lo o lava fo il fai pisinisi ia no wa lo ia to fainga lo ngalo office ia nana a le o chi vale me no o tuli ia fainga aloma fainga lo ina ia fa solo mai ai ia pe ia no mai lo sa fainga lo le bank ia so to le bank sa ile Wellington City Council fainga luenga ina mo se dos fu mon tup tosang ia mo marolo ai bo le pe o marolo ni tai Mano, mo tsi le o le tala fa sol pito lo so I fuanga pe a full time ne na cha wana e wa I tang no wa I se yo mai la man time ne sa faingo fiele fo fuanga e fa cha we se fane I tono New Zealand pe a fuanga luenga na time ia a tonu na faingo fie ia tulanga e peio na o mafai poi po mo lo to lua o le tali tonu sa ia e fa tau se fali o le melana na ia na mafai poi po tasi le tau sanga ia ai fa tau lo mafali o se fianga na o fa tau le mafali ia no mau ia o tu ai lo ni tam sana no fotong ia ai mau I Newlands o le alama te ia nei tai wa le ma o tau fainga mau tu ma o a matalo na wa e mai o mato wa inga le yo le mena na ia na matana mai ia na ia inga a no fo pe flat ia wo mai fo mo o fa ko fa mo fia na mai ele ngata I lo itu ia le tu fo se mato wa les tu langa no ye chang fainga fa na mai o nga se o na vai tu langa nga wenga pe malo la to fo I soi fuanga tai ni ia o ma o to lua ma fa na le ma fa na na tama to lua o le mata o matua ia o manuia ta o ia o manuia ia o ana na fa pe o manuia o na bo viwa o ma so soni fo ia inga ma matua ma le kalesia ai o lo fa nei na ia pisinisi I Wellington ia o na ia o le ia sa ta mulmuli at fo I me sa fa inga benga sa nga due fo ia le city council mo le fu mon tup tau sang ia le a dua masina talu na resign mai na ia la walu fa inga benga officer le malo defense ya na wa ya a fo ya tu so le o manuia wa ai longa ana fa pe e le o mai nei pe mauni ya pe a fa pe o le ana no fo pe ma le me o ya le tulanga fa longa facility le na me pe ana fa pe ta tu ten no fo isamo ya tulanga na o le ya ile na mafana a tonu o tali fo I se vai ngole tatou po kalamele sa fia maua pe o le aso fina ngalo pe na tini matau no o le fa moe na la yona tu ua la va ai ngai sa moe malanga mai nei tonu e mawhai ona o tali au te whapea o tini ona o te le whatu nei ona o le manuia o hau malau whanau ai ona o le tautua I la inga ma le mawhai ona so soani e le ngata I tatou ainga Samoa awa nei te uwhapea o tātou tau te nā Samoa tau so soani ai le ai e salalau tātou ainga umai le whatu nā o loo ai I atunu fo New Zealand mai se atunu tātou te anolo whamai ai pei o le mele nā I lau tani ua tini le wha moe ona ua mawhai ona tango lima e so soani ai o tātou ainga ia ma mawhai fo I ona wha onga le whanau ma ua maua ngā luenga ia ai mai se le tautua ina fo I o le loto pe o nā manatu ua mawhai ona chivua te loa na nofo I Samoa I longa mawhai ona maua nei mea o tātou maua ina ine malo lava whaftai ia wha malo whaftai mo le avanoa le fionga moango tia a liota tau a fiafi ile nei vaenga o tātou pol kalame o le sa ili malo ai tau mau whailis whapoponga le nei lava pol kalame I se taimi o luma ai mo le taimi nei tau wha soifua Whai mai tala o le vavau o tātou o tangata wholau wholau mai le atu lau ka tau iwi ma le sou o pe au mo se sa olo tonga Whai mai tala o le vavau o tātou o tangata wholau
pele atua i lana pule faasoifua ua mawhai ana tātou ainga fasila wha i lene yaso. Ai mua i whaatalo whātu i lau whaafonga mai. Malo le saifua manuia. O le isi le nei vaenga o le tātou polo kalame ua whaingoina o le saile malo. O le tātou malo la mo le nei yaso. O le fionga wa afusuanga tupuola masunu tuisila. Le paia taulangi. Le afio le tole afoa. Le afio le tofa. Le afio le matua fetalai i a sengi. Ia talofa. Malo la val soifua i lau fionga wa afusuanga. Ia. Tara fatu Sabelina ni tai au mata mo fie tara fatu foile le silasi o tatu tunu lo mo le no fa no mo mai nei por kalame su sunga i au failotu ya ai mesele tapo mai ya tatu tamama tina ma tua ya olo tapo mai moto malao ma lo le su fua aftai mo le no ya wa foile longo puili o tatu tunu e pro nei por kalame tawo se il malo Malo fo i whawhitai ona le whaavano o lo taimi mō le nei pol kalame. Ai o lea fo le tausanga na e ulua i malanga mai ai New Zealand nei. Tausanga na o mai ai nei o le tasiva fitulua o te manatua o le se vai mea o le Christmas. Ia, o le taimi le nasa velina na o mai pe lua e vale le na pua mai fale olo tuila, ia, fale le mai tuila i fiti suwa, ia, po 90 ia. Ia na o mai ai le leo te leo manatua nei po whenua paipo mangele te imile na le fitulua na mai ai ia na mātou mananga mai malo tu fine ia malo kwen mata o le fia nao tau sangolo soifua o le sefu fitule nao tau sang te minana ia pe o le tu foi na mai ai na mai ai so se aonga ai o te imile nao o aonga pe ko ri se Samoa ia na sa wile fauma o aonga ia o kilani te imile na Malo, se i toi fo i atua lai tua le taimia o e ai Samoa te le malanga mai. E mwhaina e sau noi le tulang fo ulo soifuanga nawa i tau. Ai le i tua le atu no. Ia, sao lai pe o le sistema i titi a onga fo i le Samoa ala le tāra fa i fe au masanya le ainga. Ia o le tāra le lau mango maturanga whapena. Ia ai na o awe matua e ai korisi. Ia pe fo i le lau e tamu matua o ala le tāra au. Ia me masanya le aonga futua. Mai le aonga ia o le sao ni le au ngal fai au na vai tai ya au mo le au ngal fai au ya na ole le fale sao ni e te sa mi le fia ya wa ya ma tu fu me le fai ngal we o ngal we ngana na o le langal na o lai ta to ye ya i me le o lo mai le fa na le vai tai ya pe o le langai e sa mo le tai na o le tu o le fai au e pe ona o le fai le saka se tu lo o le tapena o ye pe al mesa ye matou ye le matou ai ngai te le kala pui vai ala ye o le tai le lau mango mo le lau vi tu rang fa pe na di tai au mo le fia no wala mo fa na e nu le vai ala ya e pe o le si vai ngolo o langa na fa te au e le tu fina lo tamano o lai le ye pia le o ngatu tonu e pia tu fu yo pai tu tonu al fa le ya le tu ai nga fa te foi le lai no foi nga pe to senior tama ya ele foi ni pepa muturanga fa pena ya no tu po ya na mo wala e pia mo wa ma ya o pe foi le pai mo va ya so yo wa sia si mai i to ina ma lo matua fa pena ya se yo le termino o malanga mai ni sila yo ai na matale au ngai i marifa ya so tre malesifi ya ona anga ye toilet ko se Samoa fa pena le ona mawaila banoi mananga mai New Zealand ia ona fa umai lo wa o ngai o kilani le o ngale a tama le o kwenkwema sa fainga ta mo oile na taimi la etu wa Samoa lo malanga mai nei ile misia fo el maftang mai la tau sa o tau mafuta ia si fo e Sabelina le termina le telefono le titi le matua fo le mafau taimi na ia o le fai wo ia na tau ro le asa New Zealand ia pe fe mai fo le ia wo ia fa amu ia mai amu ia o la ia la tu o le me ro ta fere su man meli pe al fam talanga na sa ta to wala mai ia na fai futa sanga ia ma fam lu yang ainga ia amu ia o to anga ia o ma turanga u fa pena pe fo le ma fa ma fa ona le ma tu le la ti pa wa me na fi o ia si o tu ia o se vai ile ai o skolaki o le askurimi o le apu ma le pe o me ana fo na le ma fa na tai te ai se apu fia vai le la au le pe am turanga fa pena ia au e se lai no tonu mai ia e se foi le vai ne ia tunu e laki la lo fionga o le sa mai vale le wa ni stanga te tu atu sa malanga mai ia so i vai le sami
E ala sau mātau le taimina tō mai tō malanga mai. E sau le au te mana tua o tua ia po anko se mo anti se mo mo tu ya tau na mai nei mai taimina na le lima sefulu na mai le vaana lo le o tofu ma le matua. Ia e fa pe malu aso o fai malanga mai sami ia matau ia fe fiti tu rang fa pena. Ia o le valele na matua mai o le valele foi le pepe alu e tau ai aso la o le pepe pe al TCT ne le tau na mai te. Ia na sau tu tuila ia pe na foi atu na matua malanga mai lo tua le tina lo tina ia o lo matua e ta tele ai fai me tu ai ia tele na le marai vale le po me o mai ia tu se tu na va pena ia na maro lo fiti pe ai atu ele tu la ia ona to o mai foi le ia pe o le tanga lu nga tele le temila ona o matua e sa o tau mo fai fa tu mu pe pa ia ia mo ia foi na taimi le ta pang wa foi le nanu a o lo fai tau ia me nei wai ini fa sa mo mani ta fa palang ya sa ia e fa fel tu lango la ia o lo vo so stai mi aru se na vai tai e pe wai alu te scorsipi tu lang pena te le matamule ta o lo suki na fai mai o lo pai mo fusiwa ia o le tele io le o fuia ia te longa pe o fo so ma tu na fala titi fo le ina ia fitu ia io ai pe o tu langa le na la e sa ia a mai ni sila te la e le mai ia pe o le fusio ia tau nu mai le tu nu o le fe o io mo tanga tam fusio mo tu la fa pena ia sila ia vai te mi le ia o le tana fe ngai fo le o ese ia pe na fa ta o fo le ta tau nu mai le tu nu fo tatou te sairi malo ai ia tatou o mai te tilo to palangi ia po tata whenua ia o la tatou mai tatou respectinga na to culture tatou le o mai mani ia se tulo le tatou mai tatou o le o langa le ia la to ni ia na vai te ia o me nei na mai matua ma ta te mana malama te ita le mea ia na ta fusiua ma e ma a o me na tu mai matua fai fa le o ra e o ele la ia o ni si la se o ai uma tangata me le na ta tele mana o se wa ta tele ma ia na fai ia e o ia ni tele fo le tilo ye a to vai ni ia ta ia na le fi ata fo le me mo o la le sa ba ingo mo le taimina tu vai ni atu no e o fai si le vai o te mana tu ai a u ia pe o wangalo atu fo le me ai sa mo le usu le tai a e taile o tauta mo sura taile la umango pe o fo le oranga le o ia ala le tai au o wala au mai o atu no fo le lau ia o fa ngale le tui male lefi sa le masani ai pe o me fo na le ai tele ala o fo me ai ia toi fo ma fai ngai fai ele me ai o no fo le lau o le fa ave ia pu de pai fa tu wai mai fo o ma tu le sin o se senga na le olanga na ba ve aona mo fi ai fo pe fo le o fa fai mo fi le olanga de temira fe la sa fa mo tu ai na o tonu ia o te mana tua sa ia lo anti Simon Veo esta so ngau makasi ia pe o inana fa mo tu ia malanga ia ona sui maila ia i aukilani e me tonu ale tau ni tangata o kei root o ina sa ia le fale o sa no foilo tu fina matua ia marana whanau o ina na sa matou hau wha mautu iai o nei la tanata la i le aonga le i Mount Eden sa whaingo fia la lo o lo vale i tono a onga i New Zealand e o lo fai tatou e mai oe e matamuli foi lele i le ngana ia ai te lorongana whawhitai foi lele sa o mo ina le avano o ta onga i le kolisi ia te sawa la e mo ia le ngana o i loa tu fatasi ia le whamtalanga o mo whai una whaile conversation foi lea ma i nei ia e mataulia foi la oe ia te sau foi o lea iai o ta tau ai nei nei o ka cousins ile le ia tu nanu ia ta ita e pe o la tau na vave ai o na ta na le ma fi o lolo la tau tala le ngana fa Britania ona fe na nui la tau ia ai ele fai mo fie atalu la onga ta te no fono fa se longa fai mai se si pata ta fai o le ona o le tulanga na e fai si le lava le la ta simili pe ona ta o na vai te mi o le ta tala no ai pe vai te mi la nei tu pulanga i o ye
E ale va mai isi tupulanga po isi tamaitia o nga isi tangata no palangi ia pena i ni Asia. Ta fa pe fele to va fe lo i malatoi. Sa ini upu po ni ngau fo i o to na fa ngoi. O yo tuma tola o nga le ana waru ye. Fa le ini Asia le vai te mile ya tapta no vai te mile fitu. Ale ini Asia sa ye foi mauli ya lo vai ye ta mauli te mile na sa le fi mauli tupulanga le na matoi ye. Sa le fou le mele o sa nei o le tau mawhai na toi whao lolo mele ngana o te reo a le vai taimi o matawa o ngā Māori nei e tele ina le fia Māori la uri fui le sāna te e le aibisiri e po le ale po whele tu a inga le lole le vaano mai le lole waka le lole maunga tūranga whapena a usui nei vai taimi o te vai atu fia Māori te o tangata ia a le ngā fui vai taimi e pei o le ngāo ao tātou ni mat Pasifika o le upu sa whao ngā fwoi se tu rau o le coconuts ia a whale tonu mai iu coconut ia tate le ilo inga o se insulting la taimila ngai le iu o ia ile lo roto o le susu o le mawhau a taimila nei a toi whai me lo tangata ia o nusaruna al whale mai me o ia taimila nei o wa o le upu insult o se upu whaluma fwoi le pia ina nei mai taimila ia mai sia mau ngana iu tawa whalongo nei ia matawa ia u whai le tupurang ta tele masani ai pe o puana sa fa ngai na vai tai o le coconut o le taki ya o fa pena o le brown ya pe foi le fa ngota to o le brown o su kala pe o puna sa o pu fai na fai foi le na vai tai ya ele ya si na fai na foi le pe o nai de se sengal na le o ye ma ne mai tai o fai lo se o fai se si ya e o ai fam sino ya na vai temi sa wa study nga ma te ya fai na ya sis malo o manila tulanga tawa wa onga fa solo tu ngalwenga wani ngalwenga sa ye ni tu no na umalola wa onga ya sa fa pe ma to ai nga ya na anu le university ya to sanga le na pole pitu lima na te fa wa o le o fa pe o mala onga le na su e ngalwe ya fa wa ya te uma wai lo wa manoi o te su e nga leo ya ona te fa wa na ye masu e le lo al mato ai no fa to ai lo al mato ai no fa ya tu ye lo to fine mato il fa to ngo ya o te milana no ngalu e lo official lo ai te to no ale ole fa le to no ai ta to tangata fo ile overstay ma no don't waste tu rang fa pena le vai te milana ya wa matana fo mai su fo ma lo te milana ia ua whaingatai tūranga sa ia tātou. O lala sau langona le nā taimi lau moli mawina o le whaatinonga le vaenga na wale te tanga i ato, tātou tanga te Samoa, ia po tanga te Pasifika fo ipina wha tūtuanga ia. Ia wale taimi whaingataa le tātou fo i atu nuu, o le taimi le sa tau o le taimi fo i leo Don Waits, ia se sila iei. Nā ala fo i ona whainei mea, o no se i mālo tātou tangata, nau mai nei pe o mai foi le e wale ole fam talanga sa ia ta tele yo SMS mo ole no oro ta fele susu mo le meni ta do tau fai ta to te o ia ai ngalo ya ta to sa mana o mia ta to no sila tele la ina le fam talali tu le ai fam talana na ta to fio mai ai le o lo tangata o le mana o mia ta to no sila wale me na ta tala to ina mai foi ona fia mana na o ni sila fa tu ona to fa fai ngaro ona to facts o temi o uma le tau ia o leo o develop le tunu e fai ni sila ngaro nga ne tangata no ni sila o le la na fa per fam talanga ia o la fio mai ta Samoa ta tonga ta fits ia tala e o mai au ngalo lai te lo tangata o lai mana na o ni sila ia ta to ele o ta to fio mai a le bato le amano ta to mai e ta to mai tu ye male anga le na le fis e malo e no mai ya ore terminale na no final ngai lo le wa u ye le official lo sa ila se taimi sa ili ta to tangata ya ore taimi ton wale ho ile le sa ya ore me ta wona ona mana mam si fiele ta to tunu ore ngalu ngai e fa le e le o sa ngalu ngai fa ye le ai ona ele ma fa ye le official fela wing le immigration ona yes sala to powerful le arrest ai tangata o le fautuanga la na mai le minsta na watu le so swani nga luenga le official of mananga i immigration ina na o le fu le ai fai ya le afo le suyo le immigration le fa talanga i o i do i tangata nei fa mo le to fale
Ia tangata le su mai o bo naso. Ia o le ngalwenga na sa fai matou ni sa nana matou o ai assist e so sani foi le ia ia ai o te pawale le tulanga i taimi lea. Ia e pe fa tonua leo o na vaenga o lo te le tangata Pasifika. Ia fa te inga a fai e vai taimi nei ia e fa pe mai ia. Pai tatou tava le tolu ia leo tatou o poirua. E le fa pe mai a me o Oriental Pay. Wala tu moi foi. E ngalo ia la tou. O le oras fu paseo o tata na overstay te mina. E leo tangata Pasifika. Tangata papai. Tata mai atu no e Europa. Ai sa tulia ona me fa porki. Sa tulia na tangata ena nei ona o fai mai. O mai tatou e age ngaluenga. Ia o ngaluenga e. O le memonia e re fai e se parangi ngaluenga nei. E re fia fai e tangata nei ngaluenga e tau te fai o le fa mal fa mai fa mau. Se turo foi e fa le tau. O ngaluenga na fai e tatou. E tātou tangata i nā mai teimi. Ia ai ona u whare tonu fwoi le. Ia tau o le tupe ma turanga pena. Ia o te tau na tusi se lima i sesi. Ia nāna whai nei tātou na whai ei mea nei. Pio roloa fwoi nai wage na o waruai au. Ia are te leo teimi. E langona fwoi le lero tālo whai. Ia peilau te leo teimi o te arue. O te oso e mai ki o le lori. Se tulo a fwoi le o le lori la le a mawon tangata e tui e tonu. O te le whai ala nga ruenga lea. Ole o mai o tangata. Ia ai nana utango e ave o ile peo turanga na sa e uma sa ole nganga na sa e uma ma toni sa leo Pasifika ia e vai li to telefone na tai ia usi temi o te vili mai te tele a mano te ma pe ata i lo turanga fa pe ia wa le temi tonu na le fai meta vo ile o lo ta o mai le tues ia e te lo to ai turanga fa pe na po se si e te lo pe ta wai lo no foi o le watch house foi le a vatu o tanga te lo ia ai te i fai nga venga fai ngata o le risk pe o ela le na e fa ma fa na e te mi le ia me na le o na fai pe nga venga fa malo ia si me foi le ia tau na mana tu o nga venga fa le o pe o nga venga fa tau tu e le fai la na e fai e se nga venga foi le sa nga venga sa e tau tu fai ia mo ia la sa ia ile fa no ia e alu mana i te mi na ia e ne na sa mo fo sa ia me si so Pasifika ia tonga fit se o foi matou o si so sa mo sa ia ile te mi na ia sa lo si o fa ila ni le rato maranga fo ile alo ia ni si o lo fitau i pe ia fa pe foi matangata na to fa fo i sa mo ta to tangata o le ai tangata te whelo ia lau te mana tua uri te reo tei. Ia ele te ren tangata au sia ho ina tūlanga le nawa i tau sa e iai. Masalo pe sa ise teimi na tō mānatu ai lo so i whanga lei te te maftanga mātua po mātua manisi sa tau sia oi. Pe sa ise wha osofianga mo oe i le nawa i tau ono le tau singa mai le amatanga. Ia olo tua a o tama olo ukuaen whana o tō ingo pisa. Ia o tangata na fie le mau pule matu o le mau pule. Ia na whaau nu ua te siva o ono na o atua ia o masola atua ia to i nei na papao na whato atua e fwoi mai ua uma le mau to atua e fwoi mai nei sama ia peila o kua inga o le tu ai inga ngana na whapea ma whai e nei tangata na whai nei mea talo whai nei tangata na le o tuto tasi ia i tu langa na fwoi lele ia i idols e ma whai o na whai pe wa le nganga le na tato pokala ia po whea na o i tangata wa le memonia ia nana na o mai whafu ole mai fie sual se manu ia le ngata le ai ia a ta oile ngo samo fa mata le aso langona mapsuanga o tini mataunu ole fa moi sa ulua e malanga mai ai le taimi momoa e sa ili malo mai le nei atunu ya mo le fisiri te ngona ia ui o saule New Zealand te le le mano o ona saule titi wa ana le ai ia te le ngona fa pene ia o le ai fu malo faftai le fionga ia va afsoanga tupola masono tuisila le nei vaenga o tato por kalame o le saili malo faftai tele lava le fafonga mai e mo le isfa poponga le nei lava por kalame istaimi o iluma ai mo le taimi nei soifua
So e sful 5 minuti ona tala le tula e sful malua tat sful lua fa fonga mai fa poponga o tatu telefon ni usila neighbor tapina mai le so ya Savelina Casiano ma le sunga ta se Salem Sami tatu telefon mai sa moa ai to fa malo atu nei vaenga o le tai ao malo atu fa ftai a mosa le ro ma futa mai me le pone le ro fa talo fa mai ia ma fa malo mai lungo le YouTube talo fa tu fa le tua tirisa ene Queenie Savelio le ono mafuta mai Aukilani. Patalo fatu peni mala ono mafuta mai Pakuranga ai Aukilani. Ia mai la tina ia Silulu Bolton malo lava le tawatai malo fo le fa malo si tutem faiva ne aso. Au na tupea fa fifianga su iwe filoi le wato esfutoru minute ona tale o sfululua.
Mafai ai mea umai le whaamao
ia sauia ia oe I pangatia I lo fulitua isi o wanganu umanaia Me anganu usili Samoa ia tunu uunga O le fia fia ma le faalo alo tangata Ai fai vai o le faa Samoa e le hanga Ai ngalo ya o e ua si ia I lo tulanga Tu mauia I le tufa a Samoa moni E mawhai ai mea umai le faa maoni Saula ia sauia Ia oe I pangatia I lo fulitua isi o wanganu umanaia I lo fulitua isi o wanganu umanaia Samoa ola upesili O olea e saltari E moni lava fai go fie O fea e alelo tomarie E te fiu sa ili solo Se mea e malie ai no roto E lalo lagi matamo fie Ole aina mawele lo tomarie Pangala vale fai ngata Ona whaamani e ina E te whiwa sa ili solo Se mea e mali e ai no monto Te lalo langi mata mo fie Ole aina mawele lo to mali e Wangala vale whai ngata Ona whaamani e ina E te whiwa sa ili solo Se mea e mali e ai no moto Le lalo langi matango fie Ole aina mawele lo to mali e Le lalo langi matango fie Ole aina mawele lo to mali e Apollo, le saina le girl and the oh, fifili for grandma, I for me Filipino. China, oh China, Korea, Korea, le lalo lang ma walwa pulea. Famano atu tata whawhiwhianga mai a telefone toi whaafonga mai le pese na mai a Mr. Cowboy ma le pese ia China. Usi mai whaafonga o telefone Whapoponga wa tatu telefone nei vaenga o le awa uli. Toi whaatala whaatol whaapoponga o telefone mai le si ufonga le lau mua mo le nei awa uli. E tolus full tolu molianga ua whaia le Serious Fraud Office e whaasanga i se tangata sini au televisi. E whaatatau se vai ngā tupe ilunga ato le whaatesima le $12 miliona tala honorary paid se whaatupe le malo. Whaatasi e mal se $10 miliona o tupe no. O molianga ua whaia le safa o le ofisa le whaia su engai soli tola fono e au fiaini tupe te tele. Ua whaia le whaasanga ia Alexander Prainen. E whaapea na ia whaia ni whaamaumaunga se se. Ma whaongani pepa na ia saini ia whaamalosi.
ina ia mawaile vai ngā tupetele na whaatupe ni Paul Kalame o televise e se fulutolu ia na company o le Stripe Studios o Prainan e nofo ia tunu o i fafo pe ona whaalia le safa o maile ia o le taime tula ia il whaamsnonga o le komisi o ata New Zealand po le New Zealand Film Commission na ave ina le mata upu le safa o ina ua ia ini o lata watu ngalunga e whaatatau talo sanga na tu inatu e lea tau lea lea. E lua se lau fito se fulu leo fa ingo ngalwenga i ofisa ale warehouse e onoa afia ono le toi fa atula ngango ngalwenga ma o le tele o nisi ngalwenga le fa asoa atu i le tata consultancy wa wawa aile warehouse e fa asao se vanga atu pe fito se fulu miliona tala i lunga atu le lima tau sanga i ono fa alwina le ono miliona tala e totongi e tanga tole avaya mai ngalwenga o se tasile neo pisini se pito to o tele ona tanga sa fai ngalwenga i ai i tono New Zealand sa fa awa upe fe ngaile red sheets, warehouse stationery, malinol liming. Male whaale tonu o lato tupe maua mai whaataunga, whaapea matupe ngau i nei tausanga uatuana i atu. O le lima tasi malwhapa sene lea ua o atu ele numero tangata i leini ngā luenga o se tūlanga pito mawalunga lea i tutono le se fulu tausanga. E se fulu li mawhelea wha ingo ngā luenga u wha opopo i tutono masina e tolu e o mai a te sema peitai ua wha atuputele ina fo ile numero tangata sa ili ngā luenga. Wa si itia fo ile numero tupulanga talawa ue leini ngā luenga ai o to o te lele i tupao tamaitai i tutono ngā luenga. E se la wonus fulu li mawhe tangata i leini ngā luenga. Petu samale whaafele numero ufa o popo a ngai i masina e tolu ua tuana i atu. O wha mawina le sili atu na wha le tonu wha maumonga nei. Nei lo le tūlanga na walo i eina lau whaito whaal to mau ainga wha pe malwhal tupe wha leo leo. Ua whasili ngele suita i ta ilvaenga wha upwhaya le New Zealand First, Shane Jones, po a mafu anga wha fose i ai le wha mawaenga beni he nare o le leipa. Malona taltununga, ele o wha amatalaina le tala atoa, na wha iloa he nare i le asolua, o le amalolo mai upwhaya le malo. Talo mai le se fululua tausanga na ngalue i o se whaipule o le pale mene o na ua vai. Whaata se malona whaanaunonga i whaaluni staimi lona ainga male lumanai. Na whaalia e Jones, lona te i le whaamavainga whaafosei a leli i whaipule. A taatia lava i leli i whaipule malana vainga i whailua po le ale moni al mata upo. Ua le to i tau vai mo te tai tukerau. Ai aise a fui u whaamavai ai male vainga whaupwhai a le leipa. O le masina fau e ta tala ai e le pūlenga o ele tise, se upenga ta wha ilangi fau e wha tusa ai le tau le ele tise, ina ia mauti noa e tala whea ngai tau mō ta ngā talau tele. O se tasi leo suinga ua whaia, o na oli si itia mawalunga le tau le ele tise i le tau sanga taluai, le ana mafua i le iloilonga le malo, i fe wha taua inga o ele tise, na i le vāna se fulu, male se fulu 5% na si itia i pilia a inga e tutongi wha apea mapisinisi, i le tau le paua le tau sanga i lua whelua wha. Na mafua i fwena tapunia manisi o pisinisi i le atunuu, na whaalia le pule sili o le pulengo LTC. Sarah Kellis, o le upenga ta wha ilangi fōle o le atitalaina i le masina fōu, wa ilo i fo i le pulenga ni aia inga i whaafai fia i le whaingo pili, ina ia whaafai fia i fōi, o na malama tangata i pili o lo otu whaina atu. O le isi mana onga le pulenga, ina ia teleni si ofa tu ina atu kampani i tangata, pe whaapa ua la tau i taimi e le tele le whaonganga o le elitise, ma ia whaasoa fo i whaamatalanga o le whaonganga o le pawa po o le elitise. Ua whaalia e au nanga whesosoani, wa lato mole mawina le si itia mawalunga le numero tangata, e mamoe solo i poltito whale ulua le taulanga i Wellingtone, ai le ngata i lea, wa vaaya fo ini tangata fōu o fia maua le whesosoani. Sa fola ele malo se tula fono mo tangata i le ni ainga, leo le afola sia i se taimi e le oto e mamao. I totono masina e ono mule le tausanga lua whelua 5, sa ile vao le tolu se fulu ma le faa se fulu, tangata na whaafia ngai ma au whainga luenga o au nanga whesosoani. Swani, ma o se vaenga ile iwa aia mua, pe ona whaalia le pule silo le Downtown Community Ministry, mai le whaiunga le lua whelua tolu, ia o mai le amatango le lua whelua 5, e whaase fulu pasene na si iti aile numero tangata momoe solo i politito whale uloa, e te tono le taitolu masina, pe to samal to se lawono se fulu tangata ile ini ainga, sa momoe solo i politito whale Wellingtone, ile tolu masina taluai, pe ona sauno Natalia Cleland, o le maua Marcus Pohio 5 fitu tausanga, pe lua masina na moea i fo io ye ilu mo whale uloa, o tele tausanga o nofo i se whale na mawhai o na maua, o na ole
sosone le Downtown Community Ministry peitai na le toe mawalo na fale ina ua ave o ia le fale pui pui mai tele lava ina ngoi fale uloa ina ia mafai o na ola ai e le faatasi o na alu le fale pui pui e tele lava o fuala o faasaina o le ngoi ma mionga le tau pulea na faalia le tau le lea a toe alu le fale faamasino e taliona molianga fo le ngoi o le atalu sanga e toe ave ia lokal fale pui pui mai fōlinga mai wa pei lava le to ese o lona ainga. O loi New Zealand le whaululunga le tūtau i le saunga le mui au nanga le meta o Anticon Davis. Mo sea o ngai whaatatau le saunga le mui le Instagram mahalo o whaalauloi ni pui pui ngā malalosi atu mo tupulanga tala vau. Mani whainga e mawai e mātua nisi malusi anga e mwhaiana lātou pule ina ma wa aia le leile whaonganga e lātou whanau o upenga o fiso o ta inga. Wa te ena le meta ni wala au ina ia whaasata mai te mai upenga o fiso o ta inga ma ele tau fia i tamai tipu o tupulanga talavou, mai leo i upenga o fiso ta inga, a o ilo ai e New Zealand, pe muli muli le whaata ta inga au Australia, na whaalia le meta, o le ua whailoi ni whaamauninga mua, le whaingo fiana sa ile tupulanga o nisi awala, e oa i lunga upenga o fiso ta inga, talo na whaasaina i totono au Australia. O le whaalinga le malo, e tau ngofia atu mo tangata i fia suela i sene ave ta avale, le suinga tele leo o lātou whaia, pe ona wholosia le minister whala o inga Chris Bishop, i lea solua i au kilani, ona e tau ngata le whaingolo i ai nei ma ua lewa, e le otu e tala whia ngai ma o le tūlanga i te tau na iai. O le suinga pito sili leo na tele i lea pol kalame, talo mai le tau sanga i loa ves fultasi, ina uasi i le sefulu ono tau sanga mai le sefulu lima, le matua te tawai o nga vaale talavou i le laisene a oa o po le learner. O le aleto ieni su enga mo laisene a toa po le full license mo le class 1 po ta vale masani. E le to i whaiase su enga e su iai mai le laisene e iei tu unga whaapitoa po le restricted anga ai i le laisene a toa. E se fululua masina le piliota mo le laisene a oa o mo e i lalo le tailua lima tau sanga le matutua ua whaapopo le ono masina. A iei le filifilinga mo tanga tai lalo le tailua sfulu lima tau sanga le matutua e whaititi e le piliota o le sfululua masina o le laisene a oao, anga i leono masina e ana i le pue o i tu lai e whaiaila na o onga pe ua mai a fo isana le sona po o le kos ua whaatangaina na o ailana ave ta vale. E valu se fulu tālau le a whaapau e se mai le tau ato le suengo le laisene i lalo le polo kalame fau o laisene. Le ato e whaapopo le isi ono masina i le laisene yei tu unga whaapitoa po le restricted license. Pe a whai e whaasala i makaleanga po demerits. O ave ta'avale umalawa yei laisene a oa o malaisene yei tu unga whaapitoa. Tu salava po le ale matua o le a o fia ia yainga o le whaasale o na tango fia o le ava malosi pe a ave le ta'avale. O le amaua fo i le la lau whela ua inga New Zealand se isi malosi anga fo e mata i tuina le lei ma whaasala i fo i au nanga e whaia o onga mo ave ta'avale. O le asalua 15 Januari lua fe lua fitu o le amata whaamamalu inai i e suinga. Na whaataua se haunga i au kilani se ta'avale fau po se van e whesosani e la oita mai tia tia ia onga so. I whamawunga la matanga luenga o onga na whaali ai o whaasolosolo ina le leile numero ta maiti e toa anga i le a onga i le kuata whao le tausanga taluai. O lo ta uai le 5 le 3% o ta maiti na o ia onga i le silia ma le iwa se 10% o le taimi a toa o le a onga o si itia mai le 5.4% sa iei le kua tawhaal tau sanga i tō atu. O le matati a fia au sia le malo, ia o atu le whai ungal tau sanga lua fe tolu se fulu, ua valu se fulu pasene le tō a anga o tamaiti le a onga. Peitai, o lo maua foi ia whaamaumonga o tamaiti Maori Pasifika, o lo o tele lava taimi e tia ia onga ai. E na o le tolu iwa 5% o tamaiti a onga Pasifika, sa maa sani na o onga le kua tawha, ma le whaatolu pasene o tamaiti Maori, sa whaatasi pasene Pasifika, ai whalu 5% i le kua tawha o le tausanga i tua atu. I ta alonga,
Ua tali le la kapia le lalangi whaitio ngai winga le taalonga tatala malai o le ipo lalangi lua whilua fitu i le vao au se talia ma Hong Kong i le aso momo o ke topa sa ele wha moemoenga o le au tāpuai o se taalonga mata ina o le a whaia e tatala malai ai i le vao le Wallabies ma le Olopeleki le ai pulu whaatasi aina sauno le taitaifono Brett Robinson o le matawhai o ia le komiti whaatono o le whaatao laola leo le taalonga mo ia lava o pulo se avanoa le leilea e manino mai ei po ai au e pito silio na malo losi peitai o lo iai fo i au o lo matua tau mawhai malo si lava. E lua se fulufa au le ipo lalangi lima se fululua lau fa ingo ta alonga i aso i se fulu iwa i te tonu o a ai fitu. Lau fa atino uma ta alonga au e faa pito ilunga po le semi-finals. Ile malai tele asini Australia fa pele su engol siampini ile aso se fulu tolo Novema e amata mai le ta i faa se fulu ono ta la e o atu ile ta i se lau se fulu ono ta la le tau o pepa urufale o ia ta alonga. Tala fobia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli. La nganga fia toi whaatalo whatoi fo ili nei fo i whaopopo tala inisio meo lo tupu le tātou tanu i Samoa o si mai eilo whaafonga. Ua tatala alo ia nei le whale teu o lo fau o le malo lea o i lalo le matanga luenga o whaato angam whainga whaiva sa whaatupe me le polokete le Saffron o le tau ato le ninga luenga e tusa lea ma le whaatesi ma le 5 miliona tala. Mai o le fitu se ful ma le 5% o le tawa whai o le ngā ruenga. Na whaatupe ina mai lea le whalitupe lo langi po le World Bank. Man whaalapo tonga of soani o ati na e tau whaatu anga lo langi le IFAD. Ma le lua se ful ma le 5% o le whaatupe ina lea le tātou malo. Na momoni ele nganga whaafti telu le fionga le tita i o le atinu o le fionga le pārimia le la audi le maali topola te wau fosi. Mai nei e wha ailoa o le whane teu o lore nei. O se la asanga tāua tele i le una ia le wāti na e tau whaatu anga te tono le atu no. Ai mai se o le sila wa mao le tātou mā lo. E nisi o awa le si tia mā wa lunga ai ni awa noa. E mawhai e ona awina atua tātou o loa tau whaatu anga. Mau mā keti i atu no o i whafo. Whai loa le fionga le pāre mia o le whamoe moe ato le nei whane teu o loa. E na ia lawai mea ai tau mawhai te tono le atu noo, o na ia le soifua malo loina lei o tātou tangata noo. Si tia ai le tupe maua mo le tau singa o ainga, si tia tātou o loa tau whaatu anga awina atu moma ke ti whafo, ma whaati tia whaalangolangoi o loa awina mai whafo, ma whaatupula ia pisinisi ese, ma whaateleina ngā ruenga mo tātou whanau. O le nei whale teu o loa fau, o lo fausi e na whaapitoa, mo le te wina ma tā pena ina ia tātou o loa tu aisa, po le frozen product, ina ia mawhai o na mulimuli ta ia i tū la whano, ma ia inga whale te o loa fe whaataua inga whaavao ma lo, po le International Export Standards, e mo o mia ai po tu malu lule nei, tāna whea ngai ma malu pui puia po le food safety, mo le tā pena ina o loa tu aisa. Mai iei fo le whaamoe moe na ia whaatupula ia le numera tātou ave o loa po tātou exporters o loo whaatino ina nei au o nanga. O le tāpena ina ma le awina atu o loa tu o aisa mo maketi i whafo. O tātou o loa whelesi po fresh produce o loo whaawa o peo no lātou whaonga aina le tātou whale teu o loa tuai o lo iai le temile nei. O na e tāla whianga le lei ma le aia inga e tāpena ina i o loa whelesi fresh export standards e awinatu mo maketi whafo. Wa o maia se whautuanga ma se tualalo se tasi o fo mai si nia a le soifua maloloina e le ofia whaai lola na swafa e lo tātou o tino umo le vai taule nei o ti munga mamafa e na e toe amana ia le tūlanga o le wha mamai no ta wha maota o ala vai ma no whanga e tautu fua hele namu o no le o toe mai ta wina foi le toi si tia le mua e o le foi numero i lanto wa fia le tenki fever po le fever po na iwi. Le foi wa mo le mawina i le maliu o se tamai tete.
ia fianga e lua o le fiva pona ewe, ma le wha mai fau le o wha mau nia wofi mai le atunuu e le eise fuala au e mawhai on te peina i le siama o le sepsis. Mai o se wha mai foi ele o i loa se maafuanga na fua mai ai. Mai o le maliwa i o lea foi alo le atunuu, wa whaita wina i le to valu o le whaita wa whai o whanau le atunuu, wa maani liu ia a fianga o le fiva pona ewe po le tenki fiva. O fautuanga lava lo una ia le soi fomalo loina, pe awa ia hunga masani o le fiva, ti ngā le ulu, ti ngā so o ngā pona iwi, ti ngā mai le unu e o atu le tua ua, le niva, ngā ngase le tino, pata le tino, o na wha tele vave lo lea o na wa aia se fomai, e se whale mai latalatane. Wa tui natu se fautuanga po se tuolalo mai te tai o le atunu, e pule ngā nuu mafio anga maitu malo, e na ia soa le pule e fetutu na iai ni ta ofi mani tō whā, e sa ili le file mumu le whaalo whani, e na ia au whaatasi le whaatinonga o le poloketi o le miliona tā la, ma ia vave o na fō ia ni fi ese inga, o lo tula i mai tonu o nisio i tuma lo. Ato wo mai whaatasi la ia tau ave le tunu. O le whalafolanga na whai a Samoa, a lo loma le whai ngā palo, te le poloketi rinei. E tu a ai e le whai ngā malo al whato tua i le tua Samoa o tasi e wa ai. Ai sea, o le popolenga. Ina nei mama i oa ma mama i te loa. Ma ngoto unga le sa o le poloketi rinei. E le se upu la tau o vanei na tau tino i a Samoa. O sui al whato tua i le tua Samoa o tasi. La tau te o mai tau ave le poloketi. Mai o le temi nei wa amata ngā ruenga whaatino, a poloketi ai tu malo, mo le poloketi miliona tāla. O mai whaatino ia ngā ruenga le komiti sa ngafa ma le siaki no tālo sanga ai ngā le atunu, sa tu ina mai e ala ia lato meto tino na whaaleanga ina, e le teime le vaitau o le whai momotu sia le elitisi le tau sanga o mawai. Wa le ngata i a inga te tasi a whape na fo i pisi nisi na fia, lea on satu inane a lato tālo sanga, ma le lisi o lato meto tino le whaaleanga ina. Pei tai o whaelua te telefono le komiti i le sui o le TV tasi. O mai on whaase atu le pepa o le whae ungo ilo ilonga no lato whia, i le kāpeneta mo lo lato ilo ilonga. Mai silia i le whaase lau tālo sanga na pāsia le komiti e to iwa na o lato ilo iloa, le foisa nga i a inga mapisi nisi na tālo sanga, ina ia wha mao nia lato reporti malisi na tu inatu i tutonu i mea sa wha leanga ina. Mai o se fōwhanga na wha lau i loa le whenga ma lo ua mawai, o le ato i tutongi atu pe a whai e wha mao nia mea to tino ia a inga po pisinesi na wha leanga ina i wha le tonu o le LTC. Tala fōwia, manuia tele lava le nei aso si o tātu o tanu, wha sai fōia. Apollo, le saina I le girl and the oh, fili for grandma I for me Filipino. China, oh China, Korea, Korea, le lao lang you ma walwa pulea, le lao ele fa pele ea, tambena ese lo mea pole se fulua. Malo vai so fuanga Ine mausaina mana fali ulua Wata unga ta ole soi fuanga A o ta o oloa wa fai meilunga China, oh China, Korea, Korea Le lao lang iu ma walwa pulea Le lao ele fa pele ea Ese lo mea pole se fulua.
tulaba le saina le saina fo o o tu ai olo taulanga e o lava I fanua o ai kama China Korea le lao langiu ma ua pulea le lau ele fa pele ea tapena ese lua mea kole se fulua China Korea le tau fa valea na yo utangata se fai falele I mai o lua mea Te tatulia tulo masinda kamela Pavivianga mai le songa ya Mr. Cowboy. Ia, po Sam Chukun ne nea wauli. Ia, malola bale, I la tō lo mafuta mai, whaftai fo ila veo le tautua si ufonga lau mua maule ti o whaalongolongo. Awi nā tu tato whawhiwhianga sui whiwhiloi, whanofile mui fo ili nea wauli au whiangai malolonga I la tō fo ilo malolo mai le simo korsfulua po le lunch. Ia onto tāpena I fo ili whaawau ia ngaluenga nea so, ninga tai leona I tato mātua. Ia lewa malolo mai vaita maftanga o lewa uli au I nātu whawhiwhianga sui whiwhiloi mona I tātou mātua ile nei au uli le tele na whaafonga mai lungo le te opo le tasi ono te simantasi wha mo I le au uli nei o le whawhiwhianga tauru manuiti mai le kōrena li is.
Whawhiwhianga wani vaenga o le awa uli ia whanofile mua I fo I le awa uli nei tatou mātua mātutua. Ia e mātou te toe whatalo whātu e latou umalama mafuta mai. Whatalo whātu le sunga ia ave au na ama ave au le mafuta mai I Aukilani. To ina to ina. Whatalo whātu papali sina leo ia elo mafuta mai lawa I tai a tātou I Wellingtone. Patalo whaia petelo alosio le mafuta mai Alice Springs I Australia. Papea foi ia nati. Ia mai lato umalawa le maua to lato swafa. Ia ai mese foi nei tato paanga mawo lungo le tasi ono te simal tasi whamo. Ia po lato le fia lava lato e whanongolongo mai lungo le tato ala leo po le frequency.
O le mana ia o le tala lea mai lunga le tio New Zealand i le tala vausfulu tau sanga lea o Austin, Appleby. Le va pia na mamao ia 4 kilomita, pe ama le 4 kilomita le mamao na aua i e sawe sa ili fisosoani e la vea ilon tina mana iona teia na fat na maui tawhinga tawhi tai le sami. O vai atu fa matalanga tina o Austin e fa pia e esele ole se fai unga po se filifilinga pito sili ona whainga talia na ia whai na ia whaatonui nailan ta masful tolu tau sanga e a au e sa ili fisosoani pe a au mai le onione e alu e sues tangata pe vili fo ia au nanga mo fisosoani e la vea i lato ai sa whaatawhitawhea ini tama i whaafita o kayak po o ma paddleboards na tawawhawa ia le tinamala na whanau lea to atonu i le po le tui sauti o Perth i o Australia o tau le tala lea po le 2.5 kilomita i le tui sauti o Perth e ailau a pe watai o malolosi ngalu be wa matana so na talo leo e le ngalu ma ave tai fa upe upe lo le ia upe mamao ai tai le ave wa ave ai le ngalu i le tina malana whanau Whiriwhiri lo tina e loaina e le mawhaiona ia tu uata maitia e au maiuta mo se sosoani. Whaatonu lolan ta masfulu tolu tau sanga e ui le mamao le 4 kilomita le mamao le na a au ai ia Austin e sau iuta. Sau a au mai lava ave vaitau atu fo iwa matalanga al sfulu tolu tau sanga lea whapea te leo melo na mawhauwhau sa mawhauwhau i teimi o lai tamwhai a au mai. Ai sa lawanunga ilo na mawhauwhau whapea e alu e la vea ilon tina mana ion tei. Sa wa iuta whapaun matawhanga pe o tau matapongia ta mo e losu el telefoni vili e loa ma au nanga o le tala ta metitina whai le te mina vili el telefoni. E na te mo o mia le helicopter, mo o mia planes, mo o mia ni waa e la vea pawana o na upu e la vea ai maia i alona ainga. Tu sa toi titi a tu sa se fulu lua tau sanga ma le valu tau sanga le asafa atali ma le tinai i le sami. A me tau atu, toi titi se fulu i tu la. Toi titi e lata se fulu i tu la o fa atali tali i le tina malan whanau lea i le sami e le oiloa pe watau nuu i Austin Mosef Sosoani pe le ai. E a Austin foi o le watau nuu mai i matawhanga ua le e na tele o mautinoa foi po o keilon tina manai on tei pe o le tala fia o le na mawhaiona la vea ina mai di tina malana whanau saonga le mu foi ma le tala vausfulu tolu tau sanga le ana na alo e sa ili Sosoani i a walon tina manai on tei o te lo o se tala fia o le ua awa e tatu te leiloa pe tatu te le imautinoa pe whano soifua pe le ai pe o se taunu unga le leia le atala o li putia fo le tio New Zealand i le nei aso ia o nisina tala o whapea fo iona tatu ana la wala saunga le mu a sou le sami o le alawa tatu te ai le tau mawhanwhana a so le samia tatu ana saunga le mo e mese la vai whana witi ia mese wet whaonganga o tama i waa i la tofu i whaase ma la tofu i fie e o kayaking ia maile o whaola mahenga mo whapena ai whamalo atu leo lo wha talo wha mai a papali sina leo masiontina ia lo salia ia leo lo mafuta mai i le lau mua o te oroa ma talo wha atu fo ia nati voa po nati voa le vape mai o malulu tele Wyoming whaftai patala watu wau e sea tangoa i mafuta mai i Amerika Samoa oi sole ia tamau o le o Amerika Samoa le lawi loi lato wahu ma lato apatuna whaahua watu whaafifianga su i whiwhiloi o le whaafifianga ma le maatulua o na soile ma whaafifianga mai asina para ma poasa. Tolu aswuton minuto on tali on tasi.
Tofi alea faina te wane lo manatu eo o isaisi aso etasi ai ue mau Tofi alea
si ai o ulma Whavivianga mai a sina parampoa sa nei au auli toe whamaloa te la tōlo mafuta mai whamalo fo nei tato woia na wala au mai tua Watalo whatulu so ia amatanga mafuta mai lava i tato i porua ia fifia fo ilena wheloa ai ia ile tato whatasinga le sa whaia a le si ufonga lau mua le astofi taluai o le tala le na watu savelina e luasa lau fitus fulu ia ngaluenga i ofisa po whaululunga ofisa a le warehouse le ofufua e ave ECP whaamuta e ona le woto e whaatulanga fo e lato ngaluenga e whaititia e lato tupe whaalu ia te lo fwete o se tasile o whale e selto o tele o nei tatu tangata e whaingaluenga ai le wawa i ato lunga i le head office ia po o whaululunga ofisa ni sina tala fole na watu eluso ya Savelina la wauli o Australia ya le la volo la walunga mai la vai Australia o levana o ta faita mota tuli mata ia fo ia li ungo so enga ile tala lentu la le tala le na sawi Australia vai aso fai ungo vai aso e winga le ununga li ile na mawatu ma liulan fa na to alua e maua i le autism. O le whape na wha o maliu i tamaiti sifuru whātau sanga mal sifuru ono tau sanga. Ia o la mātua, ia ailena maua fo i ma la mātua, leo mali liu fo i le whale. O tamaiti umai e to alua e onga i o le o haafianga e maua i le autism. Pe lewa watu le tala, o lewa a matai loa o na wala au ia tangata ma whaala putuputonga, wala au le malo Australia, e wha amalo sia ma wha whaingo fio na mau e tangata le fisosoani tupe e tau sia i tamaiti po tamaiti e mau e le autism. O le mau e su enga ele i lewa o na TPP av SCP cut fundings a le urunga li i lea o fasfulu iwa ma lima sultau sanga Jared ma maiwena ele i levona ave e se ia le sosoani tupele a mai le malo e tausita mai tia a whaitauni atu i tala e whapea ele o le ahinga fuile te le iloa e fia o lato fo linga e teimi uma e o foi lato social media posts ia po lato wata ma lato post e whailunga o social media ele te tai e masau salo i ono tupu e se tūlanga whapea ia e whano noi o lea tala o na leua o amata o na amata o na mai lunga ia mātua ia i Australia lava ia. Leo amata o na whaia tustu singa o mātua ia lato whanau e maua le autism. Whaailoa fo i o lato atunga lunga i le fiu e tau anau tupe sosoani i tau singa o tamaiti nei. Ia ana to atasi e feo lolo ai le to alua sifuru whamal sifuru ono tau sanga. Ia lea lau loo whaawau lava ia su e ngā leo e winga i lea fo i whaalawe lave. Tato Australia le mafuta mai o loo iai fisoso ani mwhaiona tele lava ina tato whaalawi loa ia numero ai mawele fisoso ani helpline i nei New Zealand. Ai lea fo loo iai le ia fisoso ani po o laina telefoni e mawhai fiona fisoso ai auto pia whape mo mia se fisoso ani. Na ile numero na o le lifeline na auto i nai Australia o le tasi tolu. Tasi wha. Ma isi lava mau numero na mwhaiona sa ili lungo penga te whailangi a le Australian News po le SANE o le tasi walu se lau, tasi walu fitu, luo no tolu. Ia, e le whaingo fie ia le tausingo nei tato alum whanau i e mauai e ia lui tau ia ai me se e a fia i le autism. Ma sa nino ma whaaso atu Melusia Savelina i le whaingata fo i ona tato ngā lulueanga i nei tato alum whanau. O le e le whalapatunga le ta o le National Disability Insurance Agency po le NDIA o le vaenga la lea linga lulue whaatasi ma leo e su e ia mafuanga o lea whalawelawe o i lato fo i o le NDIA lena ave esea ia funds pe ave esea ia tupe sa fisosoania i le ununga lii
e tausila whanau. O lewa ai atua I o leo whapea mai suspected double murder suicide ia Aotearoa. O le a tele la vai nisi o tatou tala. No pue liwes tatou atunuu. I nisi we vaenga o lo tutupu mai I vaenga o lalulangi. Ai me se fui po anile e sona mo tatou. O anile e sona mo tatou I nei atunuu. Ia maltau singo nei tatou whanau. I le whaingo fie ia o le minister ino le pusa ono sai. O le fiu ono sai fo ia mi o alon whanau. Ia o tatou ai mua. Masani on mawhasom savelina I whai I le whai ai o le tamititi. E te fiu e whawasenga e pauala o malosi. E stama I whai ai a watoa a atoa lo nā tina inga. I le luasfulu lima o tau sanganga I le tōrusfulu. Ia e fiu la tatou e ote ma o le whatonunga nai whai ei nei tu ulau ata ongal potu. He uma le lua tauru tau sanga. E whaatinga talinga peta mai tili whatonunga. Ona whi o tātou le watele in tātou māsani. E le upu wapea watele tātou experiences. Ia o le ipu vai, whataita inga o le ipu vai. O lai te iloa a tu le pito lau e masa. Ia ona wa lewa o tātou matutua. Al tamai titi lai titi. Ia e le watutu upe e test uma e ia. So se mea la wal tamai titi lai titi e whai. E na te e test uma vaenga uma o ana mea uma e whai. E test le si o manga. O lo olai. Awai e fau ia ia. Ai lela e whaatupuita ia tātou istaimi whaapea. O na uma saa le ipu vai po. O na uma saa le mea ai. E le o aile le tono le ipo la e. Wewa aile mena ai o nai to ulu uma. Ai ona olona whai ai. O nisi o sosoani ia pe to alalo fo enei tātou. Mātou wāle tau singo tātou whānau. Staimi fo i toi a mata tātou por kalamele. Whatau teilu se asavelino le ina ilau. Ia ona whaawau fo i leo le tātou whaasoa. Whaafifianga mai le au whai pese a le peni na o tia whau. Ma le pese pango e a toi walu minute tali tu lai tas.
toi na minutan fa mai ele tato tau longo le tato ala leo. Mo le toi langa fa ftai ila to uma lava mafuta mai longo le tato tasi ono te simantasi fa mo. Fa mangaro fo le tau nei aso. Pe a se upua pa o papa ila fa fonga. Ai toi a matalia tau si fonga lo mo le tu lai fitu tai au. Ai mo le taimi nei mātou te walofa ma whaamanu atu fofuanga umalava o tutoio le nei aso mo i lato umalava lo mafuta mai nungo le tata wala leo. Tato rungo le YouTube ma le Facebook ma le website whatofa mai a tato tautua i le itu la e lua. Tawalunga atu tato tautua i nunga o le tasi ono te simatasi wha mo i le whaafifianga mai le puni ala waa. Le fea ngai ngā le tau sala wa se en mo au ila na pe asila fa a pepe mai o mata a fa ata fai a wanga e peini pe au la langa e te ngau iai o fatu o tama Savini i mamala o au mo e ngā tama Lota loto e via Havana Tomai ale au afa o malama I anganga e momoli ai lota ngalala Oi oi awela ta pele pele Ole alofa moni lefta ole Associ vale l'otto vale Ota nata e tape Tu mai se au mana ela e ivanga nana Tata soai ile atu vasa Se tau tai mata palau lana ba ele fau sala atumua e fai aile aleana Le fea ngai ngā le tau sala wani aina fa alala Esa sala fa apua o le fasa Le ki o malama zawa i le patau tala Esu ena tonu ailo ufi mata Oi oi awela ta pele pele Ole alofa moni eleta ole ole Kala ole asosi vale loto vale Ota nauta e tape Funala upele Au mai aso alofa Seinga se
Toi whaatala whaatol whaapupunga talafo mai le si ufonga le laumua mōle ne ia auli. E tolus ful tolu mulianga ua whaia le Serious Fraud Office e whaasanga i se tangata sini o televisi. E whaatatau se vai ngā tupe ilunga ato le whaatasi mal tolu miliona tala on every page se whaatupe le malo. Whaatasi mal se fulu miliona o tupe no. O mulianga ua whaia le safa o le ofisa le whaia su enga i sol tola fono e au fiaini tupe te tele. Ua whaia le whaasanga ia Alexander Prainan. E whaapea na ia whaia ni whaamaunga se se. Ma whaangani pepa na ia saini ia whaamalosi. Na ia mawaile vai ngā tupe tele na whaatupe ni pol kalamil televisi e se fulutolo ia na company o le Stripe Studios o Prainan e no foi atunu o i fafo pio na whaalia le safa o maile ia o le taime tula i el whaamsnonga o le komisio ata New Zealand po le New Zealand Film Commission na aveina le mata upu le safa o ina ua iaini o lata watu ngalunga e whaatatau talo sanga na tu inatu e lea tau lea lea. E lua se lau fito se fulu lau wha ingo ngālwenga i ofisa ale warehouse e ono a afia ona o le toi whaatulanganga o ngālwenga ma o le tele unisi ngālwenga le whaasoa atu i le tata consultancy wa wawa aile warehouse e whaasau se vanga atu pe fito se fulu miliona tā la i lunga atu le 5 tausanga i ono whaaluina le 1 miliona tā la e totongi e tangata o le avaea mai ngālwenga o se tasile nei o pisini se pito to o tele ona tangata whai ngālwenga i ai i tonu New Zealand sa whaawau pe ona whea ngai le red sheds, warehouse stationery, malinol liming. Ma le whaale tonu ala to tupe maua mai whaataunga, whaapea matupe ngau i nei tausanga ua tuana i atu. O le 5.4% le ua o atu ele numero tangata i le ini ngālwenga o se tūlanga pito mawalunga le ai titono le se fulu tausanga. E se fulu li mawhele au whaingo ngālwenga u whaopopo i titono masina e tolu e o mai a te sema peitai ua whaatupitele ina fo ili numero tangata sa ili ngālwenga. O si itia fo ili numero tupulanga talawa ue le ini ngālwenga ai o to tele le tupao tamaitai i titono ngālwenga. E se la wonus fulu li mawhi tangata i le ini ngālwenga. Peitu sama le whaafele numero u whaopopo a ngai i masina e tolu ua tuana i atu. O whaamauina le sili atu na whaale tonu whaamaumonga nei. Nei lo le tūlanga na valo i eina lau whaitu whaal tamau ainga whaape malwhal tupe whaaleo leo. Ua whasili niele suita i ta ilvaenga whaupwhaia le New Zealand First, Shane Jones, po a mafu anga whaafose i ai le whaamawaenga Benny Henare o le leipa. Malona talitonunga, i le o whaamatalaina le tala atoa, na whaailoa Henare i le asolua, o le amalolo mai upwhai o le malo. Talo mai le se fululua tausanga na ngalue i o se whaipule o le palemene o na ua vai. Whaatasia malona whaanaunonga i whaaluni staimi lo na ainga male lumanai. Na whaalia e Jones, lona te i le whaamawaenga whaafosei a leli i whaipule. A taatia lava i leli i whaipule malana vaenga i whaailoa po le ale moni o le mata upo. Ua le to i tau vai mō te tai tukerau ai aise afu i u whaamawai ai male vaenga whaupwhai a le leipa. O le masina fau e tatala ai e le pūlengo e le tisi, se upenga ta wha ilangi fau e whaatusa tusa ai le taua le e le tisi, ina ia mauti noa e tala whianga i tau mōta ngā talau tele. O se tasi leo suinga ua whaia, ona ole si itia mawalunga le taua le e le tisi i le tausanga talwai, le ana mawhai le ilolonga le malo, i fe whaatawa ingo e le tisi, na i le vaona se fulu, male se fulu 5%, na si itia i pilia a inga e tutongi whaapea mapisinisi, i le taua le paua i le tausanga i lua awhelua wha. Na mafuai fo ina tapunia manisi o pisinisi i le atunuu. Na whaalia le pulisili o le pulengo LTC. Sarah Killis, o le upenga ta wha ilangi fōule o le atatalaina i le masina fōu, wa ilo ai fo i le pulenga ni a inga i whaafai fia i le whaingo pili, ina ia whaafai fia i fōi, o na malama tangata i pili o lo otu whaina atu. O le isi mana onga le pulenga, ina ia tele nisi ofa tu ina atu kampani i tangata, pe whaapa ua la tau i taimi e le tele le whaonga o le elitise, ma ia whaasoa fo i whaamatalanga o le whaonga o le pawa po o le elitise. Ua whaalia e au nanga fesosoni, wa lato mulu mawina le si itia mawalunga le numero tangata, e mamoe solo i politito whale ulua le taulanga i Wellingtone, ai le ngata ilea, wa wa aia fo ini tangata fōu, o fia maua le fesosoni. Sa fola ele malo se tula fono mo tangata ile ni ainga, leo le afola sia isi taimi le otoe mamao. I totono masina e ono muli o tau sanga lua whelua 5, sa ile vao le tolu se fulu ma le faa se fulu, tangata na whaafia ngai ma au whainga luenga au nanga fesosoni. Swani, ma o se vaenga ile iwa aia mua, pe ona whaalia le pulisili le Downtown Community Ministry, mai le whai unga le lua whelua tolu,
ia o mai le amatanga le lua whelua 5 e whaase 10% na siiti ai le numero o tangata momoe solo i politito whale uloa e te tono le taitolo masina. Pe to samal to se lauano se fulu tangata ele ini ainga sa momoe solo i politito whale Wellingtone i le tolu masina taluai pe ona sauno Natalia Cleland. O le maua Marcus Pohio o 5 fitu tausanga pe lua masina na moia i fo i oia ilu mo whale uloa o tele tausanga o nofo i se whale na mawhai o na maua o na ole sosone le Downtown Community Ministry peitai na le toe mawalo na fale ina ua ave o yel fale pui pui mai tele lava ina ngaoi fale uloa ina ia mawhai o na ola ai e le fa atasi o na alu le fale pui pui e tele lava o fuala o faasaina o le ngaoi mami o ngale tau pulea na faalia e lea tau lea a toe alu le fale faamasino e tali ona mulianga fau le ngaoi o le atalu sanga e toe ave ia lokal fale pui pui mai fōlinga mai wa pe lava le to ese o lona ainga. O noi New Zealand le whaululunga le tūtau i le saunga le mui au onanga le meta o Anticon Davis. Mo sea o ongai whaatatau le saunga le mui le Instagram maolo o whalauloi ni pui pui ngā malolosi atu mo tupulanga tala vau. Mani whainga e mawai e mātua nisi malusi anga em whaiana lātou pule ina ma wa aia le leile whaonganga e lātou whanau o upenga o fiso o ta inga. Mo te ena le meta ni wala au ina i whaasata mai te mai upenga o fiso o ta inga ma ele tau fia i tamai tipu o tupulanga talavou, mai leo i upenga of so ta inga, a oilo ilo ai New Zealand, pe muli muli le wha ta inga Australia, na wha alia le meta, o le ua wha ilo ni wha mauninga mua, le whaingo fiona sa ile tupulanga o nisi awala, e oa i lunga upenga of so ta inga, talo na wha saina i totono Australia. O le whaalinga le malo, e tau ngofia tumu tangata i fiesu e laisene ave ta avale, le suinga tele leo o lato whaia, pe ona folosia le minister whala o inga Chris Bishop, i lea soluai au kilani, ona e tau ngata le whainga o lo iai nei mo ua leva, e le o tu i tala whea ngai mo o le tūlanga i tatau na iai. O le suinga pito siri leo na te lea i lea pol kalame, talo mai le tau sanga i loa fe sefultasi, ina uasi i le sefulu ono tau sanga mai le sefulu 5, le matua te tawai o na nga waa le talavou i le laisene a oa o po le learner. O le ale to yengi su enga mo laisene a to toa po le full license mo le class 1 po ta vale masani. E le to i whaiese su enga e su iai mai le laisene e iai tu unga wha apitoa po le restricted anga i le laisene a to toa. E se fululua masina le piliota mo le laisene a oa o mo e i lalo ta ilua 5 tau sanga le matutua ua wha au popo le ono masina. A iai le filifilinga mo tanga ta ilalo ta ilua 5 tau sanga le matutua e wha i titi le piliota o le sifululua masina o le laisene a oao anga i ileono masina e anga i le pue o i tu lai e whaiaila na o onga pe ua mai a fo isana le sona po o le kos ua whaatangaina na o ailana ave ta vale. E walu se fulu tālau le a whaapau e se mai le tau ato le suengo le laisene i lalo le polo kalame fōu o laisene. Le ato i whaapopo le isi ono masina i le laisene iei tuunga whaapitoa po le restricted license. Pe a whai e whaasala i makaleanga po demerits. O ave ta'avale umalava iei laisene a oa o malaisene iei tuunga whaapitoa. Tu salava po le ale matua o le a o fia ia ieinga o le whaasale o na tāmo fia o le ava malosi pea avele ta'avale. O le amonga fo i le la lau whela ua inga New Zealand se isi malusi anga fōwe mataituina le lei ma whaasanga i fo i au nanga e whaia o onga mo ave ta'avale. O le asaluas 15 Januari lua fe lua fitu o le amata whaamamalu inai i esu winga. Na whaataua se haonga i au kilani se ta'avale fau po se van e whisosane la oita mai tia tia ia onga soo. I whamawonga la matanga luenga wa onga na whaali ai o whaasolo ina le leile numero ta maiti e toa anga i lea onga i le kuata whao le tausanga taluai. O lo ta uai le 5 le 3% o ta maiti na o ia onga i le silia ma le iwa se 10% o le taimi a toa o lea onga o si itia mai le 5 sa iei le kuata whaal tau sanga i tō atu. O le matati a fia ausia le malo, ia o atu le whaiunga le tau sanga lua a tolu se fulu, ua valu se 10% le tō a anga o ta maiti lea onga. Peitai,
o lo maua fo'i ia whaamaumonga o Tamaiti Māori Pasifika o lo o tele lava taimi e tia ia o ngai. E nā o le tolu iwa 95% o Tamaiti a onga Pasifika sa maa sani na o onga le kua tawha ma le whaatolu pasene o Tamaiti Māori. Sa whaatasi pasene Pasifika ai whaalua 95% i le kua tawha o le tausanga i tua atu. Ita alonga, ua talile la kapia le lalangi whaitio ngai winga le taalonga tatala malai o le ipo lalangi lua whilua fitu i le vao au se talia ma Hong Kong i le aso momo o ke topa sa i le whaamua o le au tāpuai o se taalonga mata ina o le a whaia e tatala malai ai i le vao le Wallabies ma le Olopeliki le ai pulu whaatasi ai na sauno le taitaifono Brett Robinson o le matawhai o le komiti whaatono o le whaatao laula leo le taalonga mo ia lava o pulo se avanua le leilea e manino mai ei po ai au e pito silio na malo nosi, peitai o lo iai fo i au o lo matua tau mawhai mano si lava. E lua se fulu wha au le ipo lalangi, lima se fulu lua lau wha ingo ta alonga, i aso i se fulu iwa i te tonu o a ai fitu. Lau wha atino uma ta alonga au e wha pito ilunga po le semi-finals. Ile malai tele asini au Sitalia, wha pele su engo le siampini ile aso se fulu tolo Novema, e amata me le ta i wha se fulu ono ta la, e o atu ile ta i se lau se fulu ono ta la, le tau o pepa urufale, o ia ta alonga. Tala fōwia ma le si ufonga le lau mua, mō le nei vaenga o le awa uli. La nganga fia toi whaatalo whaatoi fo ili nei fo i whaopopo o tala inisio meo lo tupu le tātou tadu i Samoa o si mai eilo whaafonga. Ua te tala alo ia nei le whale teu o lo fo o le malo lea o i lalo le matanga luenga o whaato angam whainga whaiva sa whaatupe me le polokete le Saffron o le tau ato le ninga luenga e tusa lea ma le whaatesi ma le whamiliona tala. Mai o le fitu se ful ma le 5% o le tau au whai o le ngā ruenga. Na whaatupe ina mai lea le whalitupe lo langi po le World Bank. Ma le whaalapo tonga of so soani o ati na e tau whaatu anga lo langi le IFAD. Ma le lua se ful ma le 5% o le whaatupe ina lea le tātou malo. Na momoni ele nganga whaaftik le fionga le te tai o le atunu o le fionga le pāremia le la audi le maali topola te wau fosi. Mai nei fa ai loa o le fale teu o loa le nei. O se la sanga tāua tele i le una ia le wati na e tau whaatu anga te tono le atu no. Ai mai se o le sila sila mao le tātou malo. E nisi o awala e si tia maua lunga ai ni awa noa. E mawhai i ona awinatua tātou o loa tau whaatu anga. Mau maketi i atu no i fafo. Whai loa le fionga le pāre mia o le whaamwe moe ato le nei fale teu o loa. Ina ia lavai mea ai tau mawhai te tono le atu noo, o na ia le soifua malo loina lei o tātou tangata noo. Si tia ai le tupe maua mo le tau singa o ainga, si tia tātou o loa tau whaatu anga awina atu moma kia ti fafo, ma whaati tia whaalangolango i o loa awina mai fafo, ma whaatupula ia pisinisi ese, ma whaateleina ngā ruenga mo tātou whanau. O le nei whale teu o loa fau, o lo fausi e na whaapitoa, mo le te wina ma tā pena ina ia tātou o loa tu aisa, po le frozen product, ina ia mawhai o na munumuli ta ia i tū la whano, ma ia inga whale te o loa fe whaataua inga whaavao ma lo, po le International Export Standards, e mo o mia ai potu malu lulelei, tāna whea ngai ma malu pui puia po le food safety, mo le tā pena ina o loa tu aisa. Mai iei fo le whaamwe moe na ia whaatupula ia le numera tātou ave o loa po tātou exporters o loo whaatino ina nei au o nanga. O le tāpena ina ma le awina atu o loa tu o aisa mo maketi i whafo. O tātou o loa whelesi po fresh produce o loo whaawa o peo no lātou whaonga aina le tātou whale teu o loa tuai o lo iei le temile nei. O na e tāla whianga le lei ma le aia inga e tāpena ina i o loa whelesi fresh export standards e awinatu mo maketi fafo. Wa o mai se fautuanga ma se tu alalo se tasio fo mai si nia ale soi fu malo loina ele o fie fai lola na swafa
I lo tātou o tino umo le vai tau le nei o ti munga mamafa. Ina i toi amana ia le tūlanga o le wha mamaino o ta wha maota o ala vai manofanga e tau tu fua le namu. Ono le o toi mai ta wina foi, le toi si tia le mua e o le whainu mero i lanto wa fia le tenki fever po le fever po na iwi. Le foi o mo le mawina i le maliu o se tamai tete, i a fianga e lua o le fever po na iwi. Ma le wha mai fau le o wha mau nia wofi mai le atunuu e le eise fuala au e mawhai on te pehi na i le siama o le sepsis. Mai o se wha mai foi e le o i loa se maa fuanga na fua mai ai. Mai o le maliu o le foi alo le atunuu, wa whaita wina ai le to valu o le whaita wa whai o whanau le atunuu, wa maani liu ia a fianga o le fever po na iwi po le tenki fever. O whautuanga lava lo una ia le soi fua malo loina, pe awa ia hunga masani o le fever, ti ngā leulu, ti ngā so o ngā pona iwi, ti ngā mai leulu e o atu le tua ua, ne niva, ngā ngasel tino, pata le tino, o na wha tele vave lo lea, o na wa aia se fo mai, e se whale mai latalatane. Wa tui natu se fautua ngā po se tua lalo malte tai o le atunu, e pule ngā nuu mafio anga maitu malo, e na ia soa le pule e fetutu na iai ni ta ofi mani tō whā, e sa ili le file muno i whaalo whani, e na ia au whātasi le whātinonga o le poloketi o le miliona tā la, ma ia vave o na fō ia ni fi ese inga, o lo tūla i mai tonu o nisi o i tūma lo. Ato wo mai whātasi la ia tau ave le tunu. O le whalawhalanga na whai a Samoa, a lo loma le whai ngā palo, te o le poloketi rinei. E tu a ai e le whai ngā malo o le whātua i le tua Samoa o tasi e ba ai. Ai sea, o le popolenga. Ina nei mama i oa, ma mama i te loa. Ma ngoto unga le sa o le poloketi rinei. E le se upu la tau o vanei na tau tino i a Samoa. O sui o le whātua i le tua Samoa o tasi. La tau te o mai tau ave le poloketi. Mai o le te mini wa amata ngā luenga whaatino, a poloketi ai tu malo, mo le poloketi miliona tā la. O mai whaatino ia ngā luenga le komiti sa ngafa ma le siaki no tālo sanga ai ngā le atunu, sa tu ina mai e ala ia lato meto tino ni whaaleanga ina, e le teima le vaitau le whai mo motu sia le tise le tau sanga o mawai. Wa le ngata i ai ngata i tasi ai whape na fo i pisi nisi na fia, leo an satu inane a lato tālo sanga, ma le lisi o lato meto tino le whaaleanga ina. Pei tai o whaelua te telefono le komiti i le sui o le TV tasi. O mai o na whaase atu le pepa o le whae ungo i loilonga no lato whia, i le kāpeneta mo le lato i loilonga. Mai silia i le whaase lau tālo sanga na pāsea le komiti e to iwa na o lato i loiloa, le foisa nga i a inga mapisi nisi na tālo sanga, ina ia wha mao nia lato reporti malisi na tu inatu i te tonu i mea sa wha leanga ina. Mai o se fōwhanga na wha lau i loa le whainga malo ua mawai. O le ato i te tongi atu pe a whai e wha mao nia mea to tino ia a inga po pisinesi na wha leanga ina i wha le tonu o le LTC. Talafowia, manuia tele lava le nei aso si o tātua tanu, wha soifoia. I say, hi, I do love you.
Mana ya
le ya so tu ulanga o si o atu no e mata o tia le fia po pato a o la to mata e tu mu so mo sa tai ti le o so pana ai winga e se le sawa sawa be a se e ai sina mea e au kalinga male au kalafa tele o tu ulanga uana o le tata a ile awala fio ai fa kinga maka fa ko ila no mu kuma fio anga e fe o fa male fale o matai pe na va o moya le sa ai awai ngau ngau I le atu popo male fai ai isa ta no fai le valia tu no fia ta male anga awai va me ona pe ai lo mata pe tu wai la ti fa mai le tai o si o lana pa mai no sta ni mama fa au mai o fa tu ama nga ta mai le fia o e fai ngaruenga ai sa o manele I ma watu si pasi ua okay ma ua fa ua ele marijuana male o na fia ta male anga fato ato e poto o le tama ua ma alili ta fai ngata isa ta no fai ele valea tu no fia ta male anga ua e vame ona pe ai lo mata pe tu wai lau ti fa ma ele tai o si o lana pa mai no sta ni ma fa au ma mai o fa tu ama matua fe ile la fanau e fa sala po mai ta mai ti le fa tonu nga pe a fa ya tula o la pasao ma vivi o le la fanau e fa se kola sipi ai emo ane o le ata e tau ile si asin isa ta no fai ile valia tu no fia ta malea na vai va me ona pe ai lo mata pe tu wai la ti fa mai le tai o si o lana pa mai no sta ni ma fa au mai o fa tu ama Malomis, malomiko. So le seki al fokwa. Ja. On mele we ku pulanga ka koku. Ole kali upu ye ngai ma. Kongu wala. E ma fai ala se ko o mikasi me ro fai upu. E moi. Okay miko. Al waku kama. Wai ai fo ni si matua fe ile la fanau. E fa sala ko mai ta mai ti le fa tonu nga pe a fai ya tula. O la pasao ma vivi ole la fanau e fa se kola sipi. Ai emo ane ole ata e tau ile si asini isa ta no fai ile valia tu no fia ta malea na wai va me ona pe ai lo mata pe tu wai la ti fa mai le tai o si o lana pa mai no sta ni ma fa au mai o fa tu ama isa ta no fai ile valia tu no fia ta malea na wai va me ona pe ai lo mata pe tu wai la ti fa mai le tai o si o lana pa mai no sta ni ma fa au mai o fa tu ama Awina te pe whawhiwhianga spe whiwhiloi, whawhiwhianga me leo sea Selina Masoe ai tau malele. A talo whātua I e la tau o malama mafuta mai ngole YouTube ma le Facebook nei vahenga le awa uli. Lilo I manatu o se tau nunga I fo vanu mauna maua lulula Sa ili malo awa se manuia O matua male tapua inga Atunu umanana yo mafe ilavi Le soy fuang hai pu
Fa'alau mai o le masina, sulugia ai o ita, e fesili le aniva, po o fea e au ia, po o fea o ia, po o fea o ia, o la upenina. Le lai e o puava mai. Le tapu i te a e sei sai li mai. Po fea o iai, le aga lega e ua musu musu mai. O loi mata o a paula. O lomo e ai, e le gogosina sai moe i le tua sivi e sau fia lele le manu nai o tu fiu la rosa fuma tala e o le fui mai le vine ulae au ma fau se tala e uiga ile mafutaga ua tofatu i moana le alofa mafana fana ua ulu o totoga unga ea ua tasi lava oe o le pele na fatili ai lau o le tau taia e ai tomanu o le pasina ua malia i loa lofa e le gogosina sai moe i le tua sivi e sau fia lele le manu nai utu fiu lau rosa fuma tala e o le fui e mai le vine ula unga e alo au o
O le whawewhianga moe tua sivi le manu nai o tu fiu ia pei ona tu sia e le sunga i le awa o ia sidi la eisi mona se montafa ia nai pese wa e mai lava pese ia e whai le AI whamadu lua tfo ia i la tau lena tama whai mai ia ai li tahina le tasi sa vili mai pen whai ona tātu ni pese le AI ia o le whatasinga lena whai la stofi a stofi taluai to a tele ona i tātou mātua mātutua ia e le fia i pese ia whai le AI le alau tama whai ai ia tātu pēr te altasi a wala tō telo nei tātou mātua mātutua le mafuta mai lungo le tasi ono te simantasi wha mō ia lelem whion tātu pēr te altasi mo i la tōlo mafuta mai lungo le Open of sota inga Facebook ma le YouTube ai matango fie ia o swinga ni laulangi tātou te iai e tuai le tātou woa matua i vave la do laulangi ma ne whātunga nā mai le sunga i asidia la Simona se umantafa le nei awa uli. A tatu tata no nei awa uli le wato e luas fun minu te ontale o le lua. A le vai atu le wato ai tau nuu ia le kuini o Maori ia po o le tamaita ia te ari ki nui kuini na wai hono i te po ia le watau nuu i le Malaya Waitangi i le sauninga aloa ia lena amata i li tula e tasi le awa uli nei ia e te tala aloa ia ele vai aso whaamana tuina o le Waitangi ia leo le aso malolo e fo i tātou le asfaraile mai aspupu to e tasi fo i le aso o na malolo fo i lea ia o le tele o nganuenga maonga ia ai na tātou ti ufonga lau mua he le ise malolo tātou fai tātua pēle atu nuu ia peila vona sawa i le tele o tausanga ia tātou te whangasolo pēr por kalame a le si ufonga lau mua ia ai malolo mana ia le naso malolo las faraile malolo ai foi le toa tele o i la tau minga nuenga ia ai te tala lava tele o fale e ai mese lava i la tau whenga nuenga supermarket ia whenga nuenga foi lava i la tau na ai wha malo atu i tatu o wha fonga le o atu e 18 minute tale lua wha mai al tatu tau tua o le wha vifianga po le remix DJ Noise ia na atu e wha sui o etu e sui a whainga etu mauwha awahe pese nā taute. Noise.
ta ilo ufie vai baby I oe sitali lo una fa maoni e tu mau pe ama olo ototoe sa upu malu yo ngona so se tu simai una o lo loto atoa e to nuai me e fai o tena popole mana tu ya oe se fa mole mole fai mai me ai o aku popole matabu ya sole o saulo vai e no feel vai masalo waiai o se mea o fai e sea i lotava e fai ma vai ne fule manino e le mafutanga i asu uma tatalo e ia io se aso fa ata unu ina ilo manao ma usalita si moe moe ilo uangana sumaya oe o tena popole mana tu ya oe se fa mole mole fai mai o aku popole matabu ya sole o saulo vai e no sunga mana tu mai o le asofo e filia o a uma oe o te fa atalia tu bolea e so manatu mo a u pe e te talia no fo Emanuia lo uolana ia so sau fa avai ile tu ale uma male loto tawana o tena popole mana tu ya oe se fa mole mole fai mai ai o aku popole matabu ya sole o saulo vai e no feel vai o tena popole mana tu ya oe se fa mole mole fai mai ai o aku popole matabu ya sole o saulo vai e no feel vai O le whawhiwhianga ni vaenga o le awa uli, le watoa iwa minute i o whamai a fo il tato tautua, alo whatele atu lava mo o te umo mafuta mai, lungo tato upenga te whailangi, ili nei awa uli, toi whilo e whil tai awa tai au, sui mai foi i a leno fua le sunga i atu fue, matasi, o le atu mafuta le asoa tai au le itu lai fitu, ai mo le taimi nei me le fionga le li pule, ma le au whainga luenga, mātou te whaatoa whasoifua mo le nei taimi.
se se a ela iloa ile tau mafainga ole maua Samoa a ole nei ua patalalo a ofea ele au tula toa itama se se a ela iloa ile tau mafainga ole maua Samoa a ole nei ua patalalo a ofea ele au tula toa la 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 Se ilunga ete mo ilo fala Pe malulu te mo e mafana fana Pe ofea ole nei lalulangi Ete au mawai ete mana tualo atu no umoni
Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele tu e whai mo tofi Hoe Samoa e Maupo po mai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai maau lava I le vai Samoa e Maupo po mai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai maau lava I le vai E una uma wi tunu e se va vama mau I vasa e tele Samoa ele ngalo tu oe o la upeni na tau tele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te fa afetai o au tu manai Alo so o se tangata leo lo umita penina oil le Pacifica lo fa avai ia tuma lawanga nu ia umau ia fa avavai Samoa e pei o le toloa Pelele I fea